E mātou te toi whatalofa mau wholofa atu le nei tai au fōu. O le tai au nei o le aso wharaile, aso luas whalwhito te sema I lua afe lua wha. O le tautua nei al si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio I Wellington le ato e matalia whailan tautua le nei aso. Ai mua tātou te mua lava I le atua pe ona masani ai e awala atu lea I le tātou sauninga whale a inga por whainga lotu. O la tapena ina le ona le atua le sunga le whawhiangainga I a Reverend Yoapo Whonoma Aitu Asiata mai le Ekalesia Theophilus Church of Christ I Eveloni o si mai le whafonga. Ile suafa manu malor tatu wali o Yesu Keriso o te whatalofa atu ai I le paia maualunga o se o tatu watunu Sāmoa o eo whafonga mai le nei tai au fau malo le folau I langi matafi malo le whatotoa I ti ute mawhaiva o le nei vai aso au tatu iai pea I le vai tau aso fia le kirisimasi malo le soifua manuia ai o mai asi o tatu tāpuai I le atua ele leo na vivi I atu ya Yehova ma fai pe senga I lona suafa le sili ese ia ta watu I le tae ao lo walofa ia ta watu foi I le polo whamaoni I la au pese se fulu ona manoa ma le na peli ma le leo le kitara amene mato wala watu ma le nganga whaloalo a fio maya nganga pa ia a fio mai ase ia e whapaia na mātou sauninga whaia nei ina iau mātou whaia I le mingao e tatawai ona o lou suafa Yesu Keriso wa mātou ole matatalo atu ai nei amene se o tātou tatalo le atua sili ese o le atua whaafonga tatalo o lou lava mātai sau paia na e foa ina ai le nei lalolangi o tangata soifua o malava e o lau fuafanga e mātou te ifo fatasi matapua I atu I lau a fionga a wā o e lava o lo mātou tupu sili o lau a mea tonu ma lau whamasinonga tonu o fatu mawina I lo lava pa ia sili ese nunu atu ia fatini o tausala I lau lava a fionga lo lava vi inga nei o I le whavavau le ai se vai nga le olanga nei po ai lau sila e o lava I le soifuanga o le tangata e pe o le ato e tati ai malai po le puai manino I lau sila fangati a wa fai matou te oifo ma fofola o matou moenga I se oli e sila fia lava e oe mea uma pe matou te sola e foi le langi e ai lava oe matou te tautino tangata anga sala I matou tangata se tangata to I lalo I matou wa pua to matou loto I le mata ngo fio le nei lalolangi wa matou le fesiliane po le aso finangalo mo I matou fa mangalo lo watunu o Sāmoa mai lava I maunga tele se ia o atu I maunga iti lo lava maliu male tongiola wa matou mawai le fama maina o matou fale tonu Mātou talo I lau whamalo longa, o aio mawhatia I aio maota ngase, e fia I le leia tunuu, o aio whata o tolia I le whalefu ma le apulo tō whanga I tutono a inga, ta mama tina mātutua o I mapu I whangalele, ma so se no whanga whape nā, whamole mole I o atu I le mana o la mātou talo. Ai se matua o la fai mai lo I mata malingi ona o whanoa noanga ona le maliu maleoti whamore mole whamafana whanatu whamanuia I le tapua inga mau ona I mātou ta mama tina mātutua mātou tatalo iai pia lo wanga le lei mo I mātou whamanuia I lo watunu o I le alo whaiva I whiau matiute o le nei aso whamanuia le nei ala leo ma le au o nanga whaia pia I aso uma le ripule ma le au whai ngā luenga
Mātou te manatua nei o mātou uso o le aini a inga o na o taua ma whewai inga i sa sai tūtonu ai mai se o lo nuu o Israelu. Mawhatianga o no tangata whatupu whalawelawe whamole ia o atu ia i le mana o na mātou te talo. Whamanuia i le nei aso ma o na whamoe moenga o na o lo suafa Yesu Keriso o mātou wole matatalo atu ai nei. Amene. O le vi inga o le atua. Tusi filfilia mo nei taiao, le amau mai whianga inga tuai, tusi al profeta o Isaia, ilo na matau koe lima, sifuru manitolu, o te whaitawina mai li fwoi upu mua, whaangata li fwoi upu lima. Isaia ilo na matau koe lima, sifuru manitolu, o te whaitawina mai li fwoi upu mua, whaangata li fwoi upu lima. Whaafonga mai ai li whaitawina o a fionga pa ia le atua. Wai ea o talitonu la mātou upu e tau longolongo atu. O whaalia ea te ai le a ao Yehova. Na tupu ae o ia e peo se tā tupu i o na luma. E peo le pongai le nuu na umati. E le au le lei pe la le lei o ia. A tātou waava ai ia te ia e le aiso na mātanga o fie. Ina ia tātou mana na o ai ia te ia. Wa ino sia matu la fo ina o ia e tangata. O le tangata whaano noa ua masani fo i maleti ngā. E peisia i ua alo ese mata i a te ia, ua ino sia o ia, ma ua tātou le mana tua lava o ia. E moni ua na tau ave o tātou ti ngā. Ma na tau ave o tātou whaano noa. Ua tātou manatu o ia ua taia, ua fasia e le atua, ma ua whati ngā ina. Ua manua o ia o na o tātou soritula fono. Ua momomo o ia o na o a tātou a mio leanga. O lea o inga e file muai tātou sa i ona lunga lea o ona whaalawalawa foi ua malo lo ai i tātou. Tusi mai whianga inga fau. Tusi rau e pelu lona mta upo e fitu o te whaitawina ni foi upo e lua sifuru malevalu. A wao le tula fono e fatuina ai le tangata ua iai le vai. E fai ma faita ulanga sili a o le upu o le tautō. Na muri le tula fono. Na fatuina ai le alo ua faa ato atoaina e whaavavau. Talo lava i le nganga o le atua e whaamanino ma whaapupula.
le winga moni ana fio paia mai atu mau ia te ia lona vi inga nei o le wharavau. O le manatu au tū, o le tus whaitawaso le karisia e whapea, o le whaitaulanga sili sili, o le whaitaulanga sili sili. Na maua tātou matua ma le tusi sa whaitauina ma le whangainga fōu, e perio lona mtau poe fitu, a le whai upo e luas funu ma le valu. Whapea lona whaitauina, a wao le tūla fono e whātuina ai le tangata o iai le vai vai. E whai no whaitaulanga sili, a le upo le tauto na muri muri le tūla fono, ua whātuina ai le alo, ua whāt atoa e whāvavau. O tangata o le lotu i utaia i to tonu o Yerusalema, o tangata e matuane fia whaalongo le suafa o Yesu Keriso. E mataua ma furu lele, e ti ngā ma i ili o lātou talinga e whaalongo, pe a tau atu le suafa o le ali o Yesu Keriso. A whaila e le taliaina i Yerusalema, ma Israelu le ali whaola, o le fesili ua tūlai mai, o ai ea Yesu Keriso. A o le a ea le winga o le Kerisimasi. O le whaiupu o whai nei mā tātou matua, o lo tau mo whai ei le apostolo, e tau whaapula le mata upu, ua me vesi ai nei le a ai o Yerusalema, Israelu ma le lalorangi atoa, e winga i a Yesu Keriso. O lea vai tau o ngā ruenga wha apostolo, ina ua maea o na wha upengaina e lea nganga pa ia le au apostolo. Na lea ai lea ai o Yerusalema, ma ai o le toto masaa. Na lea ai lea ai o Yerusalema, ma ai o le whasalanga. Ai sea. O no le sawa ina o le au kerisiano, ma ila tona mori mau le suafa o Yesu Keriso. Na vea lale, so sola atu au apostolo ilu ese, ma le lalolangi. Ma mea na atiri e ona sala, lau atu le tala le lei le lalolangi atoa. Peitai, ua ulu ola, matu tupu tangata i utai ai so se vaenga o le lalolangi. Ilu ia sa fata fea iai. Tangata la ia lea e fesiri, nia nei le tala le lei. O ai Yesu. Tasi ale talito nunga o tangata i utai a, o le tūla fono, ia tausi le tūla fono, le rātou tāpua inga lea i le atua. O le whiangainga i le maunga o Sinai, na au mai ai le tūla fono, paulia. A o ai lea Yesu. Whai mai tātou matua, au wao le tūla fono whātuina ai le tangata o iai le vai vai, e whai no whai taulanga sili, a le upo le tautō, na muri le tūla fono, na whātuina ai le alo, wa whātoa ai le alo, e o le whāvavau. O le ala leo le tusi whāma mai atu le apostolo i le au e peru matangata i utaia. E leo le whāmo e moe o le neitu singa, ia tau se ina pe tau leanga ina le whianga inga tuai ma le tūla fono. Kei tai, lea fo i e tau tala iai kalatia i lona mtau kua torsu ma le iwa. O le nei, se ale au ngao le tūla fono, na whao popo mai lea na o sori tūla fono, ina se ima liu mai le whanau na fola iai e sau lia e angelu, na au mai e tau tu upu. Pei tai, o le whamoe moe whata oto aluanu ma mao ale atua. O lo whao ngai le apostolo Paulo, le tō whinga o le osi taulanga sidi, e tau omi atu ai whaniu, ale i loto le au e peru, le fe au le tala le lei. Le tala ia Yesu lea e tau whaai loa. A wao le tula fono e whatu ai tangata o vai, e whai tau langa sili. A le upo le tau toe muri ai le tula fono. Lea e whatu sa tusa le apostolo le maua lunga o le tofinga o si tau langa o Yesu. Whatu sa i le tūlanga o si taulanga o Sārevi.
le tau tala ye le tu se roma lona tau ko valu tot suma fa o keriso o ia na maliu a ua te tu mai lava o ia o lo i le tu tama tau o le tua o lo fau tua mo i tato io e manino io le fa tala ina o ngaruenga fa a o si taulanga fa le nganga i Yesu le langi e ato toa le taulanga ato toa ma taulanga ato toa mo anga sala fa mai le autu le nei tai ao o le fai taulanga sidi o le soni sa fai tauina mai le fianga inga tuai o lo feta lai e le tua ya Isaia alu e valo atu i le ainga o Israelu o le atupua e le ainga o Saiuta se fai taulanga sidi o ia o le atongi o la ina le lalolangi le fai taulanga fai mai na te tau ave o tatou tinga le fai taulanga na manua o na o tatou solitu la fono fai mai o le fai taulanga na tofia e le atua ona o lona lofa mai le lalolangi fai mai paulo le au e peru o au tofa atua ia te ia e maua e o tou le ola e whaavavau io e o ia tali tonu le nei upu e tau longo atu ua whaalia ea ia te ai le ao Iova na tupua e o ia e pe o le ta tupu i o na luma i le nuu na mati e le au le lei pe la le lei o ia a tatou vava ai ia te ia e le aiso na matang o fie ina ia tatou mana na o ia te ia a oe petele ema e farata e titi oe ia yuta ai tupu mai ia te oe le faipule tamale ana maua lunga i le pito nuu o petele ema e farata e no fuanga e tasi na tali pua ngao Josefa ma Maria i lea po fia ni pepe na fetangisi to tonu o fale tali maa lo i lea po i petele ema ai tasi ale pepe na tangi mai tua maota o petele ema i le fanua o petele ema e farata e fale iai manu malafu manu a ua maua lunga ina ua tangi ai le pepe o le kerisi masi petele ema e farata le fanua na to ai le manava le fafine o rasela ai fa na wai peni amina o le mafuanga fo ile pipi ai loto sa peni amina ya saita ono le fanua o petele ema e farata le fanua na maualunga ono le fafine mo api o luta a leo wa fa na wai leo si taulanga sili o le malo le tua o Yesu le pepe o le kerisimasi waleva ona tatou pe pese i nei mea a tatou le ola ina e mai mau le taimi o le whaau fo i lea mo le tala le leimo o e maau le nei tae au ia whaima o ngā te tonu lo tatou ola whātua tua lo tatou ori lo tatou wali o Yesu Keriso o ia lava lo tatou wosi taulanga sili na whātuina e le atua wa ato atoa ia te ia le tula fono o lona fio mai o le liutino tangata leo le atua o lona sa taulo o le whailonga le ngalo le nao le whao le tanga na ia whatino ina i korokota na ia o si ai le taulanga e whama ngalo ai anga sala tangata uma o lo soifua pea lava ia o lo nofo i le itu tamatau o lona tamaa a wāre tūla whono whātū ina ai le tangata o iai le vai e whai no whai taulanga sili a o le upo le tautō na muri le tūla whono wa whātū ina ai le alo wa whātō toa ina ai e whāwawau ia manuia lava le keresimasi ma le tausanga fōu amene tomo mai ai o mātou lunga lo alofa tūnoa le tua le tamā le alo ma le anganga pa ia le ia o le whāwawau lava amene. Ia nau whawhonga Sāmoa i le tatou sauninga lotu, pe on tape ana ina i au na le atua, ia vea au whai masui o le au whawhonga, whapela au whainga luenga si ufonga lau mua, momo le atua i le nganga whaaftai lau sunga, Reverend Ioapo whono mai tu asiata,
Ia mo le tātou sauni ngā lotu le nei tai au. Ia alofangia le atua ia whai pēr le soifua malolo ina le lei. Wha pēr fo i whafua loa ina o lo soifua awa le tautua ai. Ma le tausinga o le ekalesia wha pēr a inga manu. Pamoni o whaile atua le whaafunga tapua i mai alau ekalesia Theophilus Church of Christ i Eveloni. Luas fulu minute te elefitu tautua si ufonga lau mua tu ina atu vi inga o le atua afal fitu o le tato porkalame o le ata o le tae au se taimi whaata si mai leo so ya Savelina ta ito lua ina fo ile tautua i le nei tae au.
Manuia lekker ritsi massi, male tau sanga fo, si ufufunga ole la mua. Hi Sāmoa, is Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal, su fonga lo mua, atau le tayao. Ile afa ole iva
e toi whatalo whātu I le pa ia male malo tata o whafunga le wo mai fo I le amatanga fo pokalame le ata o tai au. Asa luas fulfito nei le asfaraili o le asa luas fulfito te sema. Toi whatalo whātu fo I pa ia male malo tata o whafunga maasani. Fifi whailo atu le wama ngalua to olu atu ia male uso ia Savelina Kasiano. Ia e whaawa fo I tautua si ufonga lau mua. Ia masa isui fo ino fo nei tai au. Malo soi fua Savelina o Savili ama timu ai vai sa mamau. Sa o lei ia malo ia tautua ina lava tatou atu nuu. Ia talo fa ana malo fo I le usu ia te oe. Fifia lava fa no longo mai fo I usu ia tu I lo si ufonga nei tai au. Talo fa lava Sāmoa. Io e toi titia pese masini a va pe mai tasi. Nai se sele o mino o sikina. Se io mai o tingia fa lita ua ia ai mesili le uta o mai le ofisa. Malo lava. Io e malo la fo ile on sai o sfia fo ilo fia ngai pe si o tatu atu no ma sfia ma na ia fa mo mo sta fa talo fa Savelina si o tatu atu no. Ia fa talo fa tu ile au fa ngana pa ia le atua. O lo fa peona no fo talo mtapua ai mo a o fa si o tatu atu no inga luenga fa talo fa tu ia ile na yo tatu matua. Ita mama tina matutua o lo whapeona taputapua e mai tutono maota malawa. Patalo whaati e lato malawa pa anga ti fonga lau mua lo mai mua mau mai. Ia whafonga mai fo ilungo le tato frequency tasi ono tesi matasi wha mo. Linga tailei lato malawa ilungo le YouTube ma le Facebook. Whapea fo le Sāmoa Capital Radio app. Mato te ufa alofa ma whaatalofa atu le pa ia ma le mamalo le tato au whafonga. Manuia fo Kirsimasi. Fatalo fatu fo ia I lato wala fai mai fo I nei tai au ia I loi matamalingi mato te whamawhanwhanam wha aloto te le atu ia te outou. Ia o le ato tai au leo a matalia matau tua toi maleu soia Savelina ia a wala wale tau tua ino le pa ia male mamalo tata o whafonga malo soi fua. Good morning. Moni lei ana io e malo fo I na ua whafonga le tunu il whatalo fo nei tai au. Ia monia o kale Savili suingo le tau. Fio lai le vavio na sui. Mai le aso Kirsimasi le matango fio le tau. Ia ai whafoseo na tatou wa ia suingo le tau mai anafi ia manei fo I aso. O le mali e fo e wale savalo ia la whapea mai e timu le aso Kirsimasi e mai e lolo wama timu ia lena mana ia lava le e paolo la ia ele I te ilo foi fia foi ainga na fai la topa paki o ta alonga sa ole le moni le aian sila fia le tau le nei le tau folia te le ia fa fifianga I fai le aso te le ia ta alonga isi va e toi o tu nga isi ta alonga tu lo sa ole le na mai le tau Kirsimasi wale sa tiu te na lua tiu te atu mamari io ia na ova vealua ai no foi Sāmoa mari I fa umale le ma so lulu ia mana ia lava fo ia mana ia o le tau tu so pena I fua lava fuanga I le tau ia ai tal tono le sa foi sa manuia foi fuanga le tau foi ainga Savelina io e tal tono tu langa lava na sa ye tatou ainga lava le Kirsimasi ia fa tai le tua na umfai ona tai ina manuia mai lo tatou wola nei tai au ia mai le aso sa tatou pati ai lona soifua mai le soifua mai lo tatou ali ia ai o lo tatou tau fai tusa o manuia le foi vai ato le foi wa e tanga I mai ia ai mai se foi tapo inga Sāmoa nei tai au moni le ia te lola fanga solo ta pokalame Savelina o na we insinia nei tai atu ia o le ote Isa tasi moni le ia la fanga solo tatou pokalame nei tai au ia o tatou tūlanga fo I le tala o le tau ia te tau ana mua sila fia I le malo le tunu o le tala o le tau aia ana. Moni leifua fo ia fuanga ia o nei aso panga solo atu ale il tatou tala le tupe ia so le whape tangata au ni mai stalo tupe le skipi le aso nei le la fontupe. Sa o leia. Tu watu tala le tupe ia o tala fa sol pito men tupu langi am fanga solo toi tatu tala fo le se va tumo mola stato pese ia na fanga solo toi le malo
E toi whatalo whātua se waenga I le talo le tau pe ona walo ia matu ina mai le ofiso vai tau, li potia le ofiso vai tau I le afo le ono I le tai au nei. No so e lai le toi sfu 5 minute I le ono, wha moe ngoto I le tau le iwa le afiafia nā nei. Se waenga I le talo le tau mo tātou I Wellington I le aso, o le awa aia le mata le la I le tai au wha solo atu I la wauli. Malolosi savili o atu le selau, kilomita I le itulale malolosi o savili, ai o le wa aia le ki lia o le langi le la ia au ngā fo I mōta ngā mea. O le fua le mawhanwhana le aso e se fulu lima, o le fua le amalulu e se fulu ma le lua. Se wa aia mo kalai stete ia e langi lei ti mua inisi o taimi, Dunedin, whapena fu Dunedin o Queenstown, au ki lani o le vaia e awa oa o tau I le aso, ti munga e to unu wā solo ai inisi o vaenga au ki lani, mo mastone o le ave o le a ti munga whi o tau I le aso, o tau ai rapa. Ai mo la tau fia whango taina fo inga tai whale I le aso, ia awa fo ia whainga whaiva, o ngā tai whale o Wellington e sua le tai, o lo o sua le tai taimi nei, na sua I le toi kuata I le tolu le vave au, moe e pe I le itula iwa I le tai au nei, o na toi sua lea I le tā tonu le tolu I le awa uli. Mo ngā tai whale o mana ma porirua, na pe le tai I le toi sfuru tonu minute I le lua I le vave au, moe sua I le afo le valu le tai au nei, o na toi pe lea I le afo le lua I le awa uli. Tala leo le tau ma le talo le tai, fuanga iau fuanga I le aso whaftai. Se waenga I le tala tupe por swing o le tupe exchange rate I nei aso pe on tu ina mai whaamamonga lungo le upenga tawailangi al whale tupe le ANZ. Mo la tau fia la foina la tau se leni le aso tasi tala New Zealand ma o le tupe Australia valu iwa sene. O le tupe Amerika I le aso e 5 sene. Tupe fiti tasi tala New Zealand ma o le tala luas fulu valu sene o le tupe fiti. O le pāngatonga e tāla tolus fulu sene I le aso, ia ma le tupe Sāmoa, tasi tāla New Zealand maua le tāla 5 se fulu lua sene tupe Sāmoa, tāla 5 lua sene. Manatua e ese ia tupe ia ma le swing o le tupe pe e lua tui fali e la foi tupe I la lo, o no whaamamonga ia, o na whaamamonga mai le ANZ, pe a whaungaina lau au nanga ia alfa le tupe le ANZ, whaftai.
Ia e mo i lātou lo o whaamnatuina o lātou aso soifua i le nei aso. Ia whaaftai le atua wau le mai le nei aso le aso luas fulfito le nei o te sema lua fe lua wha. Ia ai o le tusi whai tau le nei whaapitua mo outou. Ia e ta ia laina i fo i lo outou aso. I le nei fo i aso whailonga i nei outou aso soifua. Maua mai le mua mua Ioane, mata upo e 5, whai upo e se fulumale 5. A whai fo i ua tātou i loa, e whaafonga mai o ia te i tātou. I se mea tātou te whaatonga atu wai. Ua tātou i loa, e maua i tātou mea tātou te whaatonga atu wai te ia. Mua Ioane, mata upo e 5, whai upo e se fulumale 5. A whai fo i ua tātou i loa, e whaafonga mai o ia te i tātou. I se mea tātou te whaatonga atu wai. Ua tātou i loa e maua e i tātou mea tātou te whaatonga atu wai te ia. Ia o le whaitaunga le nā, ta ia leina i fo i nei aso tau aso soifua, mātou te whaamania atu, i o tau aso soifua i le nei aso, i o whaamanatu i nei fo i le nea stawa ma o tau, malo lava. Ana ia, mana ia fo i le nei aso. Amu i fo i la tau whaamanato la tau aso i fo nei aso a. Moni lei o le aso, e te leila tau mea lofa. Mo mea lofa Christmasia, e se fo i le mea lofa o la swana uni. Ai te lo oi, o istanga te e soifua mai i masina ni po aso ne la tau kirisi masi. E tasi al mea lofa i alfa tasi. O le mea lofa la swana, o le mea lofa i al kirisi masi. Manu ia tau aswana, o le pesen ni mo o tau. Ilo sa whanau, o wha amoe moe
siva fatamilo, paala o le pati malipo, tuia I unga, pesei uma. Siva fatapati, siva faalatinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva fatamilo, paala o le pati malipo, tuia I unga, pesei uma. Siva fatapati, siva faalatinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva fatamilo, paala o le pati malipo, tuia I unga, pesei uma. Siva fatapati, siva faalatinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Siva fatamilo, paala o le pati malipo, tuia I unga, pesei uma. Siva fatapati, siva faalatinati, siva mai ai whapea, siva mai whapea. Tala fatu le tunu malo se fu o si mai el fa fonga le va ile ile tala fo yo tala fa so le pito lo langi me na tupu ile so ile so luas fu mo le fitu o te se mai tau sanga ua mavai o le sol tau sanga te siva luas fu mo le fitu na pale mai le tangata le o Joseph Stalin e ita ia le kongresi al Soviet Union ia po le malo tele o Lucia ia maturi e se ai ia Leon Trotsky ia mai le parti o le Communist Party e tutonu o le malo tele o Lucia. O le tausanga e tasi iwa fast food ma le iwa I le so. I whamamunga o lo whapea mai na mali e le tupu ta mai tai o Juliana e sainia le ioenga le malo o Netherlands e whaamatu atu le tutu o tasi ma le pulenga I Indonesia o ia lava o ana ia lava upu fai. I le mai a o le tolu se lau tausanga o pule Netherlands le malo Indonesia. Fo ia tulu tausanga te siva fast food ma le lima I le so. Nalo ia ai le awaunanga le World Bank ma le International Monetary Fund. Le tau te ilo e tele malo lalangi no mai ala tau tupe I o fo ia Sāmoa. Le whaangalue ina ai le tele o ngalue tele mati nai. A o le tausanga e tasi iwa fast food ma le lima I le so. Nā matai o nalo ia o na whaangalue ina le World Bank ma le International Monetary Fund. O le sol tausanga e tasi iwa fitus food ma le lua na le toi a vea ise soani au se tālia I le taua I South Vietnam ia ma umai lo foi le awai Australia I le nei taua. O le sol tausanga te si iwa fitus funu ma le iwa. Na ave se aia pulenga Afghanistani na watu I Lucia. Malafu tuina ai le Palestine e suafa ia Hafizullah Amin. Ia mawhapena o le whaasala ina I le oti. O le sol tausanga e tasi iwa valus funu ma le fitu na maliu ai le tangata e suafa ia Rewi Ali. E iwa sfuru e na tausanga. O le tangata ni usila ne nei e whaapea whaamaumaunga o ia sa tau la mua I le tau mawhainga. O se whainga maa los o whaatasi le ai. Se le upulos o whaatasi. O se vāna nofo le le ia ni usila masaina. Whainga pā anga ni usila masaina. Na maliuna le tamalo le tausanga tasiva whanfitu. A le utato ilo le taimine ia. O le ua matu a whai pā anga ni usila masaina. Te le tato o loa I whaatau o tu iai. Te le foi o loa saina whaatau mai nei. Te le tupe maua I nei whaatau inga. Ai pe o tamalo le na amata lia lava ngā luenga. Na maliuna whanfitu. I le iwa sifuru o na tausanga. O le sol tausanga e lua afe se furu tasi.
na maua ai ni tangata e whainga luenga le malai waalele i Argentina. Le whai tau se lau o ngata whiai ia mangata uongo. I se ato as tangata e Sāmoa le leo Czech Republic. Sa aune tu ua le malai waalele i Argentina e malanga atu mo Spain. E maua i tono ana ato le tele whai tau se lau poisonous snakes. Ia ma le tele o isi mea ola whapena le tono le ato le ine. Te usanga i rua fisutasi. Le as whamanatu e manatua i le so le tangata leo Ioane. Ioane le so pele. O ia o se whaiwhaiva mai Kalileia. E eno na uso fo i leo Iakopo. E po James. Sa alu e feso mga lue ai. E whapea la na inuina tangata le vai o ona po le vai la au ona. E le imali wai. E taunu ua i upal tātou whaola. E o whainu umalava mso. Ia mulmuri atu whaelonga nei o alava me tupu tau te lea whainai. Na o foi tangata o le nuu ina ua inua Ioane le so o pele le vai o ona a ele i umaino le soifua. O tātou tala na, toi maua whapoponga le tai masani, a tai lava. Si ufafonga o le laumua, o luia le Kirisimasi. Ia nao mai atu ia nisi o vaenga o le tato polkalame le nei tai au. Toi 2 minute tale tula e valu. Tale valu le whapoponga mua o tato talafou mai Sāmoa. Le ngata leo talafou i New Zealand nei. Savelina o lase manu tai au. Ia, malo ana, ia, o le polisi, a le masa, no whanau me tala noa to le vaenga le polisi. Ia, mana ia na e te lo el polisi. E alu ale aso lai te whaalongo atu api e to alo mua se i tulou. Ia e pe e mana ia fo ina atonu i sili atu nale. So i fo maloloi. Ia wau, o ele masa ne whailo wha malo stino. O le tau mauti tau wao atu ai le whaingo wha malo stino. Malau diet. Mai mea na fifa malo stino mai ma Jerry. Ia, ai sawe. Ano te kopia ti hawe. Po lesi fa vela vela nela malau i puti koko. Ia. Ia, ma e fa fonga mai le tautua nei tai au. E tau le tele ni ma tala ma liam savelina peo. Au boys le ma sanon tiu teatro. Ia, i sa o le lei. Ia ana, e se i tamu mua tato talafou. Tala mai Sāmoa, saunia e ta Salam Sam. Ia ma le tato talafou mai New Zealand nei, ma tono i fafo. Tāpina ina ele sunga ia ana fa solo. O te toi whaatala whāturu tātua tunu i leisi whaopoponga o tala fau mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E lata i lea whili ma se laua li i matama i ta i mail Pasifika i atunu e se funmal tasi o whaatasi mail maafutanga tu whaatasi o lo whaia au tala vau i Sāmoa a le ka le sia aso fitu al toi whiu mai. O le rona lua ili neo maafutanga whaapea o whaia mai Sāmoa talu maili se lia i le tōsa furutau sanga talu wai. Le fionga le sui pāle mia le fionga tuala Josefo Bonifacio. Na i te tala alo ai eina le nei maafutanga i le whalita alo o Universite au ao Sāmoa i le pāpai ngala ngala. O i fo lo tapu vai tasi e le maafutanga i le tūlanga o noa fuanga o lo tōla wapiai. Whapea fo i semina ma o onga whaaleanganga ma polo kalame au fia i asi e singa le to ese. O le mauta ngasi ulu muto o tua manisio fale mai whaai tu malo. Le wha mai no le taulanga i le lapisi ma le ota no whanga mō tangata māta tua whatasea i manisi au au nanga lau tele. E siri e le to tolu se lau i a li mata mai ta i mai le atunu o Vanuatu. Na toe lava le mawhai o na awai mai le maaftanga i la tau ua mai o na tā pena e na wā fia le atunu i le maafu e tele e vai a so o tua nai. O le maaftanga sa amatalia mai le aso luse fulmale 5, ai wha mai a ina i le aso tolu se fulmale tasi. Na momoli le whaaftei tele le fionga le komisina o leo, e le tali mau le atunu i le lato au nanga, e le tausia le o le file mō.
Awalo le atunu ele fa amna tuina le soifo mai o le Mesia. Fa maone mai le fionga le komisina ia wa Paulo e Tino Filippo. E le i se fa lave matu ia pe o ngonga na tula i mai. Se i vanga na ai la tō tāngo fia le ava malo si sa ripoti atu. O le masino fea poare tu sanga fōu. E tasi le mata upuna tula i mai lalo manu o se li e se funmaliva tu sanga le matua. O lo fai isu e su e ngā leo leo. Ona oni manu anga nei e te whaatino lava ia te ia. E tolu nisi reporti o whalawe tau sa wanga. A o le masino fea poare tau sanga fōu. E wala au i le whaamasinonga le mata au po lo mōdi ai ni ali se toa lua. I le umia leo paipa e ulai nai le aisa. A toa ai ma le la au malosi e le whaatanga i nil tula whonu tonu le atunu. Pe le i rese tala ina foi. Wa maundia foi e au pa au. O se ali e tos fuma le walu tau sanga le matua. O se tasi o li i whai pisi nisi e swafa i a huko fata. Na au ina mai ai leo i sana o se whainga. Se tino i tupe se fulma le lima feta la. I lona fale o loe me ta autu. O se tasi o no whanga na o fie leo se whainga leo o whenga. Na ta o fie mai eile le i a fata voise lafi. Le mas fulma le tasi tau sanga o le soifua. O lo mo lia lona umia leo o ni la au malo se le whatangaine le atunu. O tanga pepa i ila na maue leo se whainga leo. Watu i natu i le vaenga o so e suenga whaasai nisi a Sāmoa. E mai ai se lato reporti. I su e suenga i ia fuala au whaasaina. O le asono le masina fau a whaalau i lo whaalau e tele mai. E le ofisa sili o le mtanga luengo le soifua malo loina. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le atapunia le tu maui au o nanga lau tele. A le whale mai wha i tu maloi leo le mwenga. O na se i toe wha atino ni ngā luenga wha ale leia. E manatu lea fionga le minista male mtanga luenga. E na ia ato atoa le tu langa tu ma le lei. O le tari atu o le soifua maloloina i tangata lau tele o le atunu. E suru wha i atu mōtong fitinga. E lea fo i vahenga o le atunu. O fautua ina le ofisa seli le atunu. I teimi o le atapunia le tu maue le afale mai. E da ia wha o ngai lato o lo alala i lea vahenga e tau watu i faleolo. Le mauta ngā se ngase wha i tu malo. O lo i lea fio anga o faleolo. Ua tausanga ina le minista o tinamata mai tai, maanga fiso tai, le fionga mulipola na rosa ale molio. Ia fono wha avai umai tu malo. E na ia wha i loa lato reporto le wha ngai no vaenga tai miliona tā la. I sui o lato i tu malo. Ai mole mata opoli tu malo le pā. O watalia le komiti wha atonu le fautuanga le loia sili. E na ia wha amatu le iwa se fulmaleono a feta la na tā o fia. Ma le tuutuunga, ia toe wha le leia le lisi. Na wha manino fo i ele fionga le minista le mafuanga. Na alai o na tā o fia le vaenga tupe, ali tu malo le pā. Ai mole tu malo wha sale le anga numera lua. Wa fautua ina le mtanga luenga o tupe. Ina ia tusi wha ai loa ili fono wha avaya wha sale le anga numera lua. Mo se isi wha amalam lamanga. Au le ima vaya so se fulma le wha. O le fautuanga le loia sili mo wha sale le anga numera lua. E te tau o na tu ina iai se wha asalanga. Ile le pasi ai leo lana reporti na wha amalam lama. O le wha o ngai no le vaya ngā tupe. E se lau fitu se fulma le lima feta la. O se tasi o ana miliona tā la. O tala fōwia mai Sāmoa manui tele lu tātu o tino u whasoi fōia. Talo falavo tala fo mai le si fofongo le lau moi Wellington e mo le nei tai ao a so luas fulfito te se malua felua fa. E to atasi le tangata na maliu se fa lavelave fa fo se i le asona nafi o le Boxing Day i te Araroa Road fa upopoi le numero tangata mali liu i vai tau o aso fia i le to atolu.
Na lipotia le whaatumulia o taulanga whaatau I whaataunga mo le Boxing Day le asona nafi o lava kulimi teu tino ma filifili auro na tele na whaatau ina I tangata I le Queensgate Mall. Whaalia se tasi o tamaitai whaatau I le leti o New Zealand o se Boxing Day mua le ua ia whai whaatau ai ma sa whainga tau na tau fiofi le whainga wana whaatau o na o le tele o pa ua whale o loa e o atu I le awhi lima se lauta la le tau au whai o Lego na whaatau ina I se talavous fulu lima tau sanga ia Caden. Whaapea whaataunga molo na uso malo na tua whawhine. Peita aia o mai le tai au na nafi, ua silia ma le whaafe ono se lau mea alofa o le kirisimasi, ua le manana o itangata, ua toi whaatauina atu I lunga o le Trade Me bei ona liputia. Whaalia le pule sili o le Trade Me o le asi itia le afuai numera I aso lumanai. Na tu ufatasia ele Ranui House I Kalai Estete, se ainga whapitoa mo a ainga ua lema whai, pe ua le ai foini a ainga e whai kirisimasi ai I nei aso fia. Ua iwa ni tau sanga wha au le tautua le Ranui House, o se au nanga I lalo o le Run by the Bone Marrow Cancer Trust. E lato te fisosoani tangata mo lato mawhatianga, e sulu whai fo I ai lato e mo o mia se fisosoani. Sa lato wofo atu se ainga whai whaatasi, e tu e se aile manatu tele I o lato a ainga. Whaalia ni sina awai, o langona o le fia, o na leanga le lei whaalia e tangata ta ito atasi, e to telefo I lato e ofufu ato lato taimi, e fisosoani ai I le tapenanga o tau mafa, pe ona lipotia I le One News. O loo whaiasa I linga I whaalawelawe na mawai se tino maliu I lalo le wili o se waalele a le United Airlines na tūlau ele kahului I Hawaii. O le whainga malanga na alu ese mai Chicago, anga I atu I Maui I le aso lua o le taimi New Zealand. E o mai le taimi nei, e le o manino be whape feo no o le tangata I lalo le wili, mai le I whaalawi loa ina fo I whaamaunga o le ua maliu. Ua whaalia langona whaanoa tangata I Wairarapa, o no le maliwa I ostamaititi na taia I se taavale, I lumo le awala le whale o le ainga po le driveway, I le tuso le itulai tolu I le aso le kirisimasi. Whaalia le pule nu o Macedone Gary Caffel, o le vaitau lawa le nei e tele aina tula I mai whaalawelawe whaapea, I luma po o tua o whale o ainga, pe a whaatasitasi ainga. Ua whautua ina ele ei mātua, ia mataala, ma ia oa o le lei I whanawiti le mea te tau ona whai, pe a kolosi le awala, ai mai se pe a uia luma o whale o ainga. Siaki le leile whaitutoa o whale ta avale po o loka, ma sa wali whata amilo I le ta avale e siaki, po o iai se tamaititi I lalo, po o le pito I tua. O loo ngā lulue lau whaingaluenga le whaamasino ngai whaamamama ave ese mai ta mai naifi o masini whaawila o ngila ma ta mai toi mai whale whaamasino e o atu matangata I whale whaamasino. E ui le whaamalusio au nanga leo whaituto ai whale whaamasino I nei aso. Ai o loo maua pēr tangata e o atu ma mea maa ai whaapea fuala au whaasaina. I le se fulu walo masina o atua nai e silia ma le luas fululua afe o mea maa ai e mawhaiona whaonga aina o se a upenga sa maua I whale whaamasino ta itasi, bei ona lipotia I le leitio New Zealand. E to o se fululua pangota ua whaanofo ese ai poto le to ese. Ona na maua tau mawhaina pulu I le po a ono mana I le kirisimasi le whale pui a Waikeria I le tui sauteo Hamiltone. O le amolia o mai latou o na wa mio le pulea. Na ta ue le pule silo le whale pui I Waikeria, Jim Watson e whaapea. E to o se fulupa o ta ua tu ese ina I nisi potu. A e to o lua ua ave I le isi to ese. E mawhai pa o tau na whai le pulu I tutono le to ese. E whaonga ai fuala au tau mawhamata ua pala o le vai, suka, ma pepa I ila. I whafuato New Zealand, o le aso ana nawhina whaamamalui nai le atoanga o le luas fulutau sanga talo na lulu le mafui e tele I Indonesia. Iwa tesi ma le lua le maalosi na mafua I se ngalu lolo ma maliliwa I le silia ma le lua se lau wafe o tangata I Sri Lanka, Initia, ma Thailand. A o toi fausia inu una afia, o lo langona lawal whaanoa I tangata na sao mai I lea whaalawelawe whaale nātura. O ngā luna o atu I le tolus fulumita le mawalulunga I nisi o vaenga. O toi whaamalusia I fautuanga mo Thailand ina ia nofo sauni I whaalawelawe whaale nātura. E to o tolus fuluwalu tangata na maliliu ina ua taia se tasio waalele a le Azerbaijan Airlines ma nisi o mea tau po me tutia mo le puipuinga a Lucia. E to o nos fulfitu lea whainga o tangata o lea whainga malanga. O le aso tonu le kirisimasi na pa ui fuaile waalele o le whainga malanga J. Lua Valulua Whatolu mai se vaenga o le itui sauteo Lucia le ana tele na whaonga e Moscow
E whaangasolo ia la tau polo kalame o puipuinga i le ea whaasanga ia Ukraine. Whaalia tu stala i whawhato New Zealand o lo o whaiaso esu enga i le mafua anga tonu o lea whaalawelave. Mana lipoti ele Reuters e le o se whaalawelave na mawhauwhauwina o lo o te te ele malo a Azerbaijan i wha upunga o talafo o lo o sawi whafo i li poti e whaapea sa te tauna wha upu whaapea na oso whai pena whanaina i lalo e lusia le waalele peitai o lo o whaasarala wina o le whaalawelave le ea e le i mawhauwhauwina. Ua lipotia le pulinga o leo i Gaza e toa 5 tu stala Palestina na whano soifua mai se oso whainga Israelu i whawha ne lava o le whalemai i Palestina i le asona nafi e uina whaalia e fitafita Israelu o le oso whainga sa whatu tonu anga i se taawale o lo aviaini fitafita i Salama. Lipotia e fo mai e toa 2 tasi tangata na mali liu i le oso whainga ma o le toa 5 o ni tu sitala Palestina. Tala fauia mai lisi wafongo le lau mua mule nei vaenga o le tae ao. Manuia le Kirisimasi Sāmoa, si ufafonga le lau mua. Wa mai le taimi o whainga mea alofa o le Kirisimasi, ma ua saunia le DEC sa whaapitoa e mawhai ai ona e manu o se holiday package e o atu i le tolu a wheta lalo na tau. Po o se telefoni fau o le Samsung S24 Ultra i le ngata hoi lea e mawhai ona laki i le a wheta la cash o nei mea alofa e mawhai ona wha amanui nai o e pe a laki i le se i le DEC pe a lafo sau topa a pe luas furutala pe sili atu fo i ainga i Sāmoa po so se atunu o le Pasifika e te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash i Sāmoa e whaonga iai le ClickX o le a whai o le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furuwalu o te semba e iai ngā le nei whaapitoa manuia tele le Kirisimasi Sāmoa alo whaanga mai le DEC. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mailau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai alo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Sekia Sāmoa Capital Radio.
20 minute te ai le valu ia o le tautua ti fonga lau mua mai a fo ile au ina tol fa uponga mo tatu telefon malo Savelina o lo ola pe tatu musika leita. Awa, le ia tatu fa solongo tatu ngalwenga leita ia malo volon sa tatu telefon ai longa na mo sa mo wa taimine yo e vangam ta faonga ale te fai telefon wa ale te fai tala o ye longo kenga ta vaina. Tu sa wa ole na fai tala o manta fa boxing day ole na fai tala o mona ona o Kirisimasi ia. Ia. Mana ia la we var Kirisimasi ia lai. Ia, ele ma fu fa tatu ngalwenga. Iyo e. Ana ye na tatu wo ma futa mai le ma se no fa long mai fa talo fa to ia tatu tautua moni io e sa on le Savelina mana ia fa talo fa fo inisio lo ma futa mai lungo tatu ping of so ta inga fa talo fa to ia Savelina vaoa ma futa mai Australia le fa pe mai mana ia le po le sima le toast fa talo fa to si Lulu Bolton fa talo fa le songa ma fo e Eric ia fa fo ina Tanielu ia manisina e te mo mai nai moni tuna Savelina sa o lei tiu lilo ma lo lava fa ftai lava ma futa mai ia fa so atul tato YouTube le na tato le tio man tato Facebook page pe na fo ia Sam Loto ma lo lava la venda mamako ma lo lava le ma futa mai fa ftai fo ile tapua i mai i alu faiva ia le Sāmoa Capital Radio po tato le tio ale ngata i leo nati vo anai fa fonga mai mamao lava i Wyoming i America na mai ftoa uman sali le aisa le kiona to ale kiona ia la to talo fai ia malo tama vainga fasto o ta ia le ma ftoa i malasi malo lava ia o Lena Viliamo malo fa ftail ma ftoa mai manuia fo le Kirisimasi ata uto umalava sauva ni la tofa po tofa ia le sunga ia sianava te vita sianava ia le ngata ilea ia opo ao le ota sa o le fa mai ia po ao le ota o ia o le solusu tasi o te se malona sfanau ia e tasi alala na me alu fana o le me alu fana ia lu mai le sfanau ma le Kirisimasi mana ia foi na fainga me se la to soifo mai nei masino te sim na sa o le ia o Bosco Cap malo lava to ia mo to uma lava long fen fa tamai ma tamai pe ropati eskia to lolo ia fa pena fo ile sungal fa fianga antere sa malo so fu manuia fo ile Kirisimasi to uma lava favor tamara matamua o wilma ato ai ono ia fa tai lava se felina vawa ia malo lava ia to o le lava tato te yai le vai tau le fia le Kirisimasi ai ana te muso eva ve o matu le spili nei o Kirisimasi o aso tau te malo lom fia ai na uma le po le Kirisimasi Savelina fa pe atolo mato fale pe pola matu ale aso Kirisimasi ia ai sa le ai umalo fo ia tato toe tamo e fo ile mo le sisful wa masina tasi fa to atu tau no ile Kirisimasi tu sa tau te tau mai ia Januari ai tau was full wa masina fa tau le Kirisimasi ia umalo ia pe umalo fo imale fia male ngo fius monile ai mane malia servi le pito iluma mai le pepper tai au nei ola no titi lo po sa o le ngo le mato street po le mato au wala ole ale name ole u failo mai le ingo au wala pito silio na le o tele ma pisa o i tonu a Wellington ia tu sala o tonu tau langa ola sa ola ole vava ya tupe valus fia ia valus fu tolu fa sea tu sala mai o ke topa lua felua tolu ia o ke topa lua felua fale li potile valus fu tolu fa sea ai maua fa sea i to tai fa so maua fa sea no le te leo musika ia o tangata ia o pisa o Duncan Street i Kilburnie oi sole ya foi fa fonga mai la to i Duncan Street Duncan Street o tolo sili Duncan Terrace sili longa tongi le pito sili ona pisa o ia vai te leo a wala tono taulanga ai ono le o isi le fa mai o le leo te leo o ngaluenga fai ngaluenga fau fali ia
Ia on sai ia langa o vai tau fo ini o vai tau o Osfia fia ia pisa o na fo ila vainga fo ila le noise control pe a ia masani ona vili ia i pe a wa ova tele le pisa ia ova fo le pati moni le. Lusu 5 minute te ele valu te lo la vai foi to tali mai ia tal noa tu lava inisi fo o vainga lo la walunga fo ia i tatu telefona o mai nei aso. Malo, ia le awina atu ni sa tatou musika nei tai au, ma lo lava le soifua, ta lofa, o le Sāmoa Capital Radio, ia por siu fonga lau mua, lona ofisa au tui porirua, i Wellington, i New Zealand. Lo nu ue Sāmoa, wai la le vasa, la le, oe inu o le vasa. Sāmoa ia mala le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupulanga talavo ine ia so se mana o faalia le malu e tia le faa Sāmoa wana o le nanu faa mole show te filo malu
le sili sili lauloto. Whawhiwhianga ia mai le susunga ia waino ia o le tamaponi lua. Whaawawa toile tautua ti ufonga lau mua. Savelina wa nafi le Boxing Day ia peno whaalongolongo mai le tiutea Jerry ma Maria nafi. Whameo le asofusu. Oh yeah, yeah. Ai sa on le au. Le la no va me o atu ia. Ai la fuso la vainga ia nafi tai au. So vai ale ai whaifa manostino Jerry Murray whapea mane e whaifa wai whengo tatou sumpa. Ioi, ia ai whaifa le tanga o tatou sumpa. Peo masai le ofo Jerry. Tulo. Ia mole si me va vena la o tatou e whai le ACC to inga tanga ia whaila vainga ia la sumpa ia. E lo no winga e sa oi oi wo. Ma sui uma lima ma. To uro ina no ma mics. Na to noa. No whaalonga mai lau tala faulea i le whaatumulia o taulanga i whaataunga o tangata whaatau le Boxing Day le aso nafi. I, o te vai ato le mola o tau i tai le Queen's Gate, mola o tau i tai loa hat. Sao, sao, e sea walu i whaatau i aso nei wata te loa le tumu. Ia mai le isa tupe. Awa ia moni lava o aso i pa ua i tau loa. Ia sea o talu wa e le isa tupe. E o atua o matato tatupe. Sa o le lei. Ia e nā lala na ualu na fil mātou mole wa ute ilo whanonga mai lau tala fole vai atu. O lo ta fia mol mawina po o le ale to inga tumu e tumu ai wae e whai atala fo tau sanga umwha mai e tumu. Ai moni le lei. Ta o vai ale se tumu wha pe o le mātou mole Queen's KT e lawa hat. O le matuato o tele, ia ai ta tele iloa. Wai masenta tala noa i pa une i wa ai whale lei pe o moni o poni pa u moni nei o tau o loa. Ia e ta te tilo 5%, 5%, ia po 5%. Ia ele ia se men whaatau, na le lua o futa i 5 tala na whaatau na nafi. Fwile se i tau ia ilo ta alu le mamau. Ia e pau fol nal tupe mwhaiona. Nga fatia whaatau i se oloa i pa una sa whai. Ai moni le tala fōlena e whai ana i le matua tumu lava le mola. Na whiu te lelo isi whaenga o New Zealand te ilo fo i au ki lani le i tatou au whaafonga lo mafuta mai ai. Ia mai isi whaenga o mastone. I la tau whaatau na whaatau. Pena whaapena fo i la tau. Pena le mola mātou i porurua ai o te loa e le tutusa ma le whaatamuli o tau mola nafi. Tumu i a inga mo lato whanau. Ma tua mo lato, ma lato whanau. Tumu fo i vainga fo i e pue i ata ma Santa Claus. Sa ole. Ia, au te loa, ola ni ato whaatau, tu sa lea ta ua Savelina. Tasi ala le oloa na wal whaatau an nafi o le isi fo i pusakeke. O ia na. E te alua tuwe lua ta alawa pa uai mai le pusakeke lena wal whaatau. Ai le whaia Kirisimasi pe ia. Wala vale wai na le palutala. Ia e mana e sa o le lei. Ia, e pi o tulanga na e moni lei ia talafou ia na o mai foi. I le tulanga ia le tumu anafi. Ia ma le si mea o isi tangata pena to a whaatali ia se ia o anafi. Ta whai whaataunga ia whai mea no fol Kirisimasi o no o pa u whaapitoa ia tala sia sa moni ele tala na o pa u sa o ni pa u moni a mai oloa sa masani ai. Moni ia o le whaina wa ai atu lava ili talafou lava lea Savelina i lau wha inga fo i o mea alofa o tata noni wha inga mea alofa o toi whaatau atu i lungo le Trade Me. Oiso. Mea alofa fo i lea nena au mai i tangata ai wale mana na o ai. I ona lea toi whaatau atu i lungo le Trade Me silia ma le whaafe ono se lau. O ka se tele. Whaafe ono se lau mea alofa o Kirisimasi wale mana o i tangata toi whaatau watu. I o tele lo peto o tele tangata tata o tātou la i e pe o se le whaalo alo pe toi whaatau watu. O la se matango fiolo vai atu o se mea alofa ne whai mea alofa isisi. Ai vai atu o lau toi whaatau mai lunga Trade Me. Oi sol. Ai sao le lau tala e pe i longo maali e mo tātou ia. Ai e se foi tatonunga ai a foi tangata e toi whaatau atu ia mea alofa mawai foi le tupe.
Ia. Awa e le o manana o ai e whaatu mo le whale ai le o manana o ai. Ia e sao le mau mai sisi mea onga. Malo. Ia, te lola a vai foi. Toi tali mai tata tano foi lea ma watu nisi o lapata inga ia ele nei vai tau o le o aso fia fia. Nisi foi o wha lave lave le na tupu nei vai aso e lei foi e e au ngā foi ia me tupu e mawaile sona mo tato umala. Na, ia o leo to e 25 minute, o na tale o le ito la hiva, tale hiva to e awina ato tato tala fo, mo le nei foi tae au.
Whaafiafianga sui whiwhiloi ia ili nei tai au. Pukalame le atau tai au. Ia au le whaatatianga la vol tatou pukalame maasani asfaraile a whaleiwa ia o le pukalame le tala la walunga. Ia whaangasarusuru atu lea. To mafuta atu ai ia o le pukalame whatautai ala fionga le lipule ia msavelina. Tatanoa foi ia inisi foi o vaenga na la walunga nei tau sanga. Savelina ia o le wawai atu le na mai foi au talafo wanafi ia le whaalavelave len tula i mai i Wairarapa po o Mastoni. Le to atele nei tatou paanga i mafuta mai ia i le maunga i taratua maunga i Mastoni. Ioi, o le whaalavelave e se le whaanonoa tau te whiawhia ia taimi e tutupu mai ei whaalavelave whapene i tau te le mawhauwhauina ia e tue e whaosofia i fo i le whaanoa ia masuia i fo i le angango nei vai tau ia ai e ia vaenga o ngai au mai mo tātou mai e ma whautuanga ma lapata inga mo i tātou toi whamanatu le tāua vaenga i le saunga le mō ma le puipuinga o nei o tātou ainga ia o le lawe veo tamaiti whanawala whapene ia e le se mea whaingofia mo nei o tātou ainga mai se lava i mātua e ana ia whanau mai se lava le li potio la so tonu al Kirisimasi le tula ai whaalavelave. Ia e mana e fo ile toi au ina tō tātou o nisi fo i o whautuanga mai le AA. Ia manisi o au nanga tali atu i whaalavelave whafosei. Toi whamanatua ia le tāua o le siaki o au tafol ta avale, whata amilo ta avale i le ato se minute ta amilo siaki ia lalo matua o ta avale ua Savelina o fia i o tamalaiti, ia tamaiti laiti pe e ora lafi vo i tu o pao. Pao o ta avale. Ia e siaki le lei. O le siva inga na mai e siaki le tapuni po o le whaituto o le whale ta avale. Ia. Mana ia le lei, tele na. Ia vaenga na maa sani, nisa whanongolong mai fo i whaamana atu ele sunga ia whaamaulalo. Ia, sua. Ia ili pokalame sa maa sani tala noi pokalame mo le tula fono. Ili puipuinga ma le saunga le mo siaki uma vaenga ia. Ia e le tai e sa saunta whai wai le ini tamaiti o lo ta ainga ana. Ia ena tale ano ile e mantua e tatau. Pea no uta whanongolong mai lo ana na fio tala tano atu e whaamana atu e marima ma Jerry. So ma fo ile wai ta tele lo lawa atu ni ainga ya sia to ye ma whanau. Ia o tō tamaiti tā alo pe, ta tele uloa mai whafota la tu au sol ta vale alua. Ia e ta tele uloa, e tau fuilana ma tu salawa pe le in tamaiti lo ta ainga. E ta tau fuilana ona ta ma fau whapena e ta tele uloa. Po i fuin tamaiti o tua oi o leo mai ta alo i e ta tele uloa. Me se tamaiti fui e le kolosia ni lungo o le awala le afe mai tutono tatou fale. On ma li fui on ma tau fale Savelina i tamaiti. E ila luani ono tau sanga e fia o simale paka e lunga tāwale. Peo se me fia le alo e tusi le whaongare sioka. E tusi ai ata i tua o tāwale i lalo e amata tusi me e lalo pito i tua. Peo o le masani ala lea e whai amangalo ai e tāua e siaki ima po a tōta mai tile tōnur whale. Sa o le lei. Ma nei a tele le whaamanatu. Ia e toi tō manatu i tātou i le vaenga. Ia, malo lava i vaenga i e whaafonga mamao mai lava fo i a pālepa silango le whaafonga mai whalani manino le tātou le itio. Ia, manuia lava i e vangam tā whaonga le nā fo i tuo lalangi. Ia e wha mai se whelina vau i le Boxing Day. Wha pena fo i lātou Australia. E whataltalia tangata se i o le aso le aso lus fulono. Ia na olo le whi whaatau ai pa ua le tau o loa. Ia e whapena fo ila ia nati vo ai tono Amerika le whapea o la taue. Whaina e alo tue wha ile o loa. Ia e to e mailau tupea ia teo wha leila le li city. Mānei. Ia mānei a fo. Pea whapea e wa ele mana o wa ele fia ile. E te ele mana o ile ofu leo no utango wha me alu whatia oi ana. Ia, na walula ia. Toi whaatau mo wala tupi. Ia, e se lava tali tonu ngā tangata Savelina pe e se fo ia e pule al tangata ia polale. Ia, polale. Me whailana me alofa. Ia. Mena mana ia me alofa tupi. Sa o le. Awa ile toi whafo ia. Sa o le ia. Ia ole susunga ia
Whaawai nā ama, le mafuta mai au kilani, talo whawhai au kilani. Ioi. Au kilani o te loe pisi lava i awala, poloka whai awala i pisi au kilani. Ia tātou Wellington ia. Te loa te le tawhaonga mtawhanga Savelina i le aso, wa le malolo. Mana tua fwoi, wha manatu sanga le mo i le vai, ma le sami. Ia, le fwoi sa il wha lawe stina, po sta mai ta isa ma le mo i le peona mai tala fo o le neiva i aso. Ia, ele lei lava le saunga le mo, mana tua i ei lava vaenga o matawhanga i ei wha ilo ilo. Whape awane e sapo i atu le itule i ei fua ia. Ia, ina e ona e le saunga le mo pe au e ta ele ai. Ia, o talitono fo tātou le tau le nei aso. Ia, whai lena whaafonga mai lau tala le tau ana. Ia, e fuanga i ai ia fuanga. Ngai se lawa i lātou e o whangota. O lātou fo e lātou wa ai maa santa wai atu nunga Facebook. Ia, pe wha pisi ngalu fo i lea. Ma ai le whanau i waa na Savelina wale na me whai telefon mai Australia. Ia. Sita maale na alu man na yo na alu nunga le waa ia ama pe o tau sae fo i lea tulo. Ia. Ia ai o nisha fotuanga tai au. Aone ngalo fuala au nei tātou ta mama tina ma tutua. Ia lenga te leo fuala au tātou. Awa ele na o tātou mātua matutua e tau mafafuala au ia. Sa o le lea. Sia ke lea ne vaenga ne. A whai o iei lau fuala au le suka. Ia mau te noa o. Ia tam whai e inoa. Lau fuala au le suka. I tu sai ma wha atonunga lo o mai al fo mai. Ia wapi o vaenga ia tala no soa ia le whalitua ia seiuli. Ia. Tātou kalami o le soifua maloloina. Ia tau si lei fo i tau mafa nei vai tau. Te lea tau mafa. Ia o le vai somalie. Ia o le vai o ona. Ia e fua la vali tangata ia tu sai mal tu langa. Ia le soifua maloloina. Le o tātou ia anana le whamanatu wa. Oi. Saale ia ai pule au. Lo matua i lantama. Tu atu lava yo au tafa ia ono le tatu tenga lue whai paanga lava ma le soifua maloloina. Ni masani ona whatautai atu e Savelina. Au te lola vai foi Savelina tata atu ia nei whaafifianga fo ia ona toitali mai lea whaawau tatu tau tua. Ia whaafifianga le mai a vani atoloa nei foi vaenga o tai au. Sa e a oa I ma wha atonu ia te au I lo ta mai titi Sa e wha a ofu ma whawhanga ia te au I lo ta mai titi Ele I fo I lau sasa Ele I vai lau tau tala Na e tau mo ita O na olua lufa ua maua Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama O lo o ia te a nei Lo leo maho folinga Tau a veina o e lo utama Ua o tupua e malo utino malosi Ua ua o ngā Sa e mata I tu ina uma uo Awa o whaau sosonga Na e oa ia Ia lofa I so o se tangata Ua o matua nei O te leto e te a e se lava Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama Te a nei lo leo maho folinga O te tau a veina o
e lo tama na e wha ma whana mai ina ua timunga na e whawhaina ina ua ole lava na e whaamauti noa ina o te lenga lala o se whaawhetai whaale lava una o oe o lo tama o lo o ia te nei lo leo ma o folinga tu tau a veina oe tu tau a veina oe ia u ona o oe o lo tama te o whaia te oe lo tama lo o ia te nei lo leo ma o folinga tu tau a veina oe lo tama tu tau a veina oe lo tama Tosi sila mai pepare. O le lisi rea sala fai sa. Na avatu o te pese mai ai. O mea ai la pese toi, ele wa sala fai sa. E o lua mea malo uso. Alo baptai, pat mai, baptai.
Alo, paro piri. Io e malo lava o nisi o whawhiwhianga ia e sui whiwhiloi, e sui e fo i le whaafonga ia tautova mai fo ia pise Krisimasi nei tae au. Io e. O le atau ye lava le. I le la ngona fi fiori Krisimasi. Fa amnato nei vai aso. Po isa swing on tato po kalame ana mo le nei fo i vai ngol tae au. Moni ia leo whailua mai ia o le lua po kalame maasani na awhale iwa mala fionga ila li pule leo le ua toi sui atu ili tu lai sifultasi. Ia staimi maua mai le whata o tonga o le tato po kalame nei aso awana ingalo whatoa wha mai ala wal tato tautua ili tu lai 5 ili a fia na nei. Ia o staimi whi o le awa uli ona whaatasi mai fo ilea ia o le au wa maasani le maasani ona pisa o atu i tae au. Ia, whaatasi mai fo i leo tasi, ia o Mari, soia Jerry, wa awa fo i tautua i lawa uli, ia ai maa o Masavelina matita whawhao le mor. Sa o le le, ia o tatawan o tatau. So e mela wainga i e whaitato wha malo stino, ia ma watu fo ia whautuanga mo le malo le atunu. Ia man tuol tatu tautuol nei se ia pa ia le tu lai 5 i le afiafi lo ngol tasi ono tesi mal tasi fa mo ia to a fa mai a fo ilo tatu tautua pe ona iai i le aso faraile ma sani ai fo i aso faraile te tasi mana ia o le ia ve aso fo ia e uma le aso lua ia le lua fe lua fa ona tatu patalo fa fo ile lua fe lua 5 ai Savelina te le o fiafianga fo i manisio vai ngem fa na avile ai ngai ta whawhawai ia i le New Year's Eve ia pole ai malama le pola solua i Wellington nei whai fo ia me whapapa fireworks ia e maua fo ia i le waterfront po tua anil te papa wha solo atu i oi Oriental Bay te le whawhiwhianga ia ma vaingam whauna ave i le ainga e tautua nā lawal saunga le mu na e fo i lava ia e kalesia to tele e kalesia la fai fo la to sauninga i le afiafi o la sotols futasi i o le asfona i le sauninga le tato fai i le malmal fai pe pole tono le taulanga i Wellington i le to la valu le afiafi i le Sacred Heart Cathedral i Wellington Moni lava ele mama lava mal telefono. Moni lei. Ia leva vai atu o fiti talo vai o lei fe ngai malolonga pesa lolo vai fo i le aso Kewisimasi. Ia onai pe o vai tau nei o fe ngai fo i tatou tono Pasifika matulanga i o vai tau e a le timunga ia e a fa e a fa tia ia fa tulanga fa pena. Ia songa le mo va tu i fiti o matua lolo vai e vai ngai pe o tu titi lava o i tu li vai se tu lo ia le mawalunga le sua vai ngai ai inisio vai ngo tono le atono o fiti. Haman to fo tato i Sāmoa Savelina vai aso talu vai le vai ato i fo i li poti sa lolo vai i el taulanga ia le vai ato le li poti mai tu fue mai tu fue lo mana ia le solo mana ia la mana ile tau ia pa talo fatu fo atu fue nei le savali tau ile ma lo lava ia lo fatu fo i nei o tatu tangata ina i tono o Sāmoa. Yo isi vai ngata wa ia ana sa e fa matala fo ile i tatu telefone nei tai e se fo il mai maua e o fainga pango tai e faile pulu to lo ia tata mana tuai Sāmoa vai taimi ele i tele ina tele tu pe fo ia fa tau mai le fa whisky moni e pe o home brew ai e tele ina tau mafa ai ai e me faila mona faile fale sa ole ia ale se e fa matala le fainga la vainga ia fa i pangota vai ato te atai i vainga ia fa nga ole o fruits ia po fala au tau mafa mata wapala ia ole vai ole suka mal pepa ila va ai lai sole to maua ia pa vai o me o me faile pulu ia le wa tu ese ina fo ia e pangota to se fulu lua e suia le falpui o ele sto lua yo falong ta tu sala le la to mo li o mo fo ila to ia to fa popo fo ila isi la to tuli fo isi fa salanga fa popo lungo fa salanga la tuli ya sa le o te mana tu ale puluan o mawa tu fo i Savelina i se auto ina vai e fai fo ile
le pulu e se foi le mali e pe ala inu la malo si tulo. Pe ala ona na. Ia, ile o toi whai na vai tau, ia. A wara toi Ile o toi mo mai. ani taimi. Ile o toi mo. La ia isi o la whai le pulu taimi. Ia, o vai tau ane o Sofia Fia. Ia, ai, o lewa vai atu foi o Kilani. O Kilani, ana lea sa, pe o leia ia lata waso e tolus fulu lu, e pe tolus fulu valu waso. Na o tapuni ai, ia feo inga fo ia no fo afi. Ia. E ia aso le fa pe fa alau so o aso, e pe o aso malo lona, ia le, e tau wale kirisimasi o lea fo i tausanga. Ona le tau fa leia ia, a wala fo no fo afi ona e mana o atu le lua whelua ono tala le lato city rail fo ilea e whewa inga o awala i ono fo afi se lato po kalametele nei whai ia wa uma na wha leia ma whau ia vaenga ta ua whewa inga o Kilani. Ia ma taitu pia, e le leile wa mailunga o penga ta wha ilangi a le vaenga leo whila ua inga o Kilani o tolo mwhenwha afunga mai e loa ia so e mai se lava lato o lo wha ngaina ia awala o whewa inga. Moni lei o te loi umalo fo iona ona fausiala to awala fauna ia whaingo fie fo ima tau whaititi ai fo ia le pisi i Aukilani a whatalo whatu i la tolo mafuta mai i Aukilani nei tae au ia wa la tala waina whamai aina fo i nei tau sanga Savelina o te lo fo i lina ma tano atu ima Mario te lo aiwa tau nuu fo i wha mui muenga ma resolutions a isi lena na mata mai la matanga o tausanga. Ia, le foi o te lua whelua lima, tele foi ia. Tele moi mitinga o lela. Tele foi tātou ia, tele foi na watu tātou foi ia resolution e pa e ta unga e me ta o tasima. Ia. Ia, le ana se awina ato tātou talfo o na sa ina i vaenga ia na toi tau mwhaifa lea. Tole i, ia la tau whaafonga ia tātou talafone nei foi vaenga o le tae au, toi awina ato. Ia, sauni e le sunga ia tāsesa ia whapea fwoi ana whaasolo i nei fwoi tae au. O te toi whaatalo whātulu tātua tunu i leisi whaopoponga o tala fau mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E lata i lea whili ma se laua li i matama i ta i mail Pasifika i atunu e se funmalitasi i o whaatasi mai le maafutanga tu whaatasi o lo whaia a tala vau i Sāmoa a le ka le sia aso fitu le toi whia mai. O le lona lua le neo maafutanga whaapea o whaia mai i Sāmoa talu mai le silia i le tōsa fultausanga talu wai. Le fionga le sui pāle mia le fionga tuala Josefo Bonifasio na i te tala alo ai eina le nei maafutanga i le whalita alo o Universite a Wao Sāmoa i le pāpai ngala ngala o i fōi o lo tapu vai tasi e le maafutanga i le tūlanga o noa whanga o lo tōla wapiai whapea fōi semina ma o onga whaaleanganga ma polo kalame au fiai i asia singa le to ese o le mauta ngasi ulu muto o tua manisi o whale mai whaai tu malo le wha mai no le taulanga i le lapisi ma le ota no whanga mō tangata mātatua whatasia i manisi au aunanga lau tele. E siri e le to tolu se lau i a li matamai ta i maile atunu o Vanuatu. Na toe lava le mawhai o na awa i maile maafutanga i la tau ua mai o na tā pena e na wā fia le atunu i le maafu e tele i vai aso o tuanai. O le maafutanga sa amatalia maile aso luse fulmale lima a e wha mai a ina i le aso tolu se fulmale tasi. Na momoli le whaaftei tele le fionga le komisino leo e le tali mau le atunu i le lato au nanga, e le tausia le o le file mu. A o alo le atunu i le whaamna tuina le soifo mai o le Mesia, whaamaone mai le fionga le komisina i awa Paolo e Tino Filippo, e le i eise whaalavelave matu ia pe o ngonga na tūla i mai, se i vanga na ai i lato tāngo fia le awa malo si sari po tiatu. O le masino fea poare le tu sanga fau, e tasi le mata o puna tūlai mai lalo manu o se li e se funmaliva tau sanga le matua. O lo fai e isu e su e ngā leo. Ona oni manu anga nei e te whaatino lava ia te ia. E tolu nisi reporti o whalawe lave tau sa wanga. A o le masino fea poare le tau sanga fau. E wala au i le whaamasinonga le mata au po lo o modi ai ni a li se to lua.
I le umia leo paipa e ula ina i le aisa, a toa ai ma le lau malosi e le whaatanga i le tula whonu I tonu le atunu, pe le I rese tala ina foi. Pa maundia foi e au pa au, o se li e tōsa fuma le walu tōsanga le matua, o se tasi o li I whai pisi nisi e swafa I a huko whata. Na au ina mai ai leo leo I sana o se whainga, se tino I tupe se fulma le lima wheta la, I lona whale o loe me ta autu. O se tasi o no whanga na o fie leo se whainga leo leo o whenga, na ta o fie mai ai le I a whata voise lafi, le mas fulma le tasi tōsanga o le soifua, o lo mo lia lo na umia leo o ni la au malo se le whatangaina le atunu. Wa tanga pepa I ila na maue leo sa whainga leo leo. Wa tu I natu I le vaenga o so esu enga whaasai ni se Sāmoa e mai ai se lato reporti I su esu enga I ia a whala au whaasaina. O le asono le masina fau a whaalau I lo whaalau e tele mai e leo visa sili o mtanga luengo le soifua malo loina. Ai ono Dr. Alec Ekeroma o le ata punia le tu maui au o nanga lau tele a le whale mai wha I tu maloi leo mwenga. O na se I toe wha tino ni ngā ruenga wha ale leia. E manatu le fionga le minista male mtanga ruenga e na ia ato atoa le tu langa tu ma le lei o le tari atu le soifua maloloina I tangata lau tele o le atunu. E suru wha I atu mōtong fitinga I lea fo I vahenga o le atunu. O fautua ina le ofisa seli le atunu. I teimi o le ata punia le tu maue le whale mai, e da ia wha o ngai lato o lo alala I lea vaenga e tau watu I whale olo, le mauta ngā se ngase wha I tu malo, o lo I lea fio anga o whale olo. Ua tausanga ina le minista o tinam tama I tai, maanga fiso tai, le fio ngā mulipola na rosa ale molio, ia fono wha avai umai tu malo, e na ia wha loa lato report o le wha ngai no vaenga tai miliona tā la, I sui o lato I tu malo. Ai mole mata opo le tu malo le pā, o watalia le komiti wha atonu le whautuanga le loia sili, e na ia wha amatuu le iwa se fulmaleono a whetā la na tā o fia, ma le tuutuunga ia toe wha le leia le lisi, na wha amanino fo I ele fionga le minista le mafuanga, na alai o na tā o fia le vaenga tupe, a le tu malo le pā. Ai mole tu malo wha sale le anga numera lua, wa fautua ina le mtanga luenga o tupe, ina ia tusi wha ai loa I le fono wha avaya wha sale le anga numera lua, mo se isi wha amalam lam anga, au le ima vaya so se fulma le wha, o le fautuanga le loia sili mo wha sale le anga numera lua, e te tau o na tu ina iai se wha asalanga, I le pasi ai leo lana reporti na wha amalam lama, o le wha o ngai no le vaya ngā tupe, e se lau fitu se fulma le lima whetā la, o se tasi o ana miliona tā la. O tala fōwia mai Sāmoa manui tele lo tātua tuna o whasoi fōia. Tala falavo tala fo mai le sifofongo le lau mua I Wellington e mo le nei tai ao, a so luas fulfito te se malua felua faa. E to atasile tangata na maliu se wha lavelave wha fua se I le asona nafi o le Boxing Day I te Araroa Road, wha upopoe le numero tangata mali liu I vai tau o aso fia I le to atolu. Na lipotia le whaatumulia o taulanga whaatau I whaataunga mo le Boxing Day le asona nafi o lava, kulimi teu tino, ma filifili auro na tele na whaatau ina tangata I le Queensgate Mall. Whaalia se tasi utamai tai whaatau I le leti o New Zealand o se Boxing Day mua le o ia whai whaatau ai, ma sa whainga tau na tau fio file whainga o ana whaatau o no le tele o pa ua whale o loa. E o atu I le afe lima se lauta la le tau a whai o Lego na whaatau ina se talavous fulu lima tau sanga ia Caden. Whaapea whaataunga molo na uso malona tua whawhine. Peita aia o mai le tai au ana nafi, ua silia ma le whaafe ono se lau mea alofa o le kirisimasi, ua le manana o I tangata, ua toi whaatau ina atu I lunga o le Trade Me, bei ona liputia. Whaalia le pule sili o le Trade Me, o le asi itia le afuai numera I aso lumanai.
Na tu ufatasia ele Ranui House I kalai estete se ainga whapitoa mo a ainga ua lema whai pe ua le ai fo ini a ainga e whai kirisi masi ai I nei a Sofia Fia. Ua iwa ni tau sanga wha au wau le tautua le Ranui House o se au nanga I lalo o le Run by the Bone Marrow Cancer Trust. E lato te fisosoani tangata mo lato mawhatianga e sulu whai fo I ai lato e mo o mia se fisosoani. Sa lato wofo atu se ainga whai whaatasi e tu e se aile manatu tele I o lato a ainga. Whaalia ni sina awai, o langona o le fia, o no leanga le lei whaalia e tangata ta ito atasi, e to telefo I lato e ofufua ato lato taimi, e fesosoani ai I le tapenanga o taumafa, pe ona lipotia I le One News. O lo whaia sa I linga I whaalawelawe na mawai se tino maliu I lalo le wili o se waalele a le United Airlines na tūlau ele kahului I Hawaii. O le whainga malanga na alu ese mai Chicago, anga I atu I Maui I le aso lua o le taimi New Zealand. E o mai le taimi nei, e le o manino be whape feo no o le tangata I lalo le wili, mai le I whaalawi loa ina fo I whaamaunga o le ua maliu. Ua whaalia langona whaanoa tangata I Wairarapa o no le maliwa I o stamaititi na taia I se taavale I lumo le awala o le whale o le ainga po le driveway I le tuso le itu lai tolu I le aso le kirisimasi. Whaalia le pule nu o masetone Gary Caffell o le vaitau lawa le nei e tele aina tula I mai whaalawelawe whaapea I luma po o tua o whale o ainga pe a whaatasitasi ainga. Ua whautua ina ele ei mātua I a mataala ma ia oa o le lei I whana witi le mea te tau ona whai pe a kolosi le awala ai mai se pe a uia luma o whale o ainga. Siaki le leile whaitutoa o whale ta avale po o loka ma sa wali whata amilo I le ta avale e siaki po o iai se tamaititi I lalo po o le pito I tua. O lo ngā luluele au whaingaluenga le whaamasino ngai whaamamama ave ese mai ta mai naifi o masini whaawila o ngila ma ta mai toi mai whale whaamasino e o ato matangata I whale whaamasino. E ui le whaamalusio au nanga leo whaituto ai whale whaamasino I nei aso. Ai o lo maua pea tangata e o ato ma mea ma ai whaapea fuala au whaasaina. I le se fulu walumasina o atua nai e silia ma le luas fululua afe o mea ma ai e mawhaiona whaonga aina o se a upenga sa maua I whale whaamasino ta itasi pei ona lipotia ele litio New Zealand. E to o se fululua pangota ua whaanofo ese ai poto le to ese. Ona na maua tau mawhaina pulu I le po a ono mana I le kirisimasi le whale pui a Waikeria I le tui sauteo Hamiltone o le amolia o mai latou o na wa mio le pulea. Na ta ua le pule silo le whale pui I Waikeria Jem Watson e whaapea. E to o se fulupa o ta ua tu ese ina I nisi potu. A e to o lua ua ave I le isi to ese. E mawhai pa o tau na whaile pulu I tutono le to ese. E whaonga ai fuala au tau mawhamata ua pala o le vai, suka, ma pepa I ila. I whafua to New Zealand, o le asona na whina whaamamalui na ile atoanga o le luas fulutau sanga talu na lulu le mafui e tele I Indonesia. Iwa tesi ma le lua le maalosi na mafua I se ngalu lolo ma maliliwa I le silia ma le lua se lau wafe o tangata I Sri Lanka, Initia, ma Thailand. A o toi fausi ainu una afia o lo langona lawal whaanoa I tangata na Sāmoa I lea whaalawelawe whaale nātura. O ngā luna o atu I le tolus fulumita le mawalulunga I nisi o vaenga. O toi whaamalosi ai fautuanga mo Thailand ina ia nofo sauni I whaalawelawe whaale nātura. E to atolus fuluwalu tangata na maliliu ina ua taia se tasio waalele a le Azerbaijan Airlines ma nisi o mea tau po me tutia mo le puipuinga a Lucia. E to onos fulfitu lea whainga o tangata o lea whainga malanga. O le aso tonu le kirisimasi na pa ui fuaile waalele o le whainga malanga J lua valulua whaatolu mai se vaenga o le itui sauteo Lucia le ana tele na whaonga e Moscow e whaangasolo ai ala tō polo kalame o puipuinga I le ea whaasanga I Ukraine. Whaalia tu stala I whawhato New Zealand o lo o whaiaso esu enga I le mafua anga tonu o lea whaalawelawe. Mana lipoti ele Reuters e le o se whaalawelawe na mafauwina o lo o te te ele malo a Azerbaijan I wha upunga o talafo o lo o sawi whafo I li poti e whaapea sa te tauna wha upu whaapea na oso whai pena whanaina I lalo e Lucia le waalele peitai o lo o whaasala wina o le whaalawelawe le ea e le I mafauwina. Ua lipotia le pulinga o leo I Gaza e to o 5 tu stala Palestina na whano soifua mai se oso whainga Israelu I whafo ne lava o le whalemai I Palestina I le asona nafi e ui na whaalia fitafita Israelu o le oso whainga sa whatu tonu anga I se taavale o lo aviaini fitafita I Salama. Lipotia e fo mai
E toa 2 tasi tagata na mali liu i le au sawhainga ma o le toa 5 o ni tusitala Palestina. Tala fau ia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Manuia le Kirisimasi Sāmoa, si ufofonga o le lau mua. Luas fultasi minuti wa te ainele I tula iwa whafonga fo il tato atunu ui el to awina ato tato talafou ia mai Sāmoa le ngatai leo talafou I New Zealand nei. Mga luto luto pia Savelina pe na watau malo mai ia tato masini.
Pia e tau on staff tatu masine nei tai au. Pia e le usta ia ta wa usta ila waenga ia na tu te anafi. Pia ta mea slo no ngon isumuna na. Pia le la tali isumu ia ta wa. La tai atas. Io sa le tasi e tangata pito la tai. A o lau tala o talo na fai tai o nele toi fa amna tu altu langa o lo o malosi pia ia savili a tono Wellington e Kapiti Coast. Ia mani vaenga a tumta fanga le talfatai o Marlborough fa pena male sounds e o lava ile faile fiafiana nei moni sa ole ana ia sa ole tele vaenga me se tatou ile i tatou Wellington ile o malo sima ia e o lava le tati de tonu o le tati fa longo ile malo si savili fa fo vai fo i la au ia ile anga fo na ole samia savelino na te lo foi o le aso foi le sami le aso ia tautona la varsanga le mu na o le foi mai ia si vaenga le kala i stete o le fai si malu lu la to ia o na vi foi le na la pata ia mai ia e ona nga va inter islander le na le tele ia malanga foi ono tolo ia ono na malo losio savili sa o sai fasi silanga le tai on le la wa le tau no o le fai nga malanga le tu e malanga mai mo tu sau te mo Wellington ne il va a ile i tu lai ono le tai on le la ono le malo losio savili o savili ma pe au o le sami fai si so te le sami ia pe o tu langa na o ile tau tono Wellington nei ia ai a fai lava o e whaafonga mai ia tau tuana le saunga le muilunga le tele maso se vaenga la vai te anga iai ona o ia vaenga o le tau o iai ia ai o le mana i pe watu amale timu ona o tulanga le na pe o le timu lava e whaatutunga tai fo ia tangata e tu ole fale i aso va pe nei ia o te loa ia ngafo le timu mo i se sua vai sa o le mana ia o on ta fo la vaenga fo i masa noi fo i la au ia la fa su el tim sa le ia o le malia savelina le sitala le ai winga fo i me mau i tono falfa masino me vatu tangata i falfa masino ia o tinga la bona ia me fa malo si fo i puinga i skulati po leo fa tutoa ai le la vai e watu tangata ma tele o vai ngana o pin tama inai fitu lo o me ma ai ia ai o le mele o lai maua umai masinia vaenga le tutul fai tuto na e sa o le ia o le saunga le mu lava le tatu se va ai ia nei vai tau so se mea lava o ia ia mau ai fu itanga ta fa pena tu falfa masin o le ana e ta u fo le telefone le so le a to ile luas fu tau sanga talo na lulu le ma fu e malos le iva tasi male lua ele ma foi le ia le tsunami Indonesia ia nena ka fo sto tele o tangata na mali le wai luas fu tau sanga talo wai pe ele leva lua fe mal fa ia o to tele fo ia tiria mal luas la wa fe tangata mali liu ia le na afia i Thailand ia o Sri Lanka o Initia ia pe ele leva le vave le alo tau sanga sa o le ia ile o ia tatou na tu langa ana moni la vosi tatou tunu i Sāmoa ia pe lo afema le iva ia mo ele onga tele pe o le mafui e male tsunami le na ia a fu ile fai tau fai o tangata i o nei loa ile o le o le to tele o tatou tangata na fie so i fu pe a fu le to tele o tangata ona tunu uma tunu asia ia o le sava vai to fo ile company le va lele a Japani ia sai ele os fa inga vo i fa teknolosia cyber attack ile so o nafi fa tu ai ele o nisi o feo inga i tonu lava o Japani los fulu fa inga malanga ia e sil tatou fefe vai ngai ma san tatala noa ia ana sa olele ele ia le o so fa i o la masini le teno fo alo o so fa i masini o vale ia talo fai ale to tele passe so fe malanga tele vo tata malanga nei taimi fa tumu lia fo ia malai va lele mana ia fo i toi fa natu nei tatou ainga o lo fai malanga tu Sāmoa ia tatou na le fuala au ele tatou sui fa sala vo savelina nena lu Sāmoa ia lu atu o uma fuala au ia lu atu faltala vai
Se lauta la ile pepa fo ile tasi. Ia. Ile sheet e tasi o whalao. Mana ia ave ia lava ia whalao. Sa o le fautuanga masani ana. Mantua fo ile pepesia ia whaamai o le misela ia ma le tale vivini. Tale vivini a le tau te tala noa ipo la mua. Ua whaasamo le tale vivini le whooping cough. Ia mantua whaamai na le pepesi taimi nei ia ai o mai persoi fo malolo ina. Whai tui pui pui, ia pēr whai tau te mana o pui pui nei, ia tātou tangata o lo whaatani mai Sāmoa. Ia ma tātou fwoi, ana. Moni le, a me se a Sāmoa lau, a fia fwoi nisi le tale vivini, ia whailo tui e te le i malanga atu i Sāmoa, ia ma tātou i nei. Ia whapea fwoi le te fia vili mai, pe ini vaenga o tala fōpo, nisi lava vaenga e te fia whaasoa ai, o le atatala atu le laina. Te musa te tala leina sa velina mai. Te o te ngia mai tā ua. Le tolwa lima lu o whātasi. Ai whaini whasea ai. Sau tātou. Lei, lawa yei le e-maili a meanga i whasea. Pe vidi mai tua. O whasau numa. Luas fulu pitu minute te ele iwa. Ia whaawa watu whaafifianga ma tātou tātou noa. Vini mai fo ipe afi se vaenga i whaasoa ai le nei tai au. Ia man tō fōta so pokalame o tala la walunga alwa yaso o pokalame le lela api la a tāo wha ia ni vaenga te tele na te tupul nei tau sanga. Ia man tō fō ia tele vaenga te tele na tupul nei tau sanga. Ia whai fō ile mai. Ia wha so al tātou pokalame. Ia me se fō ile pula le pokalame tala la walunga le atu langa. O le sfutasi la le o si fiel pokalame le ana. Ia, o le sfutasi. Ia, sfululua tātou tala fōu. Ia e whailoa atu staimi lata mai ia le whatatianga ia pokalame le itulai se fulu. Alo, ia whawhiwhianga nei tai au.
Kirisimasi. 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 Le Kirisimasi. All happy at peace. I live in the sea. Le Kirisimasi. After my east was out to me. Ia e toi whatalo whātua whawhiwhianga, ia mai le tamaitai. Ia tau whangameke nei tai au. Sabalina mana ia fo i lewa mai a tutu a tele la tau lea wa mafuta mai. Ia nenga tai leo whamanuianga o Kirisimasi leo lo o whaaso mai fo inisi nungo tatou penga fsota inga. Ia, moni lei, o kalai stete whaatalo whaati a whaamawaenga sau whai, ia ilana whaamunianga lea na au mai. Ia le whapelo malului la tau, ia e le whaamanuia mai Kirisimasi i nei ona a inga le lau mua, ia i le songa ia lupe matasila ma le whaletua ia peta fruen ma le whanau. Whaamanuia fo i a ruta ma la whai tele sua ma le whanau, ai mai sesiana o pele ia le niu le tau lau ma le whanau. Alo whaanga mai le susunga i le tamaa penisione whaatuli-tuli ma tina me ripa. Ia, alo whaatu mo o tau. Ia na. Ia whaatalo whaatu fo ia Saulo Sam Whaea, ia manuia fo le tae o te o tau uma, ia tusa, ia po whaise malu tae o silo matua po nā lawai, e whaitou telefoni, ia whaatalo fo ia Aaron Sila, manuia fo ile nei tae au male Kirisimasi, mai ia te o tau i au Kilani, pia fo i Lupe Piliati, Lupe Malinowski, i nai Sunnybank Hills i Brisbane o i talo whai, ia malor soifo ia te utau, ia whapena fo ia Dan Tito, malor soifo, ano le wawa tumatu wa Australia, o le e pe yeini mui i Victoria, ia o nae pe la o le tau mata watu tau whaititia, ia le nei fo ia so ia le tūlango, ia le mu, tele ia vaenga o le bushland, ia po tonga vau fo ia wa mu ma a fiele, o le fo ila mata o tupe o se mo tele le tal mai tau sanga loa fuluiva. Ia fo iwa enga o Australia. Ia no le vela la ia Australia taimi nei a tala noa tu fo ini se tasio tamana luisini. Me matua i vela ia Australia. Nisi o vaenga o Australia. Ia o isi fo i lau tala fo le na fai mai la pata inga i le tama fanfana ia tatou lava ia i New Zealand. Le na au mai fa apea e tama whai awane i susunuina ni me fafo tu lo. Ia ona o le whai te tinga lawa i le mu, i mu. Ia, na. Sa o le, ia o whautuanga uma, e au ngā uma ia whaenga mo tātou, wā tātou te leilo atu iai. Ia be o tātou fu, ia maisala le mālo sol savili lea. Ia ai tutuai ni awhia le te tau ona tutuai nei teimi whapene. Ia ono a fua mai nisi whaenga whapena. Ia mālo lawa iwa malatai, nei mafuta mai mastone o amai o tolu savili. Ia malitimu, ia tautua nāl saunga le mu. Ai me se lava tātou i e mafuta mai mastone wa a ngai mai ia o le maunga lea. E sao. A lei e wai e malo si sa vidi pe ala ya lu tiavi. Na male fe pi o i la wala e saunga i lalo alu i lunga. Ia e se lota fai si li pe alu i le tule la nga ia to wai rapa. Ia e pe wa masanya ia i la to e fe malanga i mai ia ma fai malanga atu. Ia tātou i Wellington e o masani tātou tsavili. Sa lele. Ia, whautuanga masani ana, ia ai pe o vai taimia nei o taimia o whawhiwhianga pesenga. Ia, male whaamautino nei, whai leile maa luo tae au. Ia, ma ai whaale nei ta mama tina maa tutua nei vai tau. Ia, po ma whanawhana wai mo, ia, o le pi whaisi maa lulu mai o fo i o le nei aso. Tātou nei Wellington e. Moni le, e se foi nei Kirisimasi whape nei isi tau sanga o matua i vevela le la a o. E tau le mo se timu ma le savili.
Ia wa ise foi ni o lia lava i ofa mawhanawhana ni. A mesa lava tātou i Wellington ni. Tātou na foi nei tātou mātua mātutua le malanga mai Sāmoa. Fa mawhanawhana i o te loa lawa i loa sila fia i lātou lo whianga i mali tau singo nei tātou mātua mātutua. Ma le saunga le mui tau mawha. Ma tua lava le saunga le mui tau mawha e sel tā ua. Te le mea aipo o tau mawha sāwhai mai seu papa kiu. Ia tau mwhai mauti noe wha avela lelei. A whai aone i omina tu i whafo. Ia tau mawha fo i ua vela. Ia pe aona ia whautuanga. Ma vena tu i tutono le aisa pia wha pia e mana o wha o ngā mō lesi pia lei tutoi. Ia lua tolu aso wa tauna tia ai. Tia i saole. Me whenai mana i eile awal so ona whaia ni papa kiu. Wai aone i a tolwa i aso o tau wha uma. Ia o tātou Sāmoa le te teimana oi mai mau ia mana ia le sa oi tasi. Awal whai au tā. Awal whai wha pētoi ai mutoi ai. Ia e pia o tasi nei pitu sile la untai whai na vaenga. O le sa wafa matala le umal vai aso wha o ngān sa pasui. O vai foi sina papi fianga. Savelina. O e alo tu atu ia tātou pese whilanlan. Ia tātou musika whilanlan. Wa. O le pese fa Britania ia ma o le pese i winga I tene tō tolu ma tō whutau I nei Wellington. I met this lady at the library. She said all she could do was think about me. I asked her for her name, she said it was Mary. But then my friend told me when she was born it was Jerry. Hey lady, yeah, don't you hate it when you
go out with a girl that look more like a man than you do. Kele ai I New Town ia kuainga. Lady Faber. Lady. Masang kele ia le uso le ia. I met this lady, her name was Wilma. She told me that she was a very good swimmer. But then I realized why she was hard to beat. When I looked down and I saw her size 19 feet. Hey lady, don't you hate it when that happens? When you go out with a girl that's got feet bigger than you, and it look like she can climb the tree without using her hands. Only in Cannons Creek will you find this type of lady. Last verse, ladies and gentlemen. I met this girl, her name was Katrina. She worked at the hospital as a cleaner. She said she will love me forever, only if I married her, 'cause she was a overstayer. Hey lady, yeah, to all my brothers out there, my Parangi and my Maori brothers, beware of the Samoan lady. She doesn't want a relationship, friendship, or partnership. She wants a citizenship. Yeah, only in Waitangi Rua will you find this type of lady. Thank you very much. Ya, ana lei. E te lo ana le pese lea, o le pese lea le sunga ia tofinga, ia male la whawhiwhianga ma e te sa whaifole interview pol whaatanoanga I lunga tato le te o le isi tausanga. O I taili tato ofisa Wellington ia lea la iai le la pese lea sa whawhiwhia I lunga tato le te o I le nafo I tausanga na mwhaio na wanoa toai a whaipea le laughing Samoans. Ia mausol pese lea, ina ni whaapea se pese na download pe kopi mai se me o le pese lava na usu ma pu I lunga le tato le te o le fo ina uto whaafonga mai. Ia vai foi, a wana I toa tā mai se longa le ta o mai Waitangi Rua Cannons Creek. O wapea la, umal pese le tu ta ua mai matopito no so la nai muli mai ai a Waitangi. Ai pena a mata mai ai a Jerry. Ia Jerry sa o le lei. Jerry, toi fo I le ngoi a Mary. Jerry o le pesena nta wa lofa toi mo le tai au. Fa sala nei tau e Jerry pens. Ia o musika sui fe filoi lava ia e sui e fo I le fa fonga nei tai au ta tonu. Savelina to atele la to le mafuta mai tonu mauta malao. Moni lei. Ona lewa maro lo fo inga lue. Ia fa talo fati la to umalava nafto am fa na ki mai o to le tio. Ia mantua tato o unanga nei Sāmoa Capital Radio, ia polisi o fonga lau mua I tono Wellington nei, ia le lei teo Pasifika mo lava lei tono New Zealand, na whaawaina le tausanga ia whiwse lau I valua, ia tele lava vaenga e wina tuai ia, e le ngata whawhiwhia, ia ai watoina I whautuanga, po lapta inga o lo mwhaina whao o mai le tato o unanga, ia ona mātou whaaleo atu lea, a wālava ia les whafonga anga tātou o tō umalum whaiona maua mali tātou tautua. A isi vaenga I ana le e fia momoli mai ala tō whaamanianga e le mwhaina wala o mai a le. E comment mai lungo I tātou Facebook ma le YouTube. I o se felina vaoa I mai Australia le olo o momoli mai ia mo ngā alofa pamanianga o Kirisimasi I Wellington le ia e whaasilisili lava ma sionalo o Oscar Vaoa ma le whanau I Wellington. Ia, o lea fo ero fia mai lava I le pesele na taina atua e te matofinga. Whatalo whatu fo ia Robert Patterson. Tai lava manuia fo ia aso fia ma malolonga Christmas. O le fai mai vanga ia se to e mai ani si whawhiwhianga a tofinga ma ete ia se ima su e atu po feisi pese e mwena tā atu whawhiwhiai o tol nei tae o mai a tofinga ma ete o tau sanga e te vatu whanga I o leo te vatu o le fo I pati mai I leo o le lei mai aia le ami o le tatou suile o le sui mai Australia ia le alofa atu mo o tou
Mai la tau o mai le whaangaloina nei tātou pā anga o loo whaafonga mai lungo le tātou tasi ono te sima tasi wha mo Samelina. Oni. Ma nei fo ilwa ngana a lewa maua lewa no al whanau. Ia whaasino ele whaingo le ti o le YouTube ma le Facebook e mai mua mai ai. Pea whapea lea lawa ele I maua le Facebook po le YouTube e mai mua mai ai. Ia le whainai umi e fo I isi aso vai aso. Ia. Mone lei. Ia le ua toes fultolo minuto en talo le to lais fulu ia na tato tau mawai. Fo ilea mai nebo kalami masani e tai o te tas. O te musa e tau le ato tai o te mita tiu te ana. Ea ngai. Kawai le se sio ata. Ia tau ai maa mai ia tau o le tai au. Se tau mai fo le wai. Le taliet. Ia ai... Malo lava le on sai. Ata ia ana fatala fatu ia NJ Waita le ma futa mai au kilani ia fa pena fo inga ngai olo taleni le fa mai e sa le pesele ia Newtown a sola mai cherry ia to suilo ia Mary. Ia ma wale tonu al pesele pe au mai le wangi mai la uli. Na le tele. Ia ni se o tatu fa fianga malo on sai. Ia malo fo mafuta mai tautua ale si o fonga la mua. Tangi sia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motu sia la ufa asolo ele faya so ulo to ae aloita ile fa Sia fo ila ulu o se va ia ngoto ole la male masina olo uanga se toto olo upale uale so ua motu sia la ufa asolo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo So ya ete fa ano Olo ua lo fale na dia ua eilo Ta silua tolu fale alofa Ai lima ila ua fionga Ua la vea iyo umama Ba utotonga Awewe tali So ya ete fa ano Olo ua lo fale na tia ua eilo Ta silua tolu fale alofa Ai lima ila ua fionga Ua la vea iyo umama Ba utotonga Le mafua angale ne wailoa o le tanga le tatangi Sāmoa o le malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile pasaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o
Ia o whawhiwhianga toi 5 minute tali tulai se fulu. Ia tā se fulu ia ona awina atu lo leo nisi o whawhiwhianga. Ia e tawai fo ipol kalame nei tae au. Ia ona whailo atu le se taimila tamai ar whatatianga o le tātou por kalame nei tae au. Au le tulai sfutasi lava ia o por kalame tala la walunga o le vai aso. Ia sa lei ia Whatalo whātu fo ia Kevin Swalker, malo lava, na Lifestyle Furniture i tono porua, malo tautua, ia le ngā teilia sina leo, ia malo fo i soi fo ia te uta umalava, avatu i Robeck, malo soi fua, manuia fo le Kerisimasi, e eire sui mai tonga le mafuta mai, ia ai. O e leisa whatonga, Ana? Le ai. Ke te fita. Le whaftai. Ia lelei, ia pe on whaino atu, e il tato pokalame au ina atu a, ile a falsifulu. Ia. Ona whaawau atu ale, il tato tautua, i to lai sfultasi, tala la walungan vai aso, se fululua tala fou, ia ona o tu ato sfululua, ia e pule ai tasi ma Jerry ma Murray. Sa o le ia, pule ala tau ia e ta malo lo. Lelei, ia whaawau atu nisi o vahenga o whawhiwhianga, Ana. Ioi, tātou e tali mai o na mai alo le o tātou polkalame o le tala noanga o le tae au. Tala o le tauma le malu tae au. Tala o le tauma. Mal breakfast, ia, lele o whawhiwhianga nei mai a so whinga me e te se watu ala le spese le pe whiwhi le malo la o whafonga. It's a now or never. Please hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's a now or never. My love won't wait. I remember the first time underneath the moonlight. You held my hand and I kissed you all night. Your hair was golden and your eyes were so bright. I wondered if you were Sāmoa. I realized, yes, you were when I looked down and I saw the size of your thighs. It's a now or never. Please hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's a now or never. My love won't wait. Thank you very much. Va ai le mana ia a Savelina ia o pese lava sa pueina i tono le tatou ofisa fasalalau ia i nisi foi por kalame na fai tau sanga o tonai ia masonga ia e te matofinga ia mone lei ia ai Ana oi ia nei vaenga ia toi fatalo fa toi lupe piliati oi ia nei fia moli mai olo fa anga ia ngai Samoa America New Zealand ia oi lava fa fonga mai ia alo fa anga na fatalo fa fo ia tavita tusa ioe malo fo ile on sai ia me se fo tina ia ai talele fai valu na ma fta mai o kilani ia lo fa fo tata po kalame ia to umalava e me se o maftanga o fia ngai ma ainga nei vai tau ole Kerisimasi male tau sanga fo mana ia fa pe fo ile ole a malanga mamao ta avali la to malanga ia o kilani ia a fa longo atolo tau emo le va ai ia fa ta fai tua fai sina power nap pole tamai mo 4 minute
Sa o le lei. Ia o wha sau vau, o le wha mai e se i momoli atu lava lo whaanga, ma whaatalo wha ia le tu wha sau vau, mai wha lea si u lai wha anu longo mai fo ia i nai Brisbane, ia ma toi ma sau vau, ia malula vea tau tau uma lava, ia o tau le le fo le whai tau nei tae au, piu o tau maulano fo le suka, o lau suka. Io e malola foi Savelina insinia nei tae au tapo kalame o le talanoanga o tae au. Atal tae au. Atal tae au. Tato kalame masani. Io e ia whamangalo foi mai le tautua i at pokalame atal tae au nei tae au, pēr i se upua le longo maali e lau whafonga. Ia ona lewa tale tai me whamai a il tato pokalame. Ia e awal suia le ki whalongolongo lau le tio whaawau lava le tautua le si ufonga la mua tau lava le tulai 5. Mo ne lei. Ia ai o le tato pokalame leu whaino mai ana le whai ai le afa o le lata le afa le sifulu na toi whaafonga lea e le sauni ngā loto le na saunoa e le sunga e le whaiwhi aupo le toi ina malolo man malo ia le sunga ia Reverend Risati Sone Ete ne sau to whaafonga i le sauninga whaapitoa le kirisimasi ia le amwhaun toi awena atu i le lata i le afa le sifulu le tau nei ia le besel nei ana besel nei e whetā ngisi e le tu pāwa le ima bibese te vai ia whanoro vai ni tangata e usu pese lea Sabrina matua i whetā ngisi ia e moni o iso le la lato i nā toi whamahe ai le tapo kalame le atal tai au i le pese letu una oi o i letu una oi i oe mate letu una o to alo fatu manuia lava ia fofuanga o tutoi o le nei aso ia just statofi o te le tu una oi Manatu le mafutana o manatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se aso tato e fiava usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tau sao songi mana tuai usue e fuli malo tua le polonga tale lava afai olea la upele tu a ulu fiai
la upele Pose faroina flava tatu fa ili tatu ni sfoi o so ma lo nga lu ma lo tau tai le te sanga lu se asabili es foi leo le falpa si te teni falpa si island pero ma lo tatu ma lo nga lu fa ma ya ma lo fa ga bo bo ba te fa ili ma lu te le me te si ma tau se fo Hey
Awia inai o mituti no ua e babai Isila loa ole au mai moa Pesili tama moa i le moa Le pese isi seba e ngane i le atoa E pati mapole au mai moa Le muo le pese tisa pele i loa Le ama tonu lea O fia fia na pasa moa E sili la galo pa masani Fia fia na ua masani ai Te ono me ai E ai se fai ti o mai Pero para tukulanga iso senu sa paina ta on maua o se file o na olele ai au sala po o aso dei uasu ila usila sila Bata alofa atasi ole tukulanga Uale ai oni bisa manita nata onana Ona ua mautu lauta umafaina Ia lea tua Inea uma Alongo. O mai o e whakingo le manguao. Longo a inga ka ikas. Whawhangu le kare sia ke usiang. Ia whakalele le kala o le pepe o Christmas. O kou manguia ngā. Manguia le manguao nei kausanga. Tato fa
Ia, toi whamalo atu I ole whawhiwhianga nā ia o le ala ai ainga mai a SJ de Marco ma Wesley la whaia lii. Ai lewa o le taimi toi awina atu toi whafunga mai a Sāmoa ia I le tatou whainga lotu whaapitoa pe ona awina atu I le aso lulu tāpena ina I le susunga I le whaiwhi auto ina malolo penisione Reverend Elder Risatisione Eti usi mai le whaafonga. O le tātou tapo I atu I le tua, ma le loto whawhitai I le nei aso Christmas. O le vinga I le tua I mea au pito lunga, ma le manuia I le lalolangi I te ngata walo whangia e ia. O maliu mai o ia I lona lava nu, e le Italia o ia I ona lava tangata. Si o tātou te talo. Le atua silisili e se, o le na liu tino tangata I le ulu ai Christmas. E ala I lo walo pele o Yesu Keriso, e peo na mātou whamana tuina I le nei aso. O mātou vi ia ma whamanu ina lo swafa. O na lo walofa tausi mai, ma lau leo leonga I le soi fuam so mātou wola. Wa lia manu ia I foe, le nei aso Christmas. Whanaunau tuai o mātou loto, I le mawhitaina o I mātou e lo nganga pa ia. Ina ia mātou tāpua ia tuai, I le nganga ma le whamaoni lava. O le mātou tatalo lea, e ala swafo Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Amene. Tātou pese le vi inga o le atua.
o le whaita wina o le tuspa ia, mai le whenga inga tuai, o tusi al perfetto Isaia. Isaia e rona mta pua iwa, o te whaita wina mai le whai upue ono, e o atu i le whai upue fitu. Whaafunga maia, o a fionga pa ia nei a le tua. O wau whanau mai mo i tātou le tama, o whoa ina mai mo i tātou le atali. I lona ua le malo, e ingoa fo yo ia o le silisili ese, o le whaipule o le atua malos, o le tama o le whaavavau, o le alii o le file mu. I le aise menga tamai ai o na tele o lona malo, ma le file mu o lona malo, i le no whaali i o tāvita, ma lona malo, e whantu mawina, ma whamausali, i le whamisnonga ma le ami o tonu. E a fua mai ia o na pō, e o i le whaavavau. E whaia lea mea, i le mai le ngā, o le li o au. O le tusi mai le whenga ing fōu, e vangalia mātaio. Mātaio i lona mata upu e lua, o te whaitawina, mai le whai upu e sifuruma le tolu, e o atu le whai upu e sifuruma le valu. Mātaio, mata upu e lua, whai upu e sifuru tolu, e o atu le sifuruma le valu. Ua oi lātou whauta, o le angelu le li u whaali mai a Iosefa i le miti u whape mai. Tula ia i nā avele tamaititi malona tina, ma sosola i kupito manonofo ai, se ia u whai atu i ate oe. A wale a sa ili he rota i li tamaititi, ina i a fasioti i ate ia. Wa tula ia, wa avele tamaititi malona tina, i le pō, o na watu lea i kupito. Sa iai fo yo ia wo ina oti o herota. Ne i taunu oile fionga le li il perfetta o whape mai. No o wala wina lo wanta li i kupito. Wailo herota o le ngia o ia e makoi. O na tele ai lea o lona ita. Wa winatu ia nisi e fasioti tamatane uma i petele ema. E o i ona tua o i uma. E a fua i e walua. O la tau sanga. A toa mai o pito ane iai. E whatatau i ona pō na matua su e nā tua i makoi. O na tau nu leo le upo le perfetta o Jeremia o whapea mai. Wala ngona le leo i rama. O le a wenga. O le whatangisi ma le tangitu i tele. O tangi au era sela i lana whanau. E le mawhai fo i ona whanaina o ia. O no i lātou ua le ai. I whamanuia tele mai le tua, le tātou whaitau. O le tātou whalongolongo i ana whiong pa ia. Tu maupe ia te ialo na vi inga e whamavau. Amen. O le launga le suafa o le atua le tamā, le alo ma le nganga pa ia. Amen. Tu la ia ina ave le tamaititi malona tina, ma sosola ia i kupito. A wale asa ili he rota ili tamaititi, e fasioti i ante ia. I le tutusa umale wa aia tangata ili ne yaso na mua. E mau i lātou e alalanga, ma vivi i vi inga o le tama mea mea e peio leo leo maa moe. A nisi e whatanga vivi, ai taula malama ili fia wha o matia o ia e peio he rota. Na whahali a ngelu i leo leo maa moe, ma tau tino i ele mea o whana waile li. Na whape nao na lātou malanga fia ma vi inga o le atua i o lātou loto. Na lātou maua le lei le tama mea mea o au i le ie le whale manu. Na tai ma mau mai foi mako i le whetu ma tau nu tonu lava i petele ema. Ma ofo i nā tuaia lātou mea lofa, sau ni le lei.
mo le pepe pa ia u whanau. O i lanto wia sa ili ma le whamaoni. E ifo i le li i mata pua i a Yesu. Na lanto utali sa pai le fia mai o le li o a inga. O le alo le atua so i fua. E ala i le tama mea mea i pe te le emma. Ai pangala valea. E whaiva ese lo pepe le manatu o he rota le tupu. E lele foi le se, ai lama le tio tala e pe o le upu. Na pe iei o le i ala vea he rota, ina ua taiala na whaalongo. I se tupu fou whanau mai. Ona i le ai se isi tupu i ona taftafa. I le whaalua ina foila na pule. I le whaatau te eina fo i se isi lona malosi. Na whaafolinga ai lona ifo i a Yesu. Aina nā i tua na whau whaunga leanga. O le fia whau matia o le pepe fau. E longo ti ngā le loto wha mau lunga. E longo ti ngā le pule so ona whai. Pe ai ai se isi na te lui tawina ma te te e iai. O tātou fia fia. Ma ole mea te tau le whama mawhaina o i tū le lei. Ma le tā ua le kirisimasi e peo pe senga fia fia. Peo le loto whaafitai ma le oli le loto. O le ola ma le malmalama. O le manu malo ma le whaolaina. O maua e ala i le atua. O liu tino tangata ilo nalo o Yesu Keriso. Lo tātou wali whaola. O le whantinonga o fuafuanga tu mamao le atua. O le taunu unga lava leo valo anga perfecta. E pe yo la Isaia. A wau whanau mai mo tātou tama. I lona ua le malo e ngofo yo ia o le silisili esi. O le whaipule o le atua malosi o le tamao le whaavavau. O le li o le file mu. Whauta e tō le taupou. Ma whanau mai e ia le tamatane la tau te whae ngofo i a te ia. O Emanuelu. O lona winga o ia te tātou le atua. Le whapupu unga le nao le tala i le kirisimasi. Ma lona winga lo loto. Hei peitai le au soe. Wala matia le kirisimasi e fili SS. E peo na tā ua. O e wale talia le kirisimasi moni. Ma lantou whao ngaina le kirisimasi. Mo le whatino ina. O ala tau lava fuafuanga. Peo he rota. O tātou tau mwhai e whasiotia Yesu. Le au tū o le kirisimasi. Ma ave ese le anganga moni o le kirisimasi. A e wha o ngā tonu o tātou lava langona ma o tātou manaonga whātangata. O wha mua tu ina nau le loto. O wha malia fia fianga wha le lalolangi. Ma mea whātou sina wha nei on pō. Ioe, wa wala ese mai langona wha he rota. E wha linga lona talia o Yesu. E matua te iai lona loto ma na whainga. O le isi le nei teimi wha noa. Mō le tō tele o tangata. O na wā mionga ma whainga wha tupu mala. E ali mai ai. O na wā ave se ai e su. Mai le o ngā tonu o le whamana tuina o lo nasa so i fua. O wha sili mea wha le lalolangi. O matau i le Palestino. Ai ama i le ano moni o le aso. Malona tā ua wha le nganga. Tautua nale a ano le aso kirisimasi e wha le nganga. E awe na pūlea la ngona le lei uma. Ma le fia loloto i le vā oe maisi uso atangata. Ai maise lo tātou fsota inga ma lo tātou utua. Tula ia, na ave le tamaititi, ma lona tina, sosola ia ikupito. Wale asa ili he rota i le tamaititi fasioti a teia. Ngā luenga le te tauna whaia Iosefa, mo Maria ma le pepe, o Yesu. Ina ia whasauina. O le tiu te tāua leo Iosefa. Ina ia whasauina Yesu malona tina.
Ia pui ma wha pele i le pepe o Yesu. Ina ia mauti noa lo na saunga le mu. O te manatu. Sa mawhai lava le tua. Pe ana whingalo iai. O na ave Yesu se isi au wala wha venga. Ave le pepe ma wha lilo ia te ia ma ia e rota. Pita ia le ai. Mo tu pe le tua ia Josefa ma Maria. Le whasa wina o Yesu yola lima alolofa. O lima o te maa, lima o te nae puti puti. Apo ai le pepe o le valo anga. Ina ia whasa wina mai le whasio tia e rota. Le isi leva inga whatupu manatu. Ina ne yaso kisimas. E monia o Yesu le alo le tua. Olo tanto whaola. Peitai. Olo tanto wola whatu tua ia te ia. E ao ina whanau fōwina. E manao mia i le whawhai lele ina i le amatanga. E manao mia le whapele pele. Ina ia tupu pea. Ma whamalo sia le whatu tua. O le tanto matafa i oile na. Whatasi ma le anganga o le tua. E le ngata ili na. Ia tanto whapele pele ina pea Yesu. Io tanto loto mangang. Ina ia mauti noa. O lo soi fua pea o ia. Io tanto wolanga. Tanto matala. Ina ne ia vesea kiriso ma io tanto loto manganga ile nei kirisimas. Po aso o mafo. Tanto so sola ese. Mai mea whaono lamati ai. Lo so i fua wha leanganga, ma lo fo iola wha tua. Tula ia. Ave le tamaititi, malonti na, so sola i kupito. A wale asa ili he rota i le tamaititi, fasioti i ante ia. I oi le kirisimasi o sola anga, o le kirisimasi o surfa inga i le fiola. O le isi le mea matautia, na tupu i le ulua i kirisimas. O le Sāmoa ina fua o tamaiti le sala. E peo na tūsia. Wa awinatu e ia nisi e fasioti i tamatane umma i petele ema. E a fua i e ua lua o lanto utausanga. Ma e pitoane iai. O whailonga umma i o le lili vau, ma le ina ina o herota. E whao matia le soi fua o le li. Ma o leisi lewa inga whano noa. O le ulua i kirisimas. O le ngata ia Josefa Maria. Ma le pepe o Yesu. O lo malanga sulu whai inu ese. A o le a fianga i Sāwanga i petele ema. O isi foi te maiti e to tele. Mo leo to e pose lilo. I loto silfia. O le isi lewa vita auli matu ia, i nei ona po. O te maiti o Sāmoa ina. O whanau whaleanga ina o lanto wolanga. I tu ainga Sāwanga ese tele. I oe. E to tele te maiti o lo whamana tuina le nei kirisimasi le fefe. O le popole. O le oi ma le mapu iti ngā. O lo mate la ina nisi. Fia ai, fia inu, ma tiva, ma le leta angolima. Tato manatua ma le lofa i lato uma. I la tato talo, ma ofo i nato fo i lo ao ma lo lima. E fsosani a wala, e ma fai ona tato fsosani ai. Ioe, o lima lo lofo Josefa ma Maria. Fa sawina Yesu. Mai le mai a o herota. Tato te whaftai le tua. O nei le tau nuu whau whaunga leanga. A herota mo le pepe o Yesu. Fa sawina Yesu. I tau singa. Ma le puipuinga le tua. Na wala i ona mātua whaalitino. O le tātou ngā luenga, whai whātasi, foi lea, ma le atua. Mo le manuia o tātou wainga.
ma le whasauina o tātou whanau. Ioe, nā mata mai lava ino na whātua soifua mai. Ona la matia Yesu e ona fili SS. Sa te ena peo ia, mana o onga. E meise lava o tai tai le lotu yu tai. Sa whaoso soina o ia ma tofto foina. Ai sa le tau fiai le li. Mai le whātau nuina lana misiona, soifua mai ai le lalolangi. E peo na i sao noa ia Pilato. Le mea le nei na o whanau mai ai. Le mea fo lea na o sau wai le lalolangi. Ina ia o mori mau i le upu moni. Ia tu mau i le atua lona mi inga e whawawau. Ia te ia le whamanu ma le whanetanga i nei ona pō. Ona o lona alofa ma lona whamaoni. Ma lana whaoletanga e ala ia Isu Kiriso. Ia manuia le Kirismas. Il suafo Yesu le pepe pa ia o le Kirismas. Amen. Tātou pepese i le vi inga o le tua.
Se o tātou te talo. Le tua sili e se, le te mā le alo ma le ngang pa ia. O le ou le vi inga umalama. O lo whanene ina lo swafa i le langi le awangelu. Ma e we tongi o la ina. O lo vi ia fo i le langi le au whātu o tua. Ma i la tō talia wha maoni lo o fio mai. E ala ia Yesu Keriso. Whaea ea e mata o mātou nganga. Mātou te vivi im whāwhatai. Ma whaita au langa i lau o fiole tupu tupu. Ma lea li oe o li. Wa malo whāwhatai i lau tau singa ngalelei. Wa e taitai mailo lātou soifua. Ma lo mātou wola anango fie. Wa au lia manu iai le neifo yaso Christmas. Na mātou wholau mai le fi tau le vasa. I la mātou whai ngā malanga o le nei tau sanga a tali. O matangi vale o leo langa ma mea whawhatianta mai. Sa mātou whitai ai. Ai whawhatai. Sa e tui le foe, whatau tai la mātou wholaunga. E wina ua whemoe ma mapu atu. I au awanga le lei, malanga nisi o mātua. Whanau mai pele ia i mātou. Ai whawhatai. Ue whatutoi mātou e au lia le nei tae au. Ma au ona tili mo lovi inga i le lalulangi. Whawhatai mo le matalasi au whamanuyanga. Mo lo mātou wola i le tino. Ai meise o mea lofa o tomai. Manga vau tofsi ai mātou. O lo wala wina i mātou, o le tangata malana i ngalue ai. E tusa mau tō whinga i tiutim tofi. Ina iau ona i nai, le manuia lau tele o tangata, ma lau whanau. O mātou whawhatai, mo mawhtanga mawhanawhana. Mawhtanga whiululu whai te tono a inga. E meise o lo a inga o le kalesia. Mawhtai mo le matalasi o manuia. O lo mātou mau mwhao ngai le au noa. Lele ia le tua lofa. I le mwhai lawa isa mātou ngangana. O na sula lo lofa. Pi whangawhatau lima lo wanga le leisi sili ese. Mo mātou o langa i le tino o le mawhau whau ma le nganga. Whawhatai sili mo le nei aso whamanatu. O lo fio mai la vea im whaola i mātou tangatang sala. E ala i lo lutinu te ngata i le lalolangi. Ia Yesu Keriso lo walo. E uila maina te ena i tangata lo fio mai. E le tau fia i lo walofa. E manu malo pea mo le tangata. I tu mau lo swafa le vi inga. Wha manu ma le whane tanga e wha vau. Le tu alo whae. O mātou wai oi mo lau wha manga longa i o mātou tangata. Wa mangalo i mātou le ali ie. I le telo teimi o mātou te ena i lau o fio. Ma lou o nganga pa ia i o mātou loto. Wa mangalo lo mātou wola fo ya. Whāli whātua tua. Ma lele tū mau i lau fio. E meise lo mātou wola masalo salo pea. I lou alofa i teimi whainga tāo leo langa. Le tu alo whae. O mātou te tālu nei mo au whamanuianga. Mo tangata puapo ngātia uma. O i la tau whata o tolia ngasi o le tino. O ngasi o le mawhau. Ina ia pai atu ia i o au whamalolo. Ma whamanuia i ai la tau. O nisi o whanoa noa i le nei tae au le ali ie. Se ie wha maise ma wha mawhan whana e lo nganga pa ia. Mātou te tālo mona e o mātou te mamti nā mātutua. Fua i atu i lo manuia ma lo file mu. E langa malua i o lātou tautonga ti ngā uma. Tālo mo to tele o tangata mate la ina. I le fia ai ma le fia inu. O e mātativa ma le tango lima. Ma lau whana uma le o maua se kirsimasi fia. Ona o popo ngā o le nei ola.
O whalme lawe o tunu le natura pe o na iai, I nisi tu o le nei vasa Pasifika, mai la tau to tele o a fia ma whainai, o no ma fuie o lo lulu ina pea. O le whetau wa I fo I o malo, ma le to tele o tangata o lo a fia ma whainai o langa le ali e, mato te talo mo I lato uma, pa I atu I lo manuia ma lo file mu. Se ye saunia wala o lo walofu tunoa, e whasoso ni ai, na vea I mawhamanuia, e meisi tai o malo, ina ia vave mai se aso, tau fi ai le whetau wai o le lalulangi, se maua se nofo file mua lau whanau. Talo mo I latou o nofo polonga I lalo sa wanga, so se to inga sa wanga, na se ye whasau lo toina I latou I awala I te tapena o lo walofu tunoa. Talo mo lau kale se ke siano au le lalulangi, ina ia whamalo siam whaola o laina lana moli mau I lau whaola tanga, I le lalulangi whanei o na po, o lo te ena whaalei longa ai le tala le lei, no le matalasi o le poto ma le ato mai, ua whaau ngā ina se to tele. Talo mo whainga malo le nei tunuu, whainga malo le matou tunu pele I Sāmoa ma le vasa Pasifika, te nane le lalulangi atoa, ne ia wha mea lofa ina tai o malo, mai lato uma o mau tofi ai, ina ia whaia tu la fono uma, mo le manuia lau tele o tangata uma. Wha manuia le ali le au whaafafonga o le nei aso, ai meise lo matou whea ngai maso malo lo, ma ta whaonga, ma whiasia sia inga, wha moenga le lei uma le nei vai tau, ia saunga le mu wala uma, ia manuia mea uma matou te whai, I lou whaatasi mai. So ni mai le li ina ia matou manatua pēr lau fio, ma lou alofa whaola, o leo ngātu tonu lea ma le fatu o le nei aso whamanatu. Ina ia matou mauai, se kirisimasi fia moni, ma le manuia moni. E ala ilo matou talia o Yesu Keriso, e so I fua I o matou wola ma o matou wolanga. Nisia o matou tatalo tama, ma le loto whaafitai. Matou tu inatu ma le whātua tua, e ala lava le suafa o Yesu Keriso, le tama mea I petele ema, o lo matou walii, ma lo matou whaola. Amen. Tātou pipese I le vi inga o le tua. Yeah.
talo whamanuia. Ia tu mawi o mātou lunga o malama, le manuia ma le fi le mua o fio le atua le tama. Ia lofa tu no Yesu Keriso lo mātou wali whaola, ma le mafutanga ma lo mana nganga pa ia, ne iau i le whavavau lava. Amene, ma amen. Sili le sasala itu e fa o Sāmoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala
la falawa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e tafea la pua tau no fone nei tawai so se sili le la le ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli ususu ta la 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 a fio oe ae alu ita tu Yehova ilota E whaatalo whātu i le nei tae au i le au whaafonga masani a le leiti o le si ufonga laumua ia po le Sāmoa Capital Radio. Talo whalava o le taim masani ne po kalame a le si ufonga laumua tala la walunga o le mai aso. Ia ai ua iei fo i le whaamoe e whaongale ne ia vanua pe o na masani e tau sanga te itasi. E toi tau wha iei le tūlanga sa iei tala la walunga o le nei tau sanga, ia po a fo i ni vaenga sei fo i ngalu inga si ufonga lau mua, ia le ngata ilea o tala sa tātou whaanolonga i tala fōu. Ia o lao o iei sa tala noanga nei tae au, pe ona masani ei, tala tanoa toa i malefionga le li ipule af masanga te alu mo resi, ia wha manino ma wha lautele a tili ia vaenga, pe ona iei le nei tae au, ia maloa lau fionga masanga, manuia fo le kirisimas, tan tonu sa mose kirisimas fia. Male ainga. Salina, e whape fo le pa i maurungo le tato whaafonga si ufonga la mua. Tan tonu sa maue o tau, tato umare se kirisimas fia. Ia mani manuia. O lo o whanga solo fo ia ia malolonga o le whaingo nei tau sanga. Ia mali tantununga lawa ia tam fai tato umalawa ina ia saunga le mu, mana ia le tato au lia atu le aso mua tau sanga fo ia umalosi ma saunga le mu umali tato au whaafonga. Mana ia fo ta whiroa i nei aso e o tau ngalo e te aupol kalami tai au ne o te o whaalonga moi wa latu whaasala launga e wape ui, tau na anu whai pol kalami lea. Wai pe ia aupol kalami muli a tam fai a e mawale highlights o vaenga o le tausanga e tatanoa tu le teimine ia e ste mo na fai foi le sautanoanga sa o polkala me tana noa i fufanga umama fatai e foi tato le ngate komit fatonu o le fanga no pa ia le tua ia maisi o to e ngalu fatasi mal tato litiu ia ma tato va ai me un tupu tausanga fo ai malola fa mano si mo ta penanga fo ta polkala me tausanga atua Malo fo ia pe o ia na le fo inga le pe o le kuko fo inga le searcha ia tu kuko ia ai le fo ala na le wa ile AI ia po le artificial intelligence ne tau sa ia tulanga na le lau fionga e ta pokala me ia o te loa a whanga solo e peli teknolosi o le lumana i uwa e mewa e se tangate no fo tui o masini a leo tangata pe o maua wa leo a matana fau robots mo me ato mata vo nisi o pokala me le iei e whapea o si tangata soifua lai tala no mai ai o mo me o whatangata o tangata foi o umana whaua la to i lungo masini wha teknolosi ina tala no mai pe a o le teine al whai news lai tala no mai po se ia o le suinga na lewa tatoanga i atu iei Moni lelei ia ai e taltono masanga e tele nau ia tala tala tele e mwhenu tato tala noa i ele nei pokalame ia e peina o ni vaenga o le amwhaina oto mai o nei le lava nei tola e tasita tala noa ai ai pia la tele lava i mta upo whai o le malo nei ia po porikiki mwhenu tata noa e toi ao mai ma toi wha manatui neu wha fong ia pe vola o le masina i le le amata mai le masina o Januari ia o le tulanga fo le vava ai i mata upo o upo fai fa lo toi fale tono New Zealand ia e pe o le amata mai i vaenga fa fai le green ta to vava masa ia a tonu suinga ai o vaenga o le tonu fa parliament il tausanga nei sa o le green a te le suinga o le green ai ia o mal te minei o tato va ia pa ia le sulu masina o tato fiti ale mai sa ia le green na wa fa ma vai ia fo i fa sa no nga
ai fo ye sure le na ya o ye na sa ye le ye na na fai lan sa no ngo ye wa fa ai mane fo le fa ma vai ma le ma pan mini ya ma tau dia o le sta ngata na sa o la ya al parti lava le fo ilo na ye to mai le to langa tau tupe me fa pena fa ngo fia lana fina o ya pe ta i wa fa ma lo ya o le ala wa tula i mai ya le si te mai ta i le to rua ya ala o ngase mo le si ta i o la to te le ala le suinga parti le kui ya mata fo tau sanga i le mulianga le si fai pule le na ye o yenta no me tau tula fono ya ai mo dia ia o le tango vale e va i mo loa fo ia ma e le se me le leina ia ala o tua ia o le ngasi o le mafofau e se ame ia ngai o inga tangata pe amo ngasi o le si ngasi o malu le tino o le si o ngasi o alu ave mea le si tangata le mo o si vai pule le ia atono nai mena na amatel party green light over ia ai man so fa ma sanga pe o le masina le na mata na pe fa hilo mai minister tu pe ia ma nga ia la fa titi ai tu pe fa lo mtanga le o le termina fa ile fa to sina na tala noa le national light to fa titi tanga fa ma fa ngal malo mo va ise awale to fa titi ma tu pe fa ale malo New Zealand e matau o le tele o tangata whaingaruenga o le telefoni na tupe watu o le malo o stongi mo tangata whaingaruenga ia. Ma na o le i o nisi o le wai toktobu whainga malo le nei e le coalition o le national o le act e ma le New Zealand First. E le tatu nunga o le act la to e taunto e wha fo le numero tangata whaingaruenga le malo e le mena i le lua afe a sufitu. E le taimina le na pale maile a fo le patia le leipa ia Jacinda. E te taulanto e fo il fai numero nei wai mo e peo wha popo e le si lua afe tangata whaingaruenga. Ia, na wa e lole, mai lole whainga malo, whai ma le fulsanga ale minister o tupe, o le tūranga tōnua le la whaatino le vaenga le na polo mise la tu e whai. E o leo tato wa ia nei, pe an tato no inisi o tato Paul Kalame, o le tato alo lofa inisi o tato tangata, le ngata ile ngata tangata tato Sāmoa. Ia mal Pasifika a tangata lau tele New Zealand. E leo stūlanga le leile anga i malwhai ngol tausanga. Ia e mo le tala o la uwa e ngā ruenga. O isi na amata o na no whala tō vai ala tō. Ave le redundancy le tupe vo le mwhaina mo pa e le voluntary redundancy. Ia na mo le o lo tupe na pe va le fast food lima sfulu afe fo le si ni o tangata sa e. Ia nanu lo le tfafamu so sisi ngā ruenga. Ia oisi. O lai tau mawhai o mau pēr ngā ruenga lea wa o isi lai wa i luma na i o ia ma le ainga. E pēnta tal noa, o le whainga tāpe a wha pēto o rua o lunga li, e whainga ruenga o man malo. Ia e wahea ngā ruenga. Ia o mal taimine o kisi masi, ele o se kisi masi le si aina na a. Ia mele na le alo lofat fo le tato po kalame au tōpe a mol tūlanga lea. Ia ma tal sia ia ino va ia toi va mosa nga ruenga wale anga i fu na tau sang wa ia male afianga le ainga le nga tele mali ile fa nga ruenga po tama po tina ia alfana ya lana ma fai ona onga le stama mal tene ya onga fo ie de le ia e wa ia lai nga ruenga ai anu fo lo le si le sa mo male tu pe fa so ni le on tele lo le afia moni le yo nai ainga fai mo kesi ainga fai mo itala fu yo me umana na afia Ia le atwhano longo atua e o lo whasawali ale whainga le poka la mele ani si official malo. Le o atua le tausanga fo masino uni e whaamuta le tausanga wha tupe nei. O la e tau whaia isi vaia isi. Ala wa amata fo ina wha mautou ma isi au whainga ruenga e wha tino ia polo misi polo keti o lo whina ngā ruene malo le ia ni e whai. Ia, malo. E sa o lea ia i stata whaalongolongo so. Wa mai tau ngā luenga. Ia maa nei ai wa umma mai. Le ai, o lea sa ngā le momol taimi nei. Ia le se wawa ia tulam tango tau sanga fo. Po lea tulanga iai. Ia, talo whai. Pe o lea ta whaua ai le o le leile ta whaua mane malolo. Atu no isi fo taimi. A wole maa fo tele me whapene. O isi mea, it's out of our control. E le ma whai ona whai se tato
mi se tu la ngai venga asa wale pule fa mai ya o isi le la le pule sau tata no le mai fa mai ia familia tu le la volta tu pe mo o le mfa to fa o lo ngai venga ala ngal pule te ya mo mo le text pole email fa mai ia e mo va so le a tu anga le anga na ai dia ye le tala vo le one door closes the other one opens one opportunity closes and next o awala fa pia o si so fuango ni te le ale swinga na o te puni se mena I mumu fa pia ia pawana le olanga to le ia ai le lo e te le tu si me si le tu lo le olanga na te ia ta ole ia ta si ia o le masina fo I leo January na amata iona len sa ele pala awa le tupu o soifua le tupu le king to Haitia yo mai umatanga ta Maori fono ia sa fai o mai nel fai ngā malo le ia le coalition ia fa mua mai loa ma me ma na o le act le na sai ni limo o mai ia Luxon ni pale miele ia nei e ma St. Peters e va vasa mane o le ma na o na to ina ia to ilo le fea ngai ngā vo le pala langi le na sai ni ma tangata Maori le treaty of Waitangi yo le na lai o mai nei le va o ia anana sa na talo la ia le tupu o Maori tana no po le tonu le mele tu e mane ia no mai e o to I de fifia le o Maori ia lana pe na tam fai fa palpale sto ina fa to ina o ta to va o fai mali e intesial me e lo malo le mele ia fina ngalo Maori ia pe mane ia la matanga mo ia Maori mo ia na le fifia au ina na matai lona va aile malo ile ato tu lango mele tu kuma ele ngate ile to fatu muli o tangata Maori na ye na ye mai tangata le na Maori ye fai so o mai mali ko ye pe o me o mana na fo mali taimina ye le na va ye ile to tele o tangata va ye ata vo I po mai lunga ile drone e wa tu mo mai wala tonu wafe mona tupu ia pe o te vai me tupu inu lai fa fo e roi fo fai sin te lo tanga te ni New Zealand de to lai tit moni le ia ta fa solo mai I le masino January of masanga ia na pe sa ta walwa na to te lo ila tau sanga ia tu ile pe wa o fo il malai le o turanga wai ia na ele termina tu foi tu termina ele na o sui le si CEO officer mtanga lwen la tu lo fai lo le pe si fono vole na ami o mai apule le mtanga lwen e vai nga sis mtanga lwen a ngolo tano ya ele tau sanga tasi iva sfu na fai lo le fono itaile mele fai nei la kapi o lingto ne mai pule mai vai nga sis o New Zealand ai tala no mai o auto e tau no to o e to tino no fo mtanga ta Maori ila to ai e to mala le mele pisa mai Maori a faitana no ngai polician malo e to lo le mele tan no io mela na fa solo lo la fa to lo no wa le pole Maori o le Maori ia sauta la no mai cha ale termina o vea o male tu so le ta ile o le caucus o vai ngo le pole le o le chia o le Pacific Island caucus e talo la fono tanga te Pacifica ia mai se polician malo ilo mato ma va tu se mato so ani le mato va ia nana fa solo lo le malanga mato le turanga mai mala pe no tale lo le so nano tau sa mi ai mo le e tau ma fa le ta o la to o le piro o le sanga e ave fo le fa mafu mai fa pala mai le vai taf ina mai le o pala untuk kukala ia e se fo ia manongi tulo wale e de se manongi le fo le ia mana ia e fia tangata o masani ala to ia pe po le masivo le ta to le fa pala le fa ia e vo ia yo to mafanga fa Pacifica o le delicacy na a inal malai na o nano to fo ina esa ia male le tupu tamai ta ile ne o vai ato o fo fa ngila ne fo lo tala no ele I mata ufa pena mai o na fo nta mala le telo tu ma nga Maori
E mai e tō ngata Pasifika whaingo whia o ena e nei mana so tai e yo al tō telo nei palang ia e de aisi e si whaila lo tala le si me malia o le pomo mo e nei malai no ma dero o le wili kala le ngō tangata le sa te tai le o maoli ofisa mai sau e ta mo fatasi o tu la tu so le tala to mo le fale ta automati ti lo tu po vo le lo o fa tu lo tala ya wili ka le te va tu le tu mo le fale fa fena mo o to ale tu lo ale ta ngulu to nga futa la wili ka te le sa te fa mo longo sa ngulu sa te mo ya na te le ali si le so na sa o pe sa ola ai to alu te ye mo ai nga ye fa fo mo ya si ta ngulu e o te pole te na te la te mo te la te fa mo longo sta ai pe o to fo i o alto tala ai pe o le ta o le mena o na fo no va ai mo mio fa inga fa ma ba to tele yo tanga te no tu mai pasi ese no tu e fa pitol men tu to no te min ma to ye o le por kai ele ngol me e anta va ele to tele ma o li e ma me pai o tu ai tali mai o tu sa va li e ma le talanga vo e maoli e fa so fa talo fo mo fa filo e te le yo le so e n sa wala e ma fa mo tama fo e ma tar no in maut ai maria vo le si me sa lo le si ka ma tu vo me ta pe che wo fa tu Sāmoa ma e lo san i lo Sāmoa o la no sa va i fa le mo mata e va i o maoli le ai me to fito o lan fa no to fito na teni uma ya la mo e le oi sone tamale lona atali faidi o lana tali le o pitanga le na ai ma wa e le la ta wa ine me e saul marai a turang wa la te no fa ma le taman to mai ai ma ne ya la ai o la sina fia le ia o le to langa le na e sa le ia e mani no ata to ia sa oi lau sau nā ngai. Whai ngō whiana so tai tātou i tō mānganu o tangata tātou waia, tangata Pasifika, ke whana i tō langa le. Ai o isi, o pe o le tāua le o alai whuiona ina se i tō lau ia Māori o no le whaatola i mele whainga mālo ia suinga ia, i mālilienga ia. Ai o isi vaenga pe o na tōla i mai fo i le māsina lava lea. I o tōla i mai fo i whainga mālo, i o ave esele po kalame fo i leo le Three Waters, ia ai ai le isi vaenga na sui ai. Pe o le tele o pili ia na whaatatu mai, o fo i le pulenga le Māori Health Authority, ia o le tōla fono le o le smoke free, ia. Te leo vaenga ia na. Tuso le afa mua le tausanga, taluna o tōla i mai le whainga mālo le nei. O le tele o taimina alu le whainga o tūla fono e toe repeal lai pe toe ato sui a bese ia tūla fono nei. A mawhawhawa o le tele o taimi o i tūla tanga te whainga aluenga le malo ma tūpena alu tā penanga o isi suinga iena iei. A toe wa i tō le lua awesu fitu a whai le pālota no mai tōnu ma le tautino ngai hotu whai mea o le whateta inga o le Fair Pay Agreement Act. Le tūla whono nei na ia le lei ele whaingo tongi o tangata whainga aluenga mai whai e o na e tatano le pule e mwhai wai me ele o le lei le whaingo le mea ia le tāpena mai le sau le roa afe roa sifuru toi maa lo le leipa whaatino mai whai lo le si pālota whai ino lo le leipa o mai lo le whainga maa lo sui umal te lo mea na tawa waila ia le tele o tupe mataimi le na halo tangata whainga aluenga e whai ai sau lo le si whainga mbomba ia sui a e o Barbara ra etme le no tala no le sia sona mo mata fa papa e tawa na si sila pale mene si tula fono afa pe na sau mai tonu se malo e matua i te le ala na malo pe o mene malo ele le avo ele patele le pele lo afi no sfu ai le o mai lo fa tino be no polo misi tanga ai sau li si fainga malo mai pati e tolu tra mo ele tolu le malo le o ele tolu pa le fa ai mai sui atoa ale me dena talia to telo tanga telena pa lot o fato e do me do te vai o le majority to telo tanga telena talia dena lena ma faina fai. Ai sau le malo tu fa tasi pati e tolo mai sui uma
O le loa la po lale, mai mau le tupe, mai mau le taimi. Ia pe o mea na, o le ala ua sui uma o le repeal, la ve se la tu la fona pe na ta ua Savalina. O le tamo fai ilma lo to sui uma o mea na mana tu la to fai. Ia ma la vea to lo ma fanga wa o le ave se usi polo keti pe o le fair pay agreement fatitai. O le ila ni me to mana me tanga tale na point pe fifilia fa pitoa. E o to fa tino me na. Malo sa o le leia. Ia o le masina fo ila na o February le mo wina I vaenga a masanga sa fa ma vai fo I mamalo lo li tai mai Grant Robertson mai upufai. Na ia wai atonu molania va ai sila. Si le fa se to ngalu ia se lo to mu. Ai tu le va no inis fo ia le la o pale mai lawyer Barbara Edmonds. Pane te lo te fia e voi mai moina moni mawina fo le tato atunu. Ele ngata le tato no tu tato le tio ata vai fo ile ne fo I debate lona ia e lavole to mai malanga va e tau fituli ma lau palangi wai o lau palangi o la to ngana le fa na mula to. Ai watu lo la tanga ta Pacifica po se sia tanga te e luongan. E lo ale matautia fo le lavole to mai mal si fina wa ia. Me se le la vala le ma le minsta tu pe a walto mai tai fo ia. O te vai talu e pe o tau ta alo le tino le ta alo le polo minsta na palangi a. E te lono fia wa amata na faina le tangata. O ta alo le tino. A o le ta alo le polo le pe o ita fo le o le lava me fa. Le lava. Fai le tala e literate vo le ia e metali o le tax lawyer me e le stanga te fata fa. Ia, sa o la vo si le fie tu la no tu la volo tu pe me fa pena. Fai ngo fie ia mane vo la le suile tu la mai suia ia Grant Robertson. Au te lo la e fai le campaign na Grant te meti le lo o Taku University wa la fai nga venga le lo. Wano fisi si di tamati po polisi el malo le vive va ia me le. E me ia ta mai voi la ma ta alo mai vanga le ta alo mai lai tu al vanga le. Ia pe o le masino ina le sa fa te ia fo ina ua to malosta se fai polita la vo pe songa ia fa na. Na Efeso Collins te fa te ia le tunu na mea. Ia. E sui fo ile no ia pale mai te tonu balana. Saunoanga mumua. Ia ele umia ai te ua. Ia. Ia isi ai a fofuanga ane tua motato uma. O le si e au malo si ai te ia ufa mai o madiu ia. Ia o le si o lae ngase au lae soifua. Ia al me ta pe a sawa ia fai uma me tauna ia fai laulangi ai le o te me wala awai oi. Ia te iloa a tono le si mena na mana o ia Efeso o ia. Whana na ina ia po tono le parliament. Ia nana no o ia whala vede te risi te mina ia. Ia pi I lewa te le atu a le o tatu o ia te sema a le o Februari. Ia pe o le masina po ilena wha asisile Discovery e ele fa mo ta puni ele news hub fa no no ia na o tulanga umana ma fo mo le lavo le tope fa inga ben e ana na mai anga benga pol tu o pol kalame o le lavo le tope fa tope ile la tola vai o me to mo ia te lo na no e ia tatu ai maliela ele ia manisi tele opisa ile le fia na tu puni pol kalame o ta fia o le fia go ia po kalamina o le Sunday po kalamina I posa e mataulia fo I lungo wata TV o le tio o le o tato I lo le fa I tangata mai mo I po kalamina lungo le Facebook po le YouTube po le app o le tulanga le tato le tio fa longo masani tai pela o le tasi o no tesi mal tasi e le lo tato pe fia tangata le fa longo lungo le tio a pokala me lunga TV e loa le ia le afa e tangata e teknolosi na i loa ia o le alau te puni nei ia o le mena o le lava le tupe la vea I male news hub ia rusi le tele o isi vaenga ia o newspaper o tapunia le tele o newspaper le lava le tupe
o le to tele nisi le au fai business o whaasala wala to business lungo newspaper o lungo le tio o lungo TV ai mesi TV o aso la le tele o ato atu mai tamuta ads na fai TV wa po palasi mai lalo tau ti wa o le sisi to kia le tongi stupid tele lungo TV ya nala o mafuaina ya o isi tangata lau longa nei New Zealand fo le mo mo fasala lau lungo TV ya la fo wa fiela to ngalwenga ya tato baba ipe po feanga yo le fai fina ngal malo nei on malo Australia mai si malo lang ya Meta le Facebook ya fa pena mo le Google le YouTube ina ia fa mo le tutongi le tele on tupe i company umaya wane fai fua fa mo fua la to ia fa salom o ta to i fa salom le to te mai mo mai fa mo lo mai lo le YouTube mo le Facebook e le to ngi se tupe ta to le tio alto tele o to na lunga o le to te wat mo to fa salom o le te tu lunga o le awala na mo we mama to le no le fa salom we mo to fa fonga mai fa salom e alto tele tato o le lato le ad ele vai ngaf mai skip ads ya na ru vo o mil me na fa misi ya la ta un foi lato sul tupe e mo o le tupe lana o le tal sa ngai malo la mere ave se va nga tupe na tu tongi media ye newspaper malato ye foi telefo pa tu fa sa lo fa peni ye wa sa ta won tongi metato o ta to le mo wa to tanga ta mo mai o le ua fia over total wa fe tato followers le nel Facebook ya ai por kala me a fai nei fa te inga il milion fai me Sāmoa o le family service ai over livers food wa fe tanga tana mai ale o family service ale funeral service e over se la wa fe e o tanga ta o mana tem yo te lo life yo so e ma e ti io sa le ya sa ngai le va ngale ia ai se fai asina malolong pupua ia toi fa o tela tamta o pui fital no neas fa tai Malo lava tre fa wa watu le po kala me tala la walunga se va ainga I ni mta up te tele NATO sang se to fa etal va ainga le 3 waters why is it ta one ta blam sang ai mane ya tanga tano ofisi le amisi fo ile fa pule o le pule no po ro te ni mata tano to mani te paika I tulanga fo yo fo fuanga le pule ngano ya e o fa tasi la to fo fuanga male fo fuanga fo le malo ma polisi le malo o le vaenga le pai no ofisidi e o fea o ava noie to mai ele leipa po le national ye nei le water well done sa 3 waters mo ya mataulia foi to wa vai le tano o vai e tau ma foi tato ya o le vai ya voi sau le timu
Ia male vai le alu mai falta ele tulo falesi. Ia pe naita o la to le Three Waters. Ia nana mai le i o le fofangan malo, o manatu o le malo le lipa. Amatu ia whaia la to fofango o vaine, te peo whaingo o wala tele. I tato highways ma mena e fo ile le wai e benefiti o mai tanga to New Zealand. Pe a whaise metasi. Ilo le ese o polisi a to malo. Ia mese pule nganu. Pe o na moa e Hawke's Bay lea na whaina tanga te le vai Hawke's Bay. Lisi vai teng. Pe atono ina te loa na amatein na tai mani mawhau le whainga malo te mina. Ina ia whaifa atasi ilango ta siai. Malisi atu langa lea na mai ai. Oisi e fia e le fluoride I tono lato vai. Wa pe so soani nifo meva pena. A oisi mtua I musua. Ia o le sira o wha ngā fo ila e nisi o whainga malo o pati ia tūlanga na e mai e tau ana pūle ala tangata ia ai le loa. O le tau fōfua tū soi fō malo lo ina soi fō malo lo lo tele. Ia mai loa ma whainga malo le nei le wa mai loa wha ngā la tau le water well done. Ia lea lai tau mwhaila tō la tau fōi fōfuang. Ai pe le wa amata na watangi o wavala mai le ata. E toi palasi atu mawhai pūle ngānu. Fatalia o tō ma whātupe le tele o ngā luenga na. Ea pelan mata no mani ta pai kalpule no. Alo no winga lewa vai le luma nai o tupulanga le ia nei. Ona tō tōngi ai tāna fwoi whaatino le. Ea ma usi ia lunga ma rates. Tupe ia to tōngi tangata i mole o nanga male whaatinonga o polisi nei. Ea ma fawau ai va pe nai te inu le vai mai fifi. Vai mana o mi umata tōle vai. Ia ma vo e matan se velo tupe wai si a lunga tanto ai anu faingo le vai pai pale au ma tele motato ia malo au mani fa manini vai nga ia wa tau tele te lo po fele tu e ave lo lang vai me pizza silo na manu ia tato wale me mo ta ama wale vai o le silina sa olele ia o mele na fa la ulo al paket mo mo fainga malo ne tele lo pena wa isi vanga sato momo pe le fifetanga te ye polo misi po folfolanga sa fa yel te mal fanga palota ye pe lau mal paket o lai pe le pe lau me yo vanga ile fa me como me o ton fitinga yo e fanga ta ya e to tolu ya ye pati na fa yel malo ata fa tu le paket le minister ala foi fa la vela mai ma o fa la vela na o to inga fa inga malo e to tele le o ye to me fa ia ile pe ava pe o le lipa ma le posta mai party ala majority pe la bana palo tena mo e pule ala ia pe fa o le fa mo langa fo ia ala sana amna ia la to o la lo sa ne minister ma la na paket ai le mo ato ia le fa inga wisi vaenga ia na tala no le te mi o le fatosina alanga e tau foi atu ala foi fa la vela mai ia ia nana mai pe fa pe ia onu sa ia se faile ia vo le si pakiti na mo welo isi e male wo fa menino mai na ina ia fa tia tu pe wale na fa ma oti mai ia o le ba e le ono te si male fitu lima ono te si male 5% e po le fitu te si male ia pasene e whaiti ai tangata whainga ruenga amatanga ruenga malo. Ina ia se feli tupe. Ia. Ke lele o mele te mine ipe o tata noa momoai. O lo whaanga solo a isi. O isi le mo o tuai o toi a uni tausanga fō o le whaiunga na o tausanga whaile tupe. Le usavalia ne le lua afe lua wha ma le mulua afe lua sulim. Ia na maumani noela ia o isi o vaenga na. Ia pe o tūlanga na ia paketi de i ia e de fifier to tele na o tupe tipi ia male inga luanga nisi sa olele malo ia fa so solo mai si masine pe ona ia uni ulai ia vainga fo ile o masina e fo ia le sa sai nel tato e mo yu male mania ia matorio le o tato ai o tausanga tion to sa fa ilo mai le tato app fo le la tot fu tono uni luas lusu to ale na fa il tato felo ingene ile arena I polo ia ma fa lo ia lo le si ngalwenga tele ana tato e lo ingo tasi ne tau sanga o talu no fa ile tato ngana Sāmoa app ia mo to fo ia tau o le ngana Sāmoa ia no fa no fa fonga mai ia tato app na ile ato le pua pe alu ngo le YouTube ia na mo wala ia matamata I fo
Sāmoa, o le ngana Sāmoa app, le avo le mea whaisa. Ai pei o le masina na le na tato wa e fo i whailonga i sio vaenga. Ia, ma le masina o iulai le na fo ina taunu o ia whiutanga inga fo le tato ofisa, ia ma le Radio New Zealand. Tanga lue whaatasi ma fo i moira tui le epa i le ofisa le o ia vai ia vaenga o tangata Pasifika le Radio New Zealand. Ia nano ma ia talatan lua fo i ma le lo ia, ia no o ilo le ia i ulai le sulusu lima. Ia, o mai nei tato ofisa, o tele o me whapene i o i saini le ofisa ulu. Ia al tan doango whatu, mana ia pato sua tu Sāmoa Capitol, si tau sila le mato ofisa whasala lau. Ia nā lea no o mai ia Paul Thompson, o le CEO na le Radio New Zealand. Ia tato whelua i whaatasi ma tato taitai whono. Ia le ia tau o le sā, ken a kui. Ia whape ma le tato whailau tusi. Ia soa, a whede se wala. Ia ma tato a whainga luenga ma tato ma futa i ima. O ma le ia wha matamata le tato ofisa. O le taimina, e le i ngā lua le tato ofisa whaasala lau le tatala noa tuai nei. A o man tapena, vau ia le te ungo le tato whale le vai aso muli muli ali o mai malo. Pei al masani. O maloa ia wha matamata e vati ia tau le potu whaista tala on air te ia o interview e mal o le whai le interview mo le CEO o le Radio New Zealand. O te ro se tup o le vai ngā mo se te mo lea. Mo tupu se me va be o interview o le CEO to se mo ilele e mai o la to le mai se ni le mo yo e fa tala no e to ma ne ia fo sa fa ile na ne fa linga fia fa le lo na fia o mo le ava no nga lu fa tsim tato ia e me si to no le mo yo le pe pole na se ni e nga lu e fe lang lang ma il tato le tio ma la to ai me si taimi o le vai aso fo le fata wan ngan Sāmoa. Ia lo no wingo te le por kala me na nge il te me te o fa lo mo ia tata masani ale Radio New Zealand wala tu por kala me fa Sāmoa. Sa o le i te me mo. Ia ale au ngana nga lu fatas. Me na mari sai lo ina o le vai aso na so te tala mal tato por fa sa la le tat fa sa la tu le te mine. E fa long mai fo le na swinga tele le tato le tio whasala o le tato whaipa anga ma le Radio New Zealand. I le lua fisfulu ono sa ele fono na talo le New Zealand ia. Na tala noa ele ia o le ava noe tauna ngā lua whalangalanga mai ia media New Zealand o lo wha tupe o le whaina fonga. O ina ana o talasanga ilo ele ila se me tau fia le mato whaonganga so se o me whaongai e maua isi a wale o mana wha tupe. Ia na amataan tato whaonga mai lola i o talafo, peo nei, ai peo le Radio New Zealand, le whalangolango i la wawa ai mal tato mai tau foi. I le whaingo lato e up to date, i le leia lato whamtalanga, mai siaki le leia lato suenga. Nā lau whaingo whiela na whatalanona ta upule, ma saini alo ia la tato whainga panga, une toi whalawilame mai lumanai. I la wawa vai e tele i o isi vaenga i whaongai la tau e mwhaifoi on tato so ni tato whaafonga. A pe o le tawana al mena topul masino iulai mol wha. Ma na ia tele, sa o lei. Ne lau tato vai nei o atu Sāmoa ia choko. Ia tato ngā lua whata se foi la tu tangata nei Sāmoa. Ia, sa o lei. Ma na ia. Se whaasolo mai lai i o iulai lava, i te man tofo ili stasino po kalamena umia o le whawhina unga le green la to whaipule lea. O Darlene Tana, lena o mea se tema o la e tau fofo na whaafita au. Na, ia, o ni mea leo le fofo le leipa e alu mene o polkiki mea. O le whale level polkiki, e a fia umalo ainga. E o fo inga luenga whasala isi taimi o lautala e whai a lela a fia e fo malau. Ia o ngā luenga, ia tonu e be fo inga luenga whaafai whiau. O ele fi fai o le ve to ilo to lo malo a fa na mala inga toa e tonu na nga benga ia e se nga luenga nga yo inga to lo te mai tai le na fai abula ve to mai ia a tonu me e tonu tato no fouta e to inga to finga inga luenga e se nga luenga te alo na o inga luenga te e wala a fi to ia a mena na fi na
o le o le whaingo tangata whainga luenga tangata lea tōrua o le tamaitai ia o e whio e whaamasino atu ma uwa e tu le Queen wa a fia tua molona ia sa pe sa paia le tangata wa e fina wa ia me mo tangata lau tete ia wa e tu le solo mo le si whai pule la tō le e lon tōrua le a fia ia on mena no ye tōrol na e whamai e le tō te le tulia te longa tuli e le fonga fetalai. Ia e tosto sa foi tu la fono i wana fai ia. Avelo i fafo. Ia fai lo maso. Ia isi vaenga o au kuso lea na tu malo ai kingi tu heitia. Ia ono sifuliva tau sanga o soifo tupo maori lea na. Tu malo ai. Ia sa fai ama I fu telefoi sa ngase mo le mai ia sa o I vai tua fo I le malo si temina. Ia o a mie le tua ia I pe vesi mai me ia le o telefo le ngo sa. Io o lo tenyo para o le tua si tamale. Ia pe mana ia la na matanga mo le tau sanga o fa ta tia mai le fo e tau na fo ia ia ngai oinga a masolo te la maori o le na tangie le hiko ile na fai le ai o se mena tupu e le fa la bela ve telefoni a wala le watu tangata mai po roll hard valley mai si vai na fidi la tole tai me fai o ni if fo le fite na ima tangata fi wai ia ma wala na fai le pisa o pe o si me ya so mo ia tonu o le si saute le na o to ina le e maliu a o mana tati e fa tati le ala fua e muri e tangata ia mai a o e fa pe vanga nai tangata I tonu pale mene e fa ia tu me fa le pili a tu no sai le pili ma fa mai o te le lopo la le tala to ina le fa e pensa me o so fu ia le foi sa filfili ai le lona fa fene Pitola titi e soito langa ia te ia a tono si foi na o tala avena mo New Zealand la to fili e alo to ro ali ai piki mai le ia e ben tata no te mina ia sa wal tala foi e aure na o tina moni le awa ele fa pena to ina fili lo na fine ele committee fa pito a tangata e fili o te loa a watu fo ise whanonga to ina lea ai tatano la to wapea taria la nau sau no mal to ina ia a te loa mea wapea whiri malwa ai to toa a wale luma na I fo leo la to uma e o leo ta vai ia e nia ngao ia fo ia sita mai tai e mania fo ia tu lai mai ia se tato mata I tupea whansolo mai ia tele wha vaenga ia na tupu in masino se te maa o ia o ke topa lena ngoto ele mana wanui Sāmoa le tāpena le chokom le fo isalua awai atu ye mamari. O te loe le iang o te le isi no I tau pulenga ma le fofuanga o le chokom le fo Sāmoa o le chokom is a Commonwealth head of chokom head of state of government head of government meeting. Ia, o nai tau ria la mea na atala no isi malo ele amasisi e ano e. Ai tak lo isi va o le vaenga o le military. World War II, ai fito ai male ngalu. Mala au. Ia, ma paulia ina. Ia, e vai tau va pepo ai ona, po ele no e ona le va alea. A po le alme le tupu pe no se fa esisi. Ia, esisi a wala e fato sina e fo le va i tangate ia Sāmoa. Awa na o ma nei le lau le leio Sāmoa. Ta penanga fo ia no to le nei va fa le anga tai ana la fo te o ia fa mane. Ya la o no fa le anga te tanga. Lepta. E me se o nga tai fa le simato no o le na. Sa le leia ia pa wa. Le fiat. E se a wala le li e to fia se va nga fa pito mo te fa pe. Ya na o ta o le leia fo o to na o I lo ina le me tupu tal fa so pito. Po le ale mene tupu tau sanga le inga te ia na ia moa. Wala tole wa New Zealand moia ina man moia ia ina. Ia ma le whangota I matanga tonu matou no o me Sāmoa ia.
Na ia te malolo lai te foi na ia o fio foi na ia te lo to te la li na te mine wa na le te le la fa ngo te mine io me fa pena na tupu na ma te mi vo na a November ia man to te le vai le fo mana e ta o se vai nga pe o le hi koi ia ma le pili fo ilia sa vesia ia le na o fa fo ia citizen yo na i tangata ia Sāmoa le sa ya na e tolu fai tau mo le pili na e fa tolu na i tata o whainga luenga a mata mai a me a o mai a le masino November ia na to a alo ia lo na upa sil fai tau mo lo na tolu ane vo i le tau whainga le sa ia ima le awa i o le tata office fa salau a mane o fai lo e fo i mai mawa i nisi i fa foto sa o New Zealand i fa salalonga ma mata e watu lunga le Facebook ia o vaenga fa pena na tau fai mel tato office na o ye nei po le masino yan yulai lo afe lo sfu sa fai e lo le tono tato la tato o lunga social media ma tata no fo pa ia ma le malu tato o fa fonga ni tu langa o le ava fata o le fa lo fai po kala mel tato li tu ina ia amana ia ma tato nga lo fa tasi e le tau fai tato fai se me fa tu po vese fai me na la na tato nga lua mai na ma fai e fo na batu ya ta nei awa na sau tato ai fa le to o le to ta pel tato Facebook ma tato YouTube e pe ta o lo amna ia ma tato nga lua fa tas if you fo la nga lua la fa nga lua ma batu ia fo i pol kala me wale long po ili ele ma lua le to no ia mai mo mai fo tato ma ni fa ta il fo ni twa ngol pol kala me i pol kala me na batu nai mo wai e pe o le sina tal ave vo ima me tupu tal fa sol pito le ngate ya New Zealand Sāmoa ia a pe o to le fa mo to mo mai le vai ngale e va e fai to application to no tal sanga ina ia alo ia ma na ia lo o e pe o e mtanga tsi ni New Zealand tu sa le pe se fa mo yanga e mo le te mine o te tonua ile luma nai e ia se fai nga malo po nisi o pati e te o mai fa pia te tu e fai e le o ato tol me le fai mo Sāmoa e le se me te sitseni ai le mo o ia fa mo yanga o tanga sitseni ia mo ne le ia ma ne fa manatu e sa le wa ato no e ni se ta fa fo me le vaenga ia o tauna fai le palai wai pa wa me le pio no pe fana o mai sulang ala ele o penga te fai lang em fai no anga ia e mo mai po wa me mo mia pe yo pe fana o to langa fa pe na va tu fai so sane mo wai le vaenga le ia msanga e pe yo no fai atu te le vaenga pe o mai te sema ia tom fai le malo e fa na tina tile o le pili fo ile pa sia ia ia e polo ke ti fo ia se la un monto po fa se la un fa se la fast fo monto e se la fa di mai pe se la fa yo o le o pa sia tele yo mena mana o vai la le tau sanga mo malo o le tele o terminal o fa to langa pe fa fe na fa tino la to polisi e na tala no e terminal fa to sina ya o na ir palot e no mai lo le to tau fa to langa le polisi pe fa fe na fa to la fono e ma ave to no fai tau mo fai tau lo na lua lo na tolu e o mai le masina ne e sa tu e sa pa po le sia sfole ne mai ya familia to le mo to u mia fono le malo le fai tam fai na ina ia pasia u male te leo o fa no ta no stasio o tanga te e malo mala me mele tu pal mene o le tau sanga SNA o le tele o tu la folo na avela lo emergency urgency fo le leo fa na ave tu ina ia pasia o mai va ngani e la pasia ne le fast track bill le o tangata lai te le ima le fifi o la to ia le mana e fa saul ta to panita ma te lo si manga o le swing o le tau le ye ni ale fina wa i Shane Jones la ma Chris Bishop to ma to fai pole o le va si alo si awale e fa tu pla yel tama ai no tato e ma le ye tato e le nga tato no fo ya fa pe ma tato ma titiva
Ale mo meu a seta na mai le di fanga a to mo le le tele shen jones ba la unga mai e ko mai mo tu spa ye te e la pale mai ole e ta tu ta mo mai ai le o fa ye ta to ono tele ne tu la fo me fa sa ya ata ma vo le si tu sa vo ta wole me ya va ye pa le ni fanga ngo o ne mai le di e te ole le si va nga le nga le ta to si o manga ya Olha ngal tele le ulu ai bule tu ola sis. Oi la fa ngai sa ole am sa. Malo ye pe o tele na o si vai ngai sa fa la lo ale ngata fo ile. O mal tau sanga o lo te ale soi fo malo loina. Ni. Yo wai ai afa pe o nai te fa ya na ngal lunga. E te fa fo mai e mane te level o lista male no fa lunga mai. O ia o le si mea ngā te lea mo ia, mo tu o ilo no lo si kaleti. Ai ta o mo o pokala me o ina whanongonongo mai e ile na le na tu o lo. Wai wai ila le tā ua te. A wha popo nei la ta maali ana tupa o sefe, na o le toi wha tau sepe si kaleti. Ma le suinga o lona ia fo soi fo malolo ina aia. O te lo le si na muli mau te le mi whaina tala loa. A wai te tau ngai wha popo le tupe le ma sa ina alu na wai le tau sanga le o le toi wha tau o sepe si kaleti. Na lo te lo le stupe na fa no e fa isi me te fifi sa ole ole o ngana o tato por kolame ya to no le si vai ngai mo ya le sa fa fo sa mo le sa fa le choko me fono ne e este mo to ta no ati di vai ngai inga wenga fa ya tato le tio ya pe le si vai ngana le volunga fo tato te le sa wa ya fa mtala nga mai sa mo le na live mai lungo tato Facebook o le YouTube le pe o mena le wa matana na fai loa ia le e ngā whatia le tato o whainga ruenga. Ma mea whainga ruenga o na wha tino mene o live streaming. Ia sa umana ia le so tang a ta pena le leia. Le lei ho in sa le ata. A le ta pena ia sa mutu. Si le tu. Sa o le mea nei le leia tato insinia ia. Le ngata I sunga ya ta sesa I fo ya marim tu fu ele o le temi nei e o pale afe tangata lai sa mo le fono ale le sa vo telefo ta sesa ale afo le sfitu lai fa I tai e fa so ta e fa ngata al mele il tato fa sa lo sa mo malo e le vo le fa ngai to le tato le faingo le live stream o mena ya antonu mo la to lai mata pe ya le living ministry ena ye lunga la to fa salong I Sāmoa ya nai mo o mai ya vaenga isi sa ole wa tata noel vaenga le man tu foi ye pe ole isi vaenga tele nai nei to sanga ole AI no si o te mantua le roa fe lusu tolu po lusu lua am tanga lusu tolu le na matanta no lungo ta pule e mal tala na fai ta wata no o le si vai ngale te le na ngai nei le la lo langi male mal soi fuanga ta le o sa o ale e o vai nei ya atalo I fa lo ta ale le fa to fa ngol me I un tato to mala ya ia awai le o tato vai nei te le o le to mai ma anga va I tutongo o le metutia I whainga ia le artificial intelligence e ma whai o na whaolo I tangata e ma whai foi o na whamala I tangata talo sia ina ia wawa I tutoa I la to o whaonga o wani I whai me mala I tangata e na wa I me mo le lei whaingo fiel tato soifuanga e tele o metutia tutongo ia ma le whautuanga fo ina wa e tu yalo whanau ia onga Baba yo le si vaenga le la nga inga benga fo e tele vo tu tongi ya mai o si mta pula ne ya o ngai le nga mo to nga vaenga ya le o amata fo ntato va I mo fa itato wasu su e ngai lungo fa nga o teknolosi le fa nga tato ina ia tato ata mai vo tato lo fa nga ala nga le o si a tato tu sa ole ia ma tato va ai tu lava ia tangata bilionea ma tangata tele to pe ye ana o nanga tai pe yo tangata le fa ile X ya malana company fo I va ai ol va tia ia ma le ya le ai fa male fa to pa wal meta te pole va e to pe a tele lo to pe si
Ia pea o iwa pule lala. Na. Ai tau ana fai fōfua wai o le tō maina mai le di. E tau fo ina amna ia ma respect fai whautauta. Sa ole. Ai le anga le so ona fai wai i wantoi le vea ia le. E moni le. Ia le wa atu le taimi o ta alonga foi. O limpeka sa fai nei tau sanga. Pe isi ta alonga tele na. Mania, tato olimpeka ia matono ie e faa si mai ale fo il tato tini alo va fo ile ni tele na mo fo fa ilonga tolu e pine ulo le na mo tau sanga. Ia ma Lidia ko ile ko matono li si mena te muli ia Lidia ko umala na ia sa mo ia pine si liva ia e pea la wela si liva o le Bronx ale we mo wa ato le setilia ato le setilia ia ai wana tau lunga le ko io ke lo mena tu al wana failan tau te no lan ta longa muli le sa ole ia lo tu lo mo e umana an fo to champagne le si open fai peritania ia o to si mai ron tau sanga ia to e mo lo ia la o alu to no le si ale me vole fai lo tanga te longa le kof ia ia tele ala ia no na fo i mo me tau talonga o tato o kirikiti e mali te o intia tolma i talonga i tes malo mai ai mai nei to fo ia me toi e ana talonga te tele i pola langi o tele lo pola me le tupu ia ai sa e vai tu tau sanga to tele le o over tai tons food e vai le tau sanga ta mai ti fo le ta ne le Australia le rus food e pes food i vai tau sanga e la tu fast pola sta intia no fo le e pe asu to le polo e pe ons food e oi sole e la ne to e le tangata Australia o fa mai o number 1 polo lala ai le ke le titi le lo tu ai no pe asu ho le tu le mo wele si ono mo wele fa ia man tu am sanga tau sanga nei le na fa atu ele tanga ele tamo le au kilkiti Sāmoa le mtati ita long kilkiti e fa malo le pito sila na tele ai tono le overtas por sa onga ele o le mtati ana sa fa atu ia ya na ele o amale i tele po me ia atomo e tele lo pola ta longa na ta lo ele ulina e o ta longa ia sa fa fa nga solo e pe so e never no fo i au ia mana ia le tie mo tamala mania o tele i mulmul le tala na pe se la mo tupu ia pe tolu iwa e aina tai tono le o le pio ai le ova e tasi le tele yo na ai se to e siaki le ta no lo le sports lumana ia ai o tolanga po kalame na mol nei aso msanga pe o se vava i le ma fa yo na ofi o mai fa matalanga ia o tala sa la walunga le tau sanga ia ai pe o se vaenga o mwhaiona o mai toi tala noa iai ia whaftai tele fo mo kalame nei tau sang o lela malo lo toi ama tel whai unga Januari se yo o toi ia whaftai tele lava Sāmoa whafonga mai e tata po kalame na tala la walunga mo nei fo i tau sanga lua whelua wha ia whelua i stai mo tau sang fo ai wha soifua ia mo nei taimi soifua E toi whatalo whātua le whapupunga o tala fō mo le nei au auli. Ua talo sangatangata sa whaingaluenga le kamupania le ProLink le ua tapunia ina ia tatala le awanoa mo ni open visas mo i lātou ma o lātou ainga ona o le atoi whaafoi o lātou atunuu talo aini whainga wha lātua na whaia le pūlenga o le kamupani e whaonga ai tupe na talo sangai visa mo tangata mai Saina ma Vietnam. E tu sa malito alimas fulu tangata whaingaluenga mai whafona whaingaluenga ina le kamupani a le ProLink New Zealand i lona la lai au kilani le ua tapunia. O le amatango le lua whelua tolu na taunu umai ai le to atele o le au whaingaluenga i tutono New Zealand i lunga o le Accredited Employer Work Visa. Mai silia malita i luas fulua feta lana o lātou tutongia a wale talo sangaina o lātou visa whapea ngā luenga peitai sa tele ina le imawani ngā luenga tū mau i le tausanga ma le awha tausanga ua toa nai. O le to atele o tangata whainga luenga o runga lii ma sa au mai fo ia lātou whanau sa tele tala na whaasala lauina e winga i le pūlenga o lea kamupani i le tele o whainga whaasolitu la fono na ngā waitupea tangata whainga luenga i le amatanga o le lua whelua tolu. Na whailoe le ofisa o whaipepa malanga New Zealand o lo o whaau au so e suenga i se tasi sa
ta avea mafawfautua a le Immigration New Zealand, Cook Hang, sa alipotia na tele na tutongi i ai tupe mo visa a le aufengaluenga. E tele malanga va ala lo na tau fia matolopo i le aso o no le malolosio savili ma le so o le sami e lua va ana fuafua e pasia Cook Strait sa va alea ngaina o no le malolosio savili na valo ia mo New Zealand atoa o le vaveao na leila na fa sila ai e le Inter-Islander le tau fia i ufainga malanga na fuafua mai Picton i Wellingtone o na o le mawalulunga o ngā lui le sami. Na lipotia le whaatumulia o taulanga whaatau i whaataunga mo le Boxing Day le asona nafi o lava, kulimi teu tino, ma filifili auro na tele na whaatau ina i tangata i le Queensgate Mall. Whaalia se tasi utamaitai whaatau i le leiti o New Zealand o se Boxing Day mua le o ia whai whaatau ai, ma sa whainga tau na tau fiofi le whainga o ana whaatau o na o le tele o pa ua whale o loa. E o atu i le awhi lima se lauta la le tau a whai o Lego na whaatau ina i se talavous fulu lima tau sanga i Arcaden. Whaapea whaataunga molo na uso malo na tua whawhine. Peita aia o mai le tai au na nafi, ua silia ma le whaafe ono se lau mea alofa o le kirisimasi, ua le manana o i tangata, ua toi whaatauina atu i lunga o le Trade Me, bei ona liputia. Whaalia le pule sili o le Trade Me, o le asi itia le afuai numera i aso lumanai. Na tu ufatasia ele Runway House i Kalai Estete, se ainga whapitoa mo a ainga ua lema whai, pe ua le ai fo ini a ainga e whai kirisimasi ai i neia Sofia Fia. Ua iwa ni tau sanga wha au au le tautua le Runway House, o se au nanga i lalo o le Run by the Bone Marrow Cancer Trust. E lato te fisosoani i tangata mo lato mawhatianga, e sulu whai fo i ai lato e mo mia se fisosoani. Sa lato wofo atu se ainga whai whaatasi, e tu e se aile manatu tele i o lato a ainga. Whaalia ni sina awai, o langona o le fia, o no leanga le lei whaalia e tangata ta ito atasi, e to telefo i lato e ofufua ato lato taimi, e fisosoani ai i le tapenanga o taumafa, pe ona lipotia le One News. Olo o whaiasa i linga i whaalawelawe na mawai se tino maliu i lalo le wili o se waalele ali United Airlines na tūlau ele kahului i Hawaii. O le whainga malanga na alu ese mai Chicago, anga i atu i Maui i le aso lua o le taimi New Zealand. E o mai le taimi nei, e le o manino be whape feo no o le tangata i lalo le wili, mai le i whaalawi loa ina fo i whaamaunga o le ua maliu. Ua whaalia langona whaanoa noa o tangata i Wairarapa o no le maliwa i o stamaititi na taia i se taavale i lumo le awalo le whale o le ainga po le driveway i le tuso le itulai tolu i le aso le kirisimasi. Whaalia le pule nuu Macedoni Gary Caffel o le vaitau lawa le nei e tele ina tula i mai whalawalawe whaapea i luma po o tua o whale o ainga pe a whaatasitasi ainga. Ua whautua ina ele ei mātua i a mataala ma i a oa o le lei i whana witi le mea te tau ona whai pe a kolosi le awala ai mai se pe a u ia luma o whale o ainga. Siaki le lei le whaitutoa o whale ta avale po o loka ma sa wali whata amilo i le ta avale e siaki po o iai se tamaititi i lalo po o le pito i tua. O loo ngā lulue lau whaingaluenga le whaamasino ngai whaamamama ave ese mai ta mai naifi o masini whaawila o ngila ma ta mai toi mai whale whaamasino e o atu matangata i whale whaamasino. E ui le whaamalusio au nanga leo whaitutoa i whale whaamasino i nei aso. Ai o loo maua pēr tangata e o atu ma mea ma ai whaapea fuala au whaasaina. I le se fulu walumasina o atua nai e silia ma le luas fululua afe o mea ma ai e mawhaiona whaonga aina o se a upenga sa maua i whale whaamasino ta itasi bei ona lipotia ele leiti o New Zealand. E to se fululua pangota ua whaanofo esea i poto le to ese. Ona na maua tau mawhaina pulu i le po a ono mana i le kirisimasi le whale pui a Waikeria i le tui sauteo Hamiltone o le amolia o mai lātou o na wa mi o le pulea. Na ta ua le pule silo le whale pui i Waikeria, Jim Watson e whaapea. E to se fulupa o ta ua tu ese ina i nisi potu a e to alua ua ave i le isi to ese. E mawhai pa o tau na whai le pulu i tutono le to ese e whaonga ai fuala au tau mawhamata ua pala o le vai, suka, ma pepa i ila. I whafo ato New Zealand, o le asona na whina whaamamalu ina i le atoanga o le luas fulutau sanga talua na lulu le mafui e tele i Indonesia. Iwa tesi ma le lua le maalosi na mafua i se ngalu lolo ma maliliwa i le silia ma le lua se lau wafe o tangata i Sri Lanka, Initia, ma Thailand. A o toi fausia inu una afia
O lo langona lava whaanoanoa I tangata na Sāmoa I lea whaalawe whaale nā tura o ngā luna o atu I le 12 mita le mawalulunga I nisi o vaenga ua toi whaamalosia I whautuanga mō Thailand ina ia nofo sauni I whaalawe whaale nā tura. E to atolus fulu walu tangata na mali liu ina ua taia se tasio vaalele ale Azerbaijan Airlines manisi o mea tau po me totia mole puipuinga a Lucia e to onos fulu fitu leo whainga o tangata o lea whainga malanga. O le aso tonu le kirisimasi na pa ui fuaile vaalele o le whainga malanga J. Lua malulua whaatolu mai se vaenga o le itui sauti o Lucia le ana tele na whaonga e Moscow e whaanga solo I ala tau polo kalame o puipuinga I le ea whaasanga I Ukraine. Whaalia tu stala I whawhato New Zealand o lo o whaiasu esu enga I le mafua anga tonu o lea whaalawe lave. Mana lipoti ele Reuters e le o se whaalawe lave na mawhauwhauwina o lo o te ele malo a Azerbaijan I wha upunga o talafo o lo o sawi whafo I li poti e whaapea sa te tauna wha upu whaapea na oso whai pena whanaina I lalo e Lucia le vaalele peitai o lo o whaasana la wina o le whaalawe lave le ea e le I mawhauwhauwina. Ua lipotia le pulinga o leo I Gaza e to a lima tu stala Palestina na whanoso I fua mai se oso whainga Israelu I whawha ne lava o le whalemai I Palestina I le asona nafi e uina whaalia e fitafita Israelu o le oso whainga sa whatu tonu anga I se taawale o lo aviaini fitafita I Salama. Lipotia e fo mai e to a luas fultasi tangata na mali liu I le oso whainga ma o le to a lima o ni tusitala Palestina. Tala fōwia mai le sifofonga le lau mua mo le nei au auli. O te toi whaatala whātulu tātua tunu I leisi whaopoponga o tala fo mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E lata I lea wheli ma se lau ali I matama I ta I mail Pasifika I atunu e se funmal tasi o whaatasi mail maafutanga tu whaatasi o lo whaia a tala vau I Sāmoa a le ka le sia so fitu o le toi whia mai. O le lona lua ele neo maafutanga whaapea o whaia mai Sāmoa talu maili se lia I le tōs fultausanga talu wai. Le fionga le sui pandemia le fionga tuala Josefo Bonifacio na I te tala alo ai ina le nei maafutanga I le whalita alo o Universite a Wao Sāmoa I le papa I ngala ngala o I fo I lo tapu vaitasi I le maafutanga I le tūlanga o noa fuanga o lo tola wapi ai whapea fo I semina ma o onga whaaleanganga ma porukala mea o fia I asia singa le to ese o le mauta ngasi ulu muto o tua manisi o whale mai wha I tu malo. Le wha mai no le taulanga I le lapisi ma le ota no whanga mō tangata mā te tua whata sea I manisi au aunanga lau tele. E siri e le to tolu se lau I a li mata mai ta I mai le atunu o Vanuatu. Na toi lava le mawhai o na awa I mai le maafutanga I la tau ua mai o na tā pena e na wā fia le atunu I le maafu e tele e vai a so o tua nai. O le maafutanga sa amatalia mai le aso luse fulma le lima ai wha mai a ina I le aso tolu se fulma le tasi. Na momoli le whaaftei tele le fionga le kumsina o leo e le tali mau le atunu I le lato au nanga e le tausia le o le file mu. A o alo le atunu e le whaamna tuina le soifo mai o le mesia whaamaone mai le fionga le kumsina I awa baaulo e tino Filipo e le I eise whaalawelawe matu ia pe o ngonga na tūla I mai se I vanga na ai I lato tango fia le awa malo si sari po tiatu. O le masino fea poare le tausanga fōu e tasi le mata upuna tūla I mai lalo manu o se ali e se funmaliva tausanga le matua o lo fai isu e su e ngā leo ona oni manu anga nei e te whaatino lava ia te ia e tolu nisi reporti o whalawe tausanga wanga a o le masino fea poare le tausanga fōu e wala au I le whaamsinonga le mata au po lo o modi ai ni ali se to lua I le umia leo paipa e ulai nai le aisa a to ai ma le la au malosi e le whaatanga I nil tula fono I tonu le atunu pe le I rese tala ina foi. Wa maundia foi e au pa au o se ali e tos fuma le walu tausanga le matua o se tasi o li I whai pisi nisi e swafa I a huko fata
Na au ina mai ai leo sana o whainga, se tino I tupe se fulmale li mawheta la, I lona whale o loe me ta autu. O se tasi o no whanga na o fie leo se whainga leo o whenga, na ta o fie mai eile li ia whata voise lafi, li mas fulmale tasi tau sanga o le soifua, o lo mo lie lona umia leo o nila au malo se le whatangaine le atunu, o tanga pepa I ila na maue leo se whainga leo, watu inatu ili vaenga o so esu enga whaasai nisi Sāmoa e mai ai se lato reporti isu esu enga ia whala au whaasai ina. O le asono le masina whaua whaalau I lo whaalau e tele mai e le ofisa sili o mtanga luengo le soifua malo loina ai ono Dr. Alec Ekeroma o le atapunia le tu maui au o nanga lau tele a le whale mai wha I tu maloi leo le mwenga. Ona se ito e whaatino ni ngā ruenga whaale leia. E manatu lea fionga le minista male mtanga ruenga e na ia ato atoa le tu langa tu ma le lei o le tari atu o soifua maloloina I tangata lau tele o le atunu e suru whai atu mōtong fitinga e lea fo I vahenga o le atunu. O whautua ina le ofisa seli le atunu I teimi o le atapunia le tu maue le afale mai e ia whao ngai lato o lo alala I lea vaenga e tau watu I whaleolo, le mauta ngā se ngase whai tu malo, o lo I lea fio anga o whaleolo. Ua tausanga ina le minista o tinamata mai tai, maanga fiso tai, le fionga mulipola na rosa ale molio, ia fono wha vai umai tu malo, e na ia whai loa lato report le whao ngai no vaenga tai miliona tā la, I sui o lato I tu malo. Ai mole mata opole tu malo le pa o watalia le komiti whaatonu le whautuanga le loia sili e na ia whaamatu le iwa se fulmaleono a wheta la na tau fia ma le tuutuunga ia toe wha le leia le lisi na whaamanino fo I ele fionga le minista le mafuanga na alai o na tau fia le vaenga tupe a li tu malo le pa ai mole tu malo whaasale le anga numera lua wa fautua ina le mtanga luengo tupe, ina ia tusi whaai loa I le fono whaavaya whaasale le anga numera lua, mo se isi whaamalam lamanga, au le ima vaya so se fulma le wha, o le fautuanga le loia sili mo whaasale le anga numera lua, e te tau una tu ina iai se whaasalanga, I le pasi ai leo lana reporti na whaamalam lama, o le whaonga ina le vaya ngā tupe, e se lau fitu se fulma le 5 feta la, o se tasi o ana miliona tala. O tala fowia mai Sāmoa manui tele lu tātu o tuna o whasoi foia. Manuia le kirisi masi Sāmoa, si ufafonga le lau mua.
O le taimi o tulai mai, ua loa se fulumalelima minute. Ua te ai nei le tu mais fumle lua, ia mao le tautua wha awau lewale nei, ala wala leo, lau le tio o le lau mua, leo lo whapea ona taito o noina, lau whaafonganga Sāmoa, i nei fo i vaenga o le awauli. Ia, ma e fifi lava e toi whaafenoa ai ma whaatalo whaatu, i lau whaafonga maua Sāmoa, i nei fo i tu lao le aso, ma lol fo lau, ia malo fo ile pale wa pale tite wa titi vi ile lo fo le tua ia wa tonu mai lo fo longa ile aso lus fo male fitu le nei o te sema o te ni na yaso ia ona mai a fo ile o le tato fo longa ile lo fo male anga le o le tua ia ai o na o o le nei wa le va na tala milo ia le ole a fa awa watu le tua moni nai mo sina itu la ia ona se mai fo ilea o tama matutua o le ofisa fa sana la ia na ko ta mai a tu la fa fanga ia tato le tu fa sana wina o tala fo mai Sāmoa ia fa pe fo itala ia mai no fo no New Zealand ai o te alu ese malo le tio a ia a fa ile ese mea o fa ile nei aso se fa le tupe se Filippinsini ai fa se e o au I lunga o lau Facebook ia po lau le tiro ia leo lo tautua tuai le Sāmoa package ia pe ana ta ua e tato ofisa fa sala lau le aso na nafi o le ala amatua I vali atua le aso na nafi a le aso fusu o te langona o le nei aso I o le nafo I ua tau toi whapusa ua la holinga tala box ea na o toi te upusa isi au whaataunga ia na whai ana nafi I discounts ia na I whalo loa o le si foi o le na alua na nafi toi wha foi na mea alofa le na whaatau au mai malepe o le aso lana la fi whaila tala ua le na o ia na nafi Lower Hutt City Queen's Gate Fair o ka le o mia le leina le warehouse. Ona o le to o tele o mātou e le vea I māu. Whaafo ia mātou me alofa ina whaatau e te tala atu na tingusa. Ia e male pelepe. E male pelepe is. Ia wangalo na whawhao ia isi tama I compartments isi me alofa pela Mary Mulcast. E lana la vea ia o nafi. Ia o le nefo iaso. O tantono fo I ewi na whaapusa, na te upusa o tō whaataunga I na whai ana nafi ia o te langona na o te upusa ai ma se mea alofa o le aso whanau ia ma se mea alofa o le tausanga fōua pio ana nafi le na tele ia o loa na paule tau ia whaafunga mai pe Sāmoa ia tātou musika ina o sa wale mai le tātou taimi 2 minute o te ai le tūlai se whumale Tatu I matani ora Sāmoa I tautai le poto Atamai tatu mo Sāmoa la utu Atamai tatu mo Sāmoa la utu
Masina e wawaaia I lunga o maunga Le tumu oe o naia o mawhauwhaunga O le amalanga I nu uese Ae le ngalo oe la upele Le alofa sai o ta lunga ia e te huila Le alofa sai o ta lunga ia e te huina Mana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua faa savala I lunga o mata O te mana tua tae vanga E ta ape I le ta fa o ata Fa ata li lau pasia e tutu I le awala Fa ata li lau pasia e tutu I le awala Tau valea I le nei mea Le taini muli muli o le a e lele I le ea Sa e tuu mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Male malingi o ulo I matape wa o wanga leanga Male malingi o uloi matape wa o wanga leanga So ia ta fa'a mawale ma fa'a tofa Le fu'o le alofa e angia ngia I lo tawa Fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta fea ngai ngana o sia I male atua Se fua fuanga mo se lumana I mo I taua O pole vale o sia uloto Ne iliua le vai o sina Se tasi ua silia o e aenga no ai ita Se tasi ua silia o e aenga loa ita So ia ta fa'a mawai ma fa'a tofa Le fu'o le alofa e angia ngia I lo tawa Lo ufatu pei ape I le fia vai ia oe Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai
Ua te luas frumatasi minute ia ona tā leo le itu lai tasi ia maolo e whaafonga mai pia Sāmoa ia tātou musika sui whiwhiloi e tai tolo ina lau sunga ni vaenga le aso. Ia ai whiwhi la mai tui whaafiloa ai mwhaatalo whaatu mo i la tau pa anga tau tino a le tātou ala leo lo whapeona whaafonga mai i le nei aso i te tono le lau mua nei ia ai maisi fo i o whafo atu o Wellingtone i le tawhau ati aroa. Whaafelo i atu ai la tau lo whaafonga mai lunga o penga sa whailangi ia ai maisi lau le tio na o lo matua pa o mai te tono lau makoka ma lo le whaafonga mai a le ai o tau ia e lai ase au le malomalo a atu mātou i nei tlo ia pia whai o tau lava wa mātou a seta ai o asa foi nei le whasa o mātou le pese lea o lau tusi ia o asa foi o whai ngā tusi o le tusi la lena le toa umatu nei o le tusi na awe lunga le valele o le tusi leo lo ta atele le vai taimi le nei le pe ona tartanoa toi ia cherry matasi famela ua tusi ole fatu esenga ua o salamo e ala lena o le fautuanga ia o au tata we whai ama omi whaaniu ale atu nei fautuanga ai pule lava lau sunga ole vai ale nei foi vai tau ana nei mana nafi masalatu ana nafi le to olo lo o timunga masa mai nai masele la iti foi nai I ona te iala ia ua patu mai timunga te tele ia ai mingo mai e mawhai te tili ua filong ia whaatasi timunga mamafa o le whautuanga la le na mai le wahenga vo i le au pūlea ia sami ma vai tafe me whapena whamailato soso ese ma alo ese ini ta elenga mai o ngā sami ia na matua lena matua mama faiti munga ia po nai vai ai ia na mama faiti munga ma o ngā sami tama fai alo ese lau ta ele o ngā sami na se i te aso e tolu ia ona e toi sule ia i te ta ele o lapta inga na ona whamailato na ua filongia inga ngai pollution ia o le saunga le emu lava lau soifua ia ona i lapta inga na le whai am wha emo atu o alo ai tātou i tā whaonga ia ma fiafianga foi o le kirisimasi ma le tausanga fau toi wha amna toatu nai whanau la iti o le lima o siau tama ma siau watali ulo na lima pe afai o i ta elenga fo ina isami wa te leiloa le mau fa fo se ia tona ia alu le atoa wa o finga fo ia ula iki aso ne sole ele va veta moe ia tautuana na ia tatne o to walo mana ia tatu fana witi so ese mai vai tafe ia ma swimming pools o to tele au malelemo ia ole taimia ia ole o to sfumala minute ona tale ole tu lai tasi mai le tu fa au ale Sāmoa Capital Radio talofa lava and Merry Christmas to you all. Si funga mali le tia maa mo ole nei o uli seulo polonga. Ole hale mena i te polonga. O e polonga. Ia, seulo polonga lo inga si i mai lo polonga tu ile spitu. Ia. Olo e whaafonga mai pesa mo, e le tautua whaau le wala leo lava le nei, o le si ufafonga o le laumua,
mo o ia le temi o le o te 15 minute ona talo le o le tunai tasi. A ta fo le tasi ia mahanga ia tua I temi fa pena ia o le a fa pe fo I ona fotua I mai ia le va se lua va se tolu le the big boys sunga ya Murray o le sunga ya Tasi ma le sunga ya Jerry o la fa pena ona tau wewa I lau fa malu se ia talas from le lua I le po ana nei. Na o feitau ane ia o nai fautuanga lava na I lapata inga. Na o feitau ane le sipepa o feitatala ia na po. I la vaenga le o fase. Le au surfers le o manato le fase I lungo ngalu. Io le fase I lungo ngalu. E fa pesa tala o le to telo I la to manu alia ma ua faina o la to tau au ma lo la to sanga lemo o le vaenga le tu pa li ma le fast food lima tau sanga anga ia tu lunga le lima food fa tau sanga I wa faia sina matua o le la to soifua a le fia o ai fia faia la to fa se enga o le mela o tupu wa tele ina alu wa le ma sanga lemo manu alia ia toi alo ai matupe ala ACC claims. E whai ia lato claim. Ia toi lea o ngai se whi au ale ainga. Ona talu ai wau fia whase e ai le o stusala le malosi. Whape mai leo le tala vaenga lea. Tautua nā mo I lato o middle age mai le I le tupale ali. Runga le tupale la vei tasi ma le vaenga lea. Mea o le fia wai whase e. Ia o no mai e leo wa ngasi wa ngagu le tau au tulo. Alu ai tupe le ACC. Asa tau na sefe tupe. Tupe ia. Ia mo I lato fo ia wa vaea mai wa okar ko kele lau vaea mai ngā luenga ni tau sanga. Ai o le fautuanga mai le official soifu maloloina. Mo le au vaenga le fia whaase e au le tutusa le malosi. Whaase e fo ina le au le wha pispisi na ia pitanga alu fo ina e ia pe alu ta ele ia ai mo le saunga le mo wa le nei fo I vaitau. La to tele fo I la to tinga na whalonga tu le halu I longa o ngalu fo ina ia fia kama lava. Ia pauna me maua. O nai whautuanga ia aoanga atu I e vaivanga ia mamalo longa. So, le au surfers le e tasi Jerry okay Murray wa Murray la young. Ia, manuia lai vaivanga ili nei au auli. Ai o ta 10 minute ona ta 10 minute ona ta le tasi. Au te vai atu wa liu mai lava upapaki o vaenga le musika le fia le auli. Sila la ia I le aso. O aina ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai le sile vinga le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua ma e uloa galelei le tua matausi o lo pa alu penga le kasi ali o lo na lua o le pau fatua tangai le me ai talia le sua tau le a foi matai tolua puno pa mauni I lau tatua ele sala upuma ya na mua ole ala lava ole pule ole tatua sila la ia I le aso
O le si ufumalina o le nā o le sunga ia misiluki sua ia malana pese o le kirisimasi. Ai o le tautua whaau lawa nei a le si ufonga o le laumoa ia lo whapea o na tautua atu mo o le atu nu pele Sāmoa tālofa lava tui whawheno e atu mo i lātou o nā lo whenga i mga luenga. Wai eisi o nā lo whenga i mga luenga le nei yaso. Ia amu ia oe, ia e te taalo la vai lunga le se leni. I la tau fo i o lo o tau si matua i te tono a inga, malo le tau si matua. Ia awale moe, e wa aile ta maama tina, po o whaise la mea tau sami, already mo le dina na nei le fiafi, ia pe i langa fo i na wha manatu na ia la tau fuala awa wane i ngalo. Mo i la tau o lo o na ia tātou tu a sina. O lo whaapea ona po le whala maula le i ula. Mo moli atu lo whaanga le tātou po kalame mo oe. O a mai oe tama. O a mai oe tina. Alofa tele mo oe a. I la tau fo i lo o whaata o tolia i le whala efu ma le a purusia o tau whanga. Ia ona o ngase o le tino. Lo whangia le atua. Ia whaapea ona lango malu atu i o tau mawhatianga tinga. Toi whaamanu i atu le kirisimasi. Ma le tau sanga whongu le tui titi lava pe toi tasi lua tolu. Ni aso mani i tu la pe a. Ia i le alofangia mai o le alii, le atua. O le tufunga ma le mata i sau o lo soifonga le tātou ola. Lo whangia i au lia atu i aile nā aso. Ai awana i ngalo. Mau pele nila o lau leiti o. Mau pele nila lau leiti o. I le tasi o ono tesi ma le tasi. Le olo o whaafia tai o i musika, ia ai mai se foi, i o le whaalau lo aso, o nisi o la ptainga, o nisi o meo te tupu, i Wellington nei, i Maniusila, ia malelalolangi i whawhasu, ia malo foi loto i whale. Ai, o se si wha manatu. Wālua tātou manatu i tātou mea lofa, o lau mea tau sami, ia mas mea aia maenga leitua i, ia o le pensini o lau tāwale, o le tongi o le whale, o mea mana ia umana. Ai ngalo ai nei mea ola. Tu lo whaafonga na tunu. Ngalo ai nei tai whau, manai pusi. Au mea whawhanga fo i nei. Le ai o le la wha umatu lo tala wha mole. E isi a inga a oe. A oe fo inare a oe tafa whau. Ona te ula foa ia leo nei tai whau. Manai pusi e vai lau whau malu. Ia a ea. Ma wha pena ato ia. Ai wangalo ia lātou na tau le lātou next door. Wha ai lau mai le lau tai whau le wha malmola nga le masio i whia mwhia. Ai o le wha manatu a le tātou purkalami. Nei animal shelters fo inai a e le tangata. E lofo i se tai whau ia whia malolo. Ma whia ewa. Ai le ole aluatu i tongi mai le a inga ai animal shelters fo inai. Avile le ia isi au tai whau, ia posi au posi. I pole ala le whanga whao na ina lau whale, te ifu e awa loka haina o ia. Ia e te fo i mai wai lalo o ma TV. Na o se whamanatu, ai pure lava oi, look after the animals, please. O le teimi ia o lea ua toi, tasi ale minuti, o na talo le le tulai, tasi. Ia ai, siva mai le pesela e Felisa Mikaele a. O le tautua lava lea a le Capital Radio, o le whaafia, o le longo pui alii, o le whaamanatu, o le ata, ai ana pongi. Iyo. Ai se me alofa ia tau anga i siva a.
lava sa mai nai lo mau sa malau lawa a le te mea i o le tamo e moe tasi ni minu te o le tulai tasi. Ole si formalien na op especial television band. Ia o te whamalulu atu i le tatou wala au le e mo mai. E le i maasani le tamsama i le mo tala le whainga o interneti i le tatou ofisa a. Ai manei e le wala au mai i e taimi o tasi. Ai momoni atu o lo whaanga, ia ma le whaatalofa, ia tatou paanga leo lo whaafungfonga mai. Ia whaafitai lava, whaatalofa tia ia alofa a rona. Ta alofa arona ta imana ia lau suafa i Melbourne ia malia ia finangalo o isia tatou paanga ona ele ia o tamtama ile malfenga le inkangeki ai momoli atu lo faanga fa afsaile ma futsa mai lo fatsa mo to il faia ina mua ile na muni mai o se tau tai poto se io na kuatia le tai o le papa malo na lo loto ia we o te nina e na tia i lo tua futoto la aue o le pa ato ana fe pula fi mai abuelo un efacto sa ototo ina manoma maoni ina ia fua mai la aue ole paato ama fe pula fi mai abuelo un efacto ea oia sa ototo ina manoma maoni ina ia fua mai. Tatua whaua si whonga le lau moa ina wasa wala mai tatou teimi Sāmoa o whaminu te o te ene le tūlai tasi whamalo lava le mafuta mai o whea lava se vai panoa o whea le atunu mamao o whea lau ta avale lau upa naolo e whaatasi mai ai malo lava le whaafongfonga mai whaatalo whaatu ma le anganga fia ia ma le anganga i tumu le whaaloalo ai nei whea auta susia ia lo whaapea mai po o ailo ingoa ia whaafitai ia e anga tonu a manu o le fesili o lo ingoa ia o pule mangafa tala milo ia vai ingo fie lava ia whaatalo whaatu fo i lau sunga ia mo ina tolo ave pasi ave ta avale so sta avale le wo watu I ai masawa tolo le sta avale le pe ia se stanga ta tolo ia lo toi ai ele mena to fia leo te lo I lo mo Wellington ni e se ase ova ai ni ti e wila ia pese se la utala ai ona ole hafoi ai ona ole la witi mole mahunga awala Wellington fa mole o so so ta mai te au ole e se asa vai ni au ti wila fo inale I nei o lo le motule lo I saute kalai se ma ole sa oka e fo na ma
Luatu leo wila kami mai leo wila ai ona ole launga tasi. Ai o pea le mena lo te mata ina i pea usau lunga le awala. Ai mana ia fo. E mana ia fo ia wala no nga ana ia ni wila fo ina e au si te wila. No ina ai masalo pe. Ia mai pe ona tupu ni fa ala ai fa ia toi fo. iwa minute o te aile le tūmai nasi. Mai le tautua whaua lawala nei ale si ufonga le lau mua i lunga lau Facebook, le YouTube, ia whapea fui whealesi. Ia lunga le tio, ai wane ngalo ia te oi lau sunga whamolmole. Matua whaase, ino lwa inga le whaase se surfers i lunga o ngalo. Whapenala le whaase se o tamsa mai le ma fui nai. E tū whaatu le tātou por kalame. Inu ese o le lalolangi. Tū whaatu iai, whaase e atu iai le tātou por kalame. Ini whapena fone tātou mafuta whaatasi. A whaia te whaia le nā le nei aso. Ia o lau mea alo fasile ale nā mō mātou. Ai alo whātu mō, alo whātu manui alo wa oli. Manui a tele lau wa oli. Ai, o le asalos for fitule nei o te sema. O le asfaraile. Le owa peo na tolu se lau
Ona se fuluma le lua ia iaso le folaunga, pe toi whāni na iaso, ia ona umalo lea o lau folau, ia ma se mātou foi au atu, poli au atu, poli folau atu, ia ona umalo lea le nei tau sanga vi, ia lea li, ia ai pe o tatonu lava o le nei wha aso e tatoi, ia ia le upo fo ile nale e momoe lava mamanu ai sau mala ia tiai. Ia tautua nā lo saunga le mo, malo mātou fo i saunga le mo, i lunga le awala. Ia o tatonu fo iau inga malo toi fale, e moni lava ai le asar fili. E le tai asar fili, ai maise lava pe au i teimi wha pene o la tūlata. Ia paule te talo ale tatou por kalame, alo fangia le atua, lo soifua, maso mātou ola, tai fili e mo atu, i le whai unga le nei tausanga. E masane fo inisi o tatou e kalesia, e le namela ina le tautua tua vai. So se e kalesia, ia po lau tautua fo i pe au i taimi wha pene, e masane lana whai me fo inai o mōli. Le masane le e kalesia le me tutisi. E wha mawai atu le tausanga tuai, ai whaatalofa atu i le tausanga fau. Ia e manatua ai fo i la, ia lea fo i tu o le tovine, i le tatu e kale sia me tisi o whea lawa o e whaafonga mai ai, ia ai ana e pisi ana na whewhai au whaataunga o le mōli. Manuia ta penanga o mōli ese, ia atofo mena isi a tatu e kale sia, o hau tā penanga e te whaatau whaatuai i le lua o lua wha, ai ta tala mai le wha i ta toa o le lua o lua 5. Manui hau tā penanga le ne iaso, mai le tautua, a le si ufufonga le lau moa. O tele pia mana tua, me a pia tile a sangapu, na pai le alana, ua tape a ke tapa. Sfuma tolo minuti wasi aina li tula atasi ta alelua e no fape fo ele suia le tato foi le tato va le fape ona su ona mai le utama malolosi le ai e fa au le tautua ai mo ila to fa malulu tula wale atunu le alo mo mai ala tolo fa anga ia e o mai lo le vaenga le tasima Jerry fa ala wasu le lisi Ioi, la watu le lisi o alofa anga ma le lisi o tupe. Mana tua fo itasi le nfai mai tasi o le eana te utusi e tufa. Mana tua la alo fa polo. Se ia uria le toi aso le New Year's Eve. Ia ona toi fata alisi atu fo ilo le sunga atasi. Ea, ai mo le tainei mo le lisi o la atu ia lo o fa fonga mai. Ia se la watu pea o ma le vaanga le ai fata alo fatu ia lau sunga le nga Fiona mau lau pama o lo fa peona ma futa mai ia whawhitai lava alofa tele mo oia. Saula
O tātou musika sui whiwhiloi, ia nai whai mai e au whika mā wanga le nei fo i awa oli, ia o tātou savalvali atu i le whai unga le vai asa le tātou weekend a ea. A whai o iese sina whaafatu ulu, o se whaafatu a raisa, whatua leisa tulo lava i ate oe, ia malau, ia malau friend, ia po la lava se mea o tuta i ailo o finangalo. Le whamai le peselea, siva mai, ata mai, popo mai tutonu whaaniu ale ia ona happy a lea, o anga ia o so wha penei, ai whamai tala le stoina, omi whaaniu ale mai tutonu, ai whamai le tala ale, whamai le lapta inga ale Sāmoa Capital Radio, maualo ono sai, mauale ono sai. Mau ale ata fia. Ale la pese atu le Fifi College mo e. Ia, le nala ia e ala pe ati pesi. Le Fifi College mo ore nei vai no le afiafi o le auli mo le tutua si ufonga le laumua le tupulanga a wale feu salinga e te whaalongo. E manatu ai whana tātou proklame i lātou malava na o tauina i lea o ngā lei Fifi, tasi lea o ngā ulawa vale te lea. Ia, lātou umana o tauina le lei Fifi College, alofa atu tasi mo o tau, o ia lea sa hit boy e nā vai tau. Whaamalulu atu no motu sia whaafuasa i o tātou peselea lei Fifi i o aso a whaapenei o le tofi a o sangata i o le se whaamalulu atu a o lela a whaafunga mai le whamai le peselea wa ai le paipana ua masau tau ko i lalo le ki o le angira o le mea Afrika o kamsa o iai so le a kamsa o ke wa ai e pile kamalua pei o le sau ai lo o mako fo ia makuale mo wala ko se ko le seisne o le ko o kuli pa nga o le vai fa ola sorry ma ye lo no ko na o mai ma u o le pai pa fa mole mole fa nga lo mai sorry ma ke o mai u o le vai o la ka mane nga e ki o le pai pa ai nga vai sorry ma se lo vai la lo pa u vai ma ke fa amalu lu ko ai i o ai nga u ko mai ma u o le a ko fo i le ma u o le ka ka mo ai ku le lo o le ai nga le fia ke va ai ku le lo o ma ku o
Ia ele anga ole kangisole ele ika Ua umangai lau le loo makua Kale koe inga koe langa whangau Se awe ke tole ele le ia ulima ua le mele i koe sausau Ia ae sa o whaila oi Le muri whautua o toina o masau Ngale fia iloa ula mo kofi puri mai Ai o oloa mele le se lau Sole, sole, ele mama i whaingai whangau Mo wingi ile kai kofi Kua ola ukama muri ai le ai Sorry, sorry, ke o mai uku o le vai Ola ukama le anga eki o le paipa ai ngā wai Sorry, sorry, se elo vai la no pa uai Maki wha amaluru o kuai I o ai ngā ua poko poko mai Au ngā ua o le a koe fo I le kei mā ua o le ngai ka umo Saula oe ea e makua sai I le nenga kai Sai sai wha asoro a koa awala bangi koe pasi mai I se vai Ia wai ai ko okay fine Ko siri aku I le mea ngai ai Vai ko pai pai o mau I ko vai ai pai pai Soli, soli, ele mama I whai ngai whanga Mo wingi I le kai ko fiku Wa ola ukama muri ai le ai Sorry, sorry, ke o mai uku o le vai Ola ukama le anga eki o le paipa ai ngā wai Sorry, sorry, se elo vai la no pa uai Maki wha amaluru o kuai Ni o ai ngā ua poko poko mai Au ngā ua o le a koe fo I le kei mā ua o le ngai ka umo Vai ko pai pai o mau I ko vai ai pai pai Ia le na, e whamai ia le tō whala ia pai pai. Ia, o le tautua ia le tātou le tio, le si whonga lau mua. Lea e taitu alo I nā tulau sunga, ina o sa wala wali mo le tātou taimi Sāmoa. Lus fuli maminu te o te aine le tūlai tasi. Whatalo whātu I le sunga ia te rini bangan. O lo whapea na mafuta mai, mwhaafonga mai lunga lana le tio, thank you. I nai moira loa hats. Oi, o le matopito no o le aloha hata. O ha mani tato vai ta ele mana ia na le leva na tatala nei. The 99 pools, ea. Ia, sai fa fonfonga mai, fas. Vai pe au le vai ngalo tu Ie tu mau sumai le ami o tonu Tau mamau masiva ma pale apa Ina de ie pa ua tuai I le angasala Na olo masusu mai whami whangi isu Ai le ilo o le masusu o le aitu Tau nu mai Ua sui lau bangai Nau mo mukuka Sui lau bangan, no mo mukuka.
Walu pese sawai Famasani ai Saulu mai Saulo se iba ai Tongo mukuka Sa e patu ai Alue siba Siba every time Ole ke mai Walu pese sawai Famasani ai Manatula vai foi atato foi o afanele tuna tasi afale tuna tasi ai fa fa mai le semana nei la vale colisa le moenga ye vai foi ni vai le tatu Ola ke siatu I vivinga o le ai o le kolisi piula mai na mua. Ola utalai si anu. Ola utalai si anu piula manaya manaya e winga sei lau mai leu lai sau sei e te pai ai. Aloia I masia o wai a e ta ele tele musua. Sua malia le sua mai pe le sua
Ole so sayete piula tuai sa. Sāmoa lo. Ha. Sāmoa lo atunu pele. Seisi o mai taele. O motu ile tolo tolo I matai o si o pitonu o whangalele. Nole o mama.
Ia o le si ufunga male, le na o le kolisi whaafaife au mai piula, le na o tō whaafunga mai ai, ia i vi inga la tau vaita ele mānei, a lawa le na a. Le whamai e aisa, ta ilo le aisa ma le kiona pe tutusa lona mālulu, ma le vaita ele lea i piula whatumea. Mana tolo to te au tā whawhau le malanga tu Sāmoa. Le whai ama o whaamalu i le vai lea. Al vainga le alo whaafonga mai le mamalo le tinu le alo whaafonga mai na i Alaska. Anchorage le alo i e tātou pāanga. Ia le alo whaafonga mai le pese ta ilo vo le malulu o tau aisa. Ma tau kiona. Na he tau te whaase e ai. Pete tusa ma le malulu o le vai le a koris whaafaifi au piula. E mo le tau fo ila alo whaanga i le malanga le alo maolo i le malanga tele lava le koris whaafaifi au i piula. I lau whanua o te aro nei le fo ina malanga me te tono le lau mbua. Le no fia o tau fo i le whatau a te atu le kirisimasi. No whaalonga na tau fia a. Ia e fo o tau malanga mai ia. Masu e ni tau whale tua i nei. Ia manui al whenga iei matuanga. Koris whaafai au piula le alo o tuua mai nei au te aroa. Ia e mese fo i unisi fo fuanga. Ia o le tautua la wale nei na si ufonga le lau moa. Mo oe, ai whatsalo whātu i tātou pāanga tālo whae. E isi tātou pāanga lea pe umau se tama i taitonga. Tania Miller Tangi, I have got your aroha whakalofa la tako e lina si to ava o whātu. I'd like to say thank you for listening. On behalf of our the Capital Radio, the management, we'd like to say thank you and wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Sauta milo ia o aonga malolo tau tumule alofa Iava aia wefa ailoa lofa amuli mai Sāmoa lau pelewa e pole pole vale wa e tui le utale vale wa e leo na sai mai fa pale pale o so vita mai le langi awe ia e fai ue musu ia te au a o fea fo ia o tala mana ia o ufa anga fana fana o lene ua o sia a o lene ua le betia tala fai lo Sama famau ia la pele ia la pele ia evana tua ole aua la evana ua a isavali awane ie troe te pai tua ia la pele Samawala ivau male matua o whaamau sili seiuli whaapea fo ile foiali o te pese tu mawhailoa o
matangi walau iloa mapo e vitu ole maota o malieto.
tolu po tolu wā o iei lava nei tama whaingata o iona ele manawa lei ia lena toi whiula mai iei whawhuina ua Sāmoa iona oi oina toi a mai lei toi alo leo si toi luai whawhu iona sorry toi luai whawhu iona ina ua Sāmoa le tama lea o iona i tono manawa lei o le nei awa ia sa ato piana tā ua le e sunga le li ia o otasi o le Sāmoa ma le whatu e se ma le whamangalo o le taimi ua toi 10 minuti ona tāna le July lua au tato iei la le upule o le ia le ia o vai sau fo nei o whainga whaiva whainga whaiva e o tā whawhao al ma tā whanga ia ma te ia la e o vai atu resi amula po ala le ona la hatua ia lea su e pāua ma su e ia ai le loa lai whaasa ona e sāua ia le malau tanga pāua malau maui anana maua ai le loa la fo i tangata lai la la tanga e tau oi ia ma awasa fo nei ua ala mo solo ia ta avale le ofisa o whainga whaiva New Zealand the Ministry of Fisheries wa pe fo i loa latu o le vai tau ale nei e to tele la o e whangota ona olo le whangota ia ma tau soli ato ia le tu la fono o le whautuanga o le tatu lapta inga e lea o ia e lea e pule lava o e lo fina ngalo ai o le lapsa inga e va ai le lei le nai te alu e whangota po le ale te leo le e va silsila tu e la ititia si mea to e whasola wa e fuale te leo le o le hale tu ai ngai ale whaatanga wa o tu la fono umaia tu la fono umaia ia e fia fo le whaio o i ai whaatanga ne i te iwa tu e maua e tā ua ia o na lea o ngā leo tā kirisimasi e o fo i meo pāua i le whingo talo le pāua le pēnu tā ua fo i nei vai aso e fia o pāua e ave o le hale te leo pāua ai vai atu o le baby pāua tu e whaasola na ia whaamole mole ai va ai daddy pāua ale pāua fo ina le lai te sila fio le pāua o lawa whetau i ma le te le ma le sais i o le pāua le nai tanga na ave ia ma le au whai pē lima e pē ai le lima ale tangata e te o tasi ai le whai pē te o tasi o e sifunu lima o pāua leina o le whamanatu e le o ia le matapia le mana ia o le whamanatu lava ina o manatu le whamanatu na ua tāma le pese leo le ai mea vai te wha pē nei la ia mo amo atu leo ako flounder e te ia le siaso ia ua tū le ofisa e wha pē ia ai te leiloa po ai fo ua no fo matau oi wai to ta oi lesi e umolon tau samila na ia no fo matau o le taimi o te 5 minute ona tahale o le tula e lua i le tautua wha au lava le nei ale si ufonga le lau moa ai o tela i tu ua le no foa wa e tahalo le lua ia se e mai le sunga ia tasi ma le sunga ia Jerry the one and only e wha au le tautua ai o tela i tu ua le no foa ia matatu wanga atu le tausanga fau. E ia sina utamai, se utamai talala i titia le peonga, o nai se unga peonga, e wha pesi tamai fesili. What makes you tick? What makes you tick? What makes me tick? O lea le mafuanga, e alai ona e alai lunga le taiao. Pea o lea le mafuanga, e alai ona e nau i te ngai oi. What makes you tick? E tele a tala. E tele a tali. Te ai alau tali e wilo tali. Ai, o isi fai mai. What makes me tick? O le tupe. E halana e halea tuenga luenga on o le tupe. Famai lesi, o fale tele. Investment. Ai famai isi. O uta vale tele. BMWs. Uma mau ta vale tangata. Ai famai fo le tala isi. O mea tele o maua. O sia ua lua sene tongi atu te tono o lau ato pona pona. Pea tala whiangai. What makes you tick? It's your leadership. O lau taita ina, ia po lau fo i taita ina. Tu sa pe tele au tupe, tele au fale, tele au ta avale, no fo le fale tio ata, ai le lau taita ina. So, it goes like this. O le tametitia onga. What makes her tick, him tick?
o le ala ilunga e alu le aonga. And for what? To be a good leader. Tātou tangata matua, e ala ilunga, e alu e whainga luenga. Ina ia, maua tu beto si le ainga. No lau leadership, mai tau mai, ele ole income. It's what makes you tick. Leadership. Ole tina i lana whanau. Ole tama i lana tausi ainga. Ia walawa lea a whai o se whaamole mole whaafoi mai a tala. So what makes me tick for this year, end of the year? Leadership. O tau 5 minuti ona tahana ni July, loa. Tūlata mai le taimi o te whaamawai ai e whamale pese e mana tua pēr o ele pele. O outou lava o pele ma paanga a le tātou tautua, le si ufonga le lau mua. Whaaftai tele lo mafuta mai. Be safe, stay safe, and be well. Le taimi ia o leo wato e 4 minute o na talo leo le tūlai lua. Oso mai lo mai tātou pese lea. Ile sipula vea vea olo o ile faato anga. Ole lupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mo mo uolele, ma ufa a pepe pepe. Le basa tele le tava e ua pa e pa e, uolele atu isa sa e ma ole fulu ato muli e umi umu pa auli. Ia lena o tātou musika sui whiwhiloi mo le nei a whiawhia les whareile e whapena ona wha mai ai fo le nei vai asa sa e whitātunga i Sāmoa i au tiu se mau whaiva i te tono lau ainga, i te tono lau ngā luenga, te tono lau tā vale. Mālo le pale, mālo le ngalue mo le nei vai aso. Ia nā o pea, o lulu, o lupe, o moa, o tawai, o kasungi. Ia o mea ola umana whaia le atua. Ale au whainga luenga ai a le Sāmoa Capital Radio, o tawai. Whaatalo whatua i le isi tawai leo lo o whaafonga mai kala i stete. O kala mamao nei aia. Talo whatu i le tausi a paneta Sakaria. Lo whapena ona whaafonga mai la loe kala i stete. O le tasi le aia le ta ule aia keriso. O le to tele i au paanga le nei a la leo i whaafonga mai ai. Ia manuia tele Christmasi i la auto mtanga luenga ma la auto sinoti. Alo whaatu. Ia ai, sauia o e Sāmoa si o atinu pele. Ia ua o mai fo i le taimi ia ua uma fo i se tautua a le au ona whaatau waa. O tau le nei awa huli. Whaaftai le taliaina o se leo i te tono lau maota malau lawa. Ai o te whaamalulu atu o se ngangana ua le tauta mali i. Ma se lape ua sala o oio le matua whaitama.
whaamole whaamangalo. Manuia tele le whaiunga le vai aso, ia malealo atu, i le whaamawai atu le lua o lua wha, ai whatalofa le lua o lua lima. Ahua te alu ese malau le itio, mau mai le nila i nā le tasi o ono te sima le tasi. O le a se e mai tama mātutua, tō te a mafuta i le nei vaenga le auli. O le mga whatamtalanga Milo, whasoifoia. Sāmoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Sāmoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo
sulungia ele masina me fa apefea ngalo atu oea ita Sāmoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi se mamori atu ai Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e mamori atu ai alo faila Sāmoa matalasi Matamofie le afi pe asa vali Lona la lele ma falling ai filanua I Pe fa pe fea na ngalo atu alo wingoa Sāmoa ole penina ole vasa loloa Tangi mai se matangi e mamoli atu ai alo faila Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e mamoli atu ai alo faila Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e mamoli atu ai alo faila Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi e mamoli atu ai alo faila Sāmoa matalasi alo faila Sāmoa matalasi alo faila Sāmoa matalasi E ole nau whawhanga me tātou tunu le nei vaenga o le wauli na wa walu re minute o te alei tula e lua le tau tōna unanga le tātou ala le tasi ono te sima le tasi whamo le nei vaenga o le wauli. Ea, mātou te o whalofa whaatalo whātou le pa i maulunga o le tātou tunu le nei vaenga o le aso. Mālo le ngā lue, mālo le onsai, mālo le soifua maua, mālo le langi mai le nei tai au le nei asa fau. E le alofa maleanga le rei o le tātou tapa au sida le langi so tō wola ma le mālosi. Ea o mafua e foi ona tātou toi wheloa I lungo pea unga rungalo le ea le nei au aulipo le nei aso mātango fie. Ea aso lua suma le fitu le nei al māsino te sema le tātou whainga malanga Sāmoa le nei tau sanga lua whelo suma le wha. Ea mātou te mole atu le nganga o le wha mālo ngā ta foi lea. Ea mālo lama foi le onsa I o tau whaivano filima o lea ua toi a matalia ia nisio ngā luenga le nei aso. Ea ai o le toa tele lava foi o ila tau ia o lea ua wha ava noa ma wha vanga sina taimi mo tātou a inga. Ngā ta foi lea ia o le tu ua I o tātou whanau ia wa onga. Mālo le onsai, mālo le ngā lue, mālo le tau ngā tali pa ia maulungo le tātou tono so sunga whawhenga inga taulangi mo la tau whalitua so se whata whai taulanga. Ngā ta foi lea ia o na e le whangaloina foi le tāpua inga malo na ia tātou tina mata maa mātutua. Ia o lo whapena ia o na whaafonga mai tu tono maota malawa. Whale o ta ngāta mātutua, I o tutono whale mai, so se whaenga lava lo e whaafonga mai ai. Ia I le tau tuamla unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whāmo I le nei vaenga o le awauli. Le whangaroina fo le tāpo inga foi, ia nisi foi o le tātou au whaafonga le nei taimi, nisi o whela foi se vaenga lo e mafuta mai e le tau tuamla unanga le tātou ala leo. Ia le tautua lava le nei mala unanga le tātou ala leo na whaamaina le tausanga tasi iwa masfuru ma le lua le au lo wha au pe se ho ma le taimi le nei ia au ale whaafonga maua le tātou tunu ia o whea fo I se vaenga o lo e whaafonga mai ai o le ale taimi o le a fo I le aso o lo e mafuta mai le tautua mala unanga le tātou ala leo ia a mātou lava ia I nei ni usila
ia I nei Wellingtone ia o le aso lua suma le fitu le nei o te sema lua fe lua suma le wha ina ua se fulu nei minute te ai le lua le au auli ia o lo tu ina tu ia tātou whaasala launga le nei taimi maa lore ngā lue maa lore ono sai maa lore tau a tani manu nau tele o le tātou atu no Ia, mole at fo ia le nganga whaafutai te le lava fo ia le tuafine ia ana le ngata fo lea ia o le tuafine fo ia Sav, ia po le tuafine Savalina. Mo le tautua ino lo tau pa ia mo lo tau mamalu le tae au, a mata mai lava vai le fitu le tae au, ia se ia pa ia le tula e se folu. Ia ona se mai fo lea o le sunga ia pule mangafa, tala milo o le tasi fo sui o le tātou ala leo ia mo lana tautua ia I le tula I sena I le taimi ua te ia pa ia le tula e lua ia I se taimi ua mau mali atu ia o lo tau au au na le nei lea ua se mai I le tātou na foa vai lo loa ia tātou na foa vai lo loa I le nei taimi ia se ia pa ia fo I se taimi le afiafi ia sau se taimi ia ona malanga mai fo ilea ia o Iosefa ia o tele oiloa o lea ia o lea to o tele ana tunu ule wala au mai po a Iosefa ai o tau sila fia o lea e filo Iosefa ia ona su mai fo ile uso ia tasi tui tolo waa ia I le taimi po le te au le tolu ia ma te to alua tu awale fa awino le tatou por kalame mele api foi fa tini ia se ia pa ia le afia na nei le tulai lima ia to fa talo fa mo folo fa tu pa mo lungo tatou tu no yo tu langa fa lupe ia ma lo no sa I ma lo le tau ta I ma lo nga lue ma lo fo le fa ma lo sile nei ya so nga ta fo le fa nga ye fo o to ma lo longa I au nga luenga ma lo la fo ile ono sa I le nei ya so yo to fa va lo filima Ia, le tātou au whaafonga Isabella Brown o le penana mafuta mai I le neivaenga o le aso whengawia I Sila, Paneta Sakaria, Nariki, Charlie o le penana mafuta mai ia, o Fongalele, ia, ala I whea lo penana mafuta mai le nei aso Tania Tangi, lo pena o na mafuta mai le nei taimi, te rini lo mafuta mai ia ngā tailea lawina si mangele lo penona mafuta mai nei aso Sandy ia mauingoa ia o le lenga Fiona lau pama o lo pena ona mafuta mai nei aso malole ngā lue malole ono sa ia te outou ia I te au manga luenga pe ona whaatino ia o amai o tau I le nei aso ngā te fo ilea whaatalo whaatu fo ia Susi Tyrell Petro o lo pena ona mafuta mai hai ngā ta fo ilole uso ia tau pepe pena ona mafuta mai le nei vaenga le aso malole ngā lue malole ono sa yo leo te vai atu I kirikiti ia sa whaatonu ina I nai whea ia I nai loa hati le lato asolo na lua le nei ia e peia o le na ua le whaatonu ina le nei aso no tūlanga pe ona iei le tau ia I le savili ia o nisio taimi suisuia iei le tau ia o le ala ua mai aina se I o le aso atai au ia ua esto tele fo inisio I lato sa o lato mai moina le aso na nafi ia ma le nei aso ma le aso atai au ia si o tātou turi mata I pēr tūlanga ki kiti wha Sāmoa ia po whēme o le a ngai ai tu ia whiawhianga fo I o Christmasi ma le a ngai ai tu le tausanga fo le nei taimi ia ai ma lo la vole on sa ia te o tau o le ava mai fo I tātou pese e ta tala I le tātou por kalame le nei aso ia pe ona iai whaafifianga I le tau tua ma le unanga le tātou a laleo ma lo la vole on sa I ma lo le tau a tai a lo whatu mo o tau manuia te lele nei aso ma fuafuanga whaanga solo
si pula vea vea olo o i le whaatoanga. O le lupe la lelei, o le mo e tau whelei, o le mongo ua lele, ma ua wha pepe pepe, le masa tele le tava e ua pa e pa e, ua lele atu i sa sa e, ma o le fulu o tauli e o umi o pa auli. Nai wa vi fianga le deiva ngole wa uli mai a waino ia ma fa fi fianga pe le masani ai ia awala wa fo fa fo mai le tatu tunu le nei aso ma lo nga do ma lo no sai no suma le vane minuto cha ile tu la lua ele tau tu na una nga le tatu ala le tasio no se sima le tasi fa mo le nei aso va ta lo va le se ya tau pepe ia le nga tau fo ile ia le so ya harris ia malan tama ulu po ole na o ya le uso ya tautalanga o le pena na mafuta mai ia wa le va mi o le wali ia o le awali ia o le upo le wa ta taula va fo ia na faisi swinga o le nei upo ia mo le tausanga fa ia ai malo la va lo sai ia ai o te loa ia mo le toi fo ia lo faanga ia I tulanga fo o ta longa pe ona ia ai o te loa ia o lo manuia la fo o to le lo famaleanga le o le li nga fo le ta longa pe fa ngai mo to nei time ia malo o le fautuanga la va ia le tanto ala le fai ona tu ua le a o to tanga ia mo tato wa ai le tulanga o le tau e pei ona iaile nei taimi ia onisio taimi o mātou nei porua ia e whapena e uma o na saule timu lea ua mānaia le la le taimi nei a le savili lava ia ua matua e mālosi a le savili ia o le fautuanga lava ia e le mwhai o na veseina ma e le mwhai o na tuua le tātou ala leo ia mo I lātou uma lava wa leo toi amatalia ngā luenga nei taimi ai le tūlanga le saunga le mou lungo au wala ia fa pe fo yo lo e fa fo ina sta vale ia o te lo o le man na ia o le uina o le fo ulo le ta vale taimi nei ia o le luo rimba ia le
lua o le lua o a au e tu lunga le foi uli ia o te lo ona e ili to inga te mi foi uli winga la famtala e alu alta wale te ia le sau o sa vid ia ai o te loa ia o lo ia le to fa mau ia ma le fa tautanga fo ia ina to o lo o fa fo ina sa i lungo le awala e le ngata ia ma to ni New Zealand ia o se talia o fela fo se va en o lo e malanga nga ia ia e te tau lava ia ona wa ile tūlanga o saunga le mupe ona ia wa mātou ia i nei Wellington ia e wha pēnā su ia inga o le tau ia pei ona wano ia i le official wa ai tau le wa iasole nei ma le asole nei ia o lea la ua mana ia mai fo'i ia leo wa mana ia le langi le lei ma le la ia ai ai lava taimi e tō wha tau tau ai fo'i tui munga ma tūlanga o matangi wha pēnā ia ai o teiloa ia o lo saulonga le leima i tūlanga o au mga luenga whaatino le au ngā lulue i le nei aso ma lo le ngā lulue ma lo le ono sa ia tau whaatalo whato i foi i nea la tau le ua lungo le tātou ala leo nei taimi ma ia vai nu le tau ia talo whaatalo whatu ia te tau manuia te le Christmasi ma le tau sanga fau ia ngāta foi lea ia o lua le vuka whaatau i o le penana mafuta mai ia ngāt fo ilea ia o le toa fine ia i e mai matafola o lo pena o le mafuta mai ia e inai au se tālia le nei taimi ia o lea o leo tele o ilo e sau e ia le tangata le malanga mai nei e sau awa koe pi e tangi a vu ile le ok o eri na me te tangi se a ia e le tangata le sau e whingar wenga e tangi o va on sa au ai te tangi nei o le malanga fo i latou e atu fo i latou fe au ia toe vai na le tasi ale a sori nei malanga ia na e tangi ia ai atu malanga atu ia vave o mai ia le anga le fe tangi sia toi tangata i nei ia ai alo atu to ia la son nothing le sa to tele ia i latou le nao mantua ia le na tu tal noa toi fo i mleu so ia mari le boxing day ia le ala na mai alo fo i tūlanga ngā ruenga le aso nafi. Ia na malanga loa lea e anga i fo i e sa ili nai mea alo fatau ngō fie mo na ia tātou walo ma whanau le aso nafi. O le whaatu mūlia ia te loe whapena mawa enga o le atunu. Whaatu mūlia i le tūlanga o le toa tele o i lātou na whaatau. Ia na o halua na fi pe ona ma tal no fo le boxing day ia ai no to sa o aso ia e fai mai pe oni aso fo i e fauting pusai me alo fo i ia o le to fo ngai na ia matu ina tu mo ila to o lo mana o mia ia le fesos no to halua na fi mo to mai fo Pole asa o ala wingo le upule na i o le boxing day ia i le pe a mai al Christmas ia a te wo fai tau atua o le a foi fai mei o se pei o se e ka le sia sai ai nia latou mea lofa latou te wa ai le whaatau ngā hino mea lofa le Christmas ia i wha peo Peritania ia ona iai lona i o le latou porkala mele wa e se tō whaia i latou e te tau ona wha aputu mea lofa ia e le i te tala ina pe le o wha o ngā ina e te tau ona tu whātu mo i lātou le isi aso, le aso rosu male ono. Ia mo i lātou fo i o lo o mana o mia lātou ia e vai le tamau a inga. Ia ma lātou fo i sa whai mata vini. Ia lea lana ia i le aso na whamau le aso fo ina. Toa tele ina pa ua i le tau o mea lofa. Ia lea lau a tātou wa ai fo i le aso na nafi. Le toa tele fo i o loa sa taunga tai vai taimi ia ai o teilo o le taimi le ia le nei mawhai o nā ngā ia i loe au mai. Ia awa le ua mana ia le pau 5% fitu 10% ia i mana ia tele. Ai o le aso fo i lua suma le ono i le lua hafe lua suma le whae i le aso fo i le nei o le Kirisimasi Boxing Day. Ia le ano tātou wa ai ai fo i se a fo i lea mafu i se mafu e sili atu lona lena matua ia a fi ai o le mafu te lea nai le lalolangi leo teilo. Tala wha solo pito le lalolangi. Leana wha ona maali wintangata e lua se fulu, lua suma le valu
milion lua valu ia tangata afe tangata ia sa whapena ona ia nga ia toi le mafui ele nei ia le whampe ua luas futau sanga taru ai lua afe mare wha lea nga o tātou nga ia toi amali nei taimi lea nga o tātou wa ai nei la i le taimile nei le telo mea lo whapa upena ia le aso na nafi ia mana ia maua fo le avanoa nga ia toi nafi whai nei whaatau toa tele fo le tātou tunoo whai ala tu whaatau le aso na nafi ia o se tūlanga le tele ia ai a whaapea lava o lo whaatanu ina o tau a whaatau le nei aso ma tūlanga uma whapena ai lava le tūlanga le saunga le mou ina ia mwhai o na manu pui pui e le tātou tunoo aua e te popole i le tūlanga o le aveina o le taamale mani momoli ino o i lau ngā luenga momoli o i le mea olo e a ngā iai pe te a ngā i le fale lea o le a o tango i momoli o ia i lo maota ma lo lawa o vaenga te whaatau ai pau ale mea te manao iai ia e whaatauta ia i lau ta avale awane i e tango telefoni e sani i e tango telefoni le ala au tango e momoli oi mai vaenga o me te manao ai ia e pe ona ele nei aso malolo ngā lulue malolo sa il tato tunu Pamano Sāmoa, ua o wino, wala wino, no wingoa. Ila no nei, mare vasa atoa, ilo wano, fafua lea. Lea se hoi, lea se popole, lea umai fai mufie, ile fa mole mole. Tau fima, lopa le Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa lea. Tau fima, lopa le Sāmoa, ole ano fala u Sāmoa lea. Tolu ua Sāmoa, ala mai noa, sapa sapai no wingoa. Mea e te whai, whai a mawhai, tamo pe ona e ai. Lo wha a vai, ia wha a mua mua, tamo ole manuia le nau ta ua. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Pea u whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Amuie o Sāmoa, talolangi atua, lo wha a vai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo malo, whai ngau fie. E lima fetu, o lau fu a Sāmoa, ua a ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu ua e file au Sāmoa, o le tama a inga la u Sāmoa lea. O tu puta ma se tu ua e file
Ani se to fale mo mana I fa fianga le nei vaenga o le uli ia mo moli atu lo lawa nga ta fo le lo mota ia o fela fo se vaenga lo e fa fonga me tau tu na unanga le tato wala le o ia malo nga lu ma lo no sa ia te o to wa mai o to le nei vaenga o le uli ia wala mai fo ia fu fuanga fa nga solo le nei taimi a fa pe o le nai okay o I tulanga I au manga luenga le nei aso ia tu mai lo lima matua ia ona fa pe tu fo le lo lima matua I lunga ia ona o lo le ia le ala okay la tato ia I fu fuanga ma por kala me fa nga solo le nei taimi mana tua fo ile zona na file na matala no atu fo ile nei me o le fo ile o le fa mangalo ia wa lo ya lo ma fa wa lo fo ile lo ma fa nei me o fa mangalo e fa ingata io e au ngata ile stanga te fa tino e se mana ia le o le afo o le so malia io o na fu fo ia pe e fa tau pe e fa ia ia I foi nai vaenga na foi ia peila o na nafi ia na o malo foi le por kalame na nafi ia maua foi lava no ia nga ia ti foi nai ainga ia ma si ai foi ia ma fai foi fa cho senga la tok ia fa pena le sai fuanga o le tatu nga ia ai mana o mi ia fa manga ia na wal watu foi ia nafi o telo o te malanga tu na nafi ia o lo fa tali mai le ainga ia ile ia po balevan fa tali mai foi po le ale taimi o atu ai ma ia mau ala va no fa so ia foi ia ma vai mai ai lolo to ina ia ona vaenga ia sa tau ona fa sa ia fa fitai o le wa e sa ia fa fitai foi te o le atali ia o le nganga la va ia o le fai ona nga lu fa tasi ma le uso ia ina ia fai fo ia ona mau atu lango fa mangro inga ia ele yo o atu tau sanga fo yo va au te popoli ia o a ia okay ia ai o tailo ia me sidi le o mai ia le fo ila wa le ia fo ni tau sanga ma le nga ia tu tau sanga fo ia malo fa tai yo le nga ma walunga la volena ina ia ma fai ia ona tatu nga lu fa tas ia awala fo I maenga fai ona fotu ia le tatu malanga tu tau sanga fo mo ila tau o te lo nena ia ni so ila tau fu ala tau fai wa malang ma ia malanga tu nga ile sami le ia so ia ma ai fu ala vai o e lau por kalame le ia so ia ia le va ia tu langa le tau ia ma le tu langa fo ile ia ile sami le nei tai ia ta ilo ia pe ia ono e ala nga te tau ona e anga ile sami pele ai ia te tau lava foi ia ona ai le tulanga le tau to siaki le tau po le ale le tulanga lo ia le nei taimi ia ina ia mafai ona fuafuanga ia por kalame ia ni so ila tau lo fa wa pe tulanga la to a sofia ni so ila tau lo malanga tu o kilangi ia malanga mai fo ila tu o kilani nei ni so ila tau ia le aso le aso se ma tu nei sa o va ai to se ta shota ma ile a fo ile le wa mo si tu se ni ile por kalame fo ile le sa le por kalame fo ile ni si la le sa fa ta no ina tu le masina o te va ai atu loa a si mai le si tu se ni le si ta ma matua le na sho mato no a o le ala wa malanga mai nei se taimi nei le wa sau se taimi mua e malanga mai e si mai ele ngate malanga mai sau fai aso fia yo na inga i nei i New Zealand ia a le malanga mai fo i sau e fai ia na siaki o si nga mai ma na ia telefo ile na me alo for Christmasi ia e pe ona iai ia niso ina tau fa mani ina ia la tau si sen ia le ala wa malanga mai ai nei taimi ia awa ia fai aso fia ina ima whanau ia ma fai fo isi aki ma sani o le whale mai mana ia malo whatalo whatu ia te o tau nei taimi ngā ta fo ilea ia o ila tau umalawa o penona ma futa mai nei aso i lungo le tātou au peanga ngalo le ea taiwa o petro o penona ma futa mai ia vale le mati o penona ma futa mai fea papa toi o kilani alo fatu mo o uso manuia lava fo i filava sa ingo nei aso ya ba il tulanga le o le saunga le mu mai se lava fo i o tau nai o kilani ia wa taimi pisi lava fo i nei lungo awala ia ina ia mawhai ona manu puipuia o tau nei taimi matulanga o ngā ruenga whaatino
ngata foi lea e au ila tau umala pe nona mafuta mai nei taimi le se tau Pepe le se ya Harris ngata foi le se ya Viane mai la tau umalava e a o lo pe nona mafuta mai nei taimi tafa tolo nei pese mo tau umalava le nei taimi lo pe nona mafuta mai ngata foi lea o ila tau o lo o ngase se ina kuka e a le toi ina male lo matua se tau mafutanga le nei au auli ia o le fautuanga lava ia ia va ai le fuala au le toi ina male lo matua ne te iwa ngalo le fuala au ia i fo le taimi fo le alu atu le text fo le va pe repeat lona winga ia te tau ona toi anga ia toi maile fuala au le toi ina male lo matua ia ai le tapunia fo ia tatou fale talavai ia i le taimi o le tausanga fau alo fatu mo auto ta fa ptol nei pese mo auto umala mo pena ma futa mai alo fatu mo auto i le nei taimi Oh
alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
say yes to me. Tell me cuando, cuando, cuando. It means happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day is in my lifetime. Let me show you the way. To a trophy house down there. I can watch in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day is in my lifetime. Let me show you the way. To a trophy house down there. I can watch in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Ono minuta, toi ono nei minuta na tāle le tula e tolu il tau tōna mnanga te tātou ala leo le nei vaenga le aso. Awana i ngalo ia te o tau tāle i tula e 5 ia o na whamai e leo le tātou porkalami le nei vaenga le aso. Ia ai aua tau te papole i o lea lava o le atau mwhai pia longo puia li pelo tu le tātou o tono o. Ia matu ina tu fo ina vaenga i whai na longo puia li le tātou tunu o ni wha manatu. Ia awala wa fo i le whenga i fo le tātou tunu ma wha manatu ina o aso fia. Ia i le tātou a ngai ia i le kirisimasi. Ia se ia tātou pa. Ia whale tau sanga whau. Ia maaso whai ngā whaatau e pe o na to o tele le atunu o lo o whai a fo i a lātou whaatau de nei taimi. Ngā ta fo i lea i o aso tā whaonga. I o aso fo i o tupoina fo i e nisio a inga. Ia e mawhai ona tu whaatasi ai a inga. Ia o se a inga po o se a lātou family reunion. Ia matulanga uma whapena. Ia o a inga whai a lātou to nai. Ia tu whaatasi. Ia o a inga e mawhai ona lātou whai a lātou ngā ruenga whaatino i nei taimi i o. Tātou wai e whaingore nei tausanga. E sele tele o i lātou ma vaenga tāu e tupu ai ma pe a ma tātou mai tau iai. Sa o vai tau atu lungo le tala lea. Ia ili si tala le lungo le tātou niusa. Ole a inga sa ia ili lātou fuafuanga me whai ona o e whaava no le lātou aso na nafi. Ia e o ai i whale o tangata mātutua. Ai o iai seti nā po se tamao le a inga. O la ua o ia i le whale mātutua e o e ua o ma ave ia ia lātou mea ai. Ia ua ave ia ia lātou mea lofa. Ia o lātou pūlou. O lātou mea o ma whapena. O la ua o e whai ia i le lātou tau saminga. Ia ma whai e wha manatu ai fo le lātou kiwisi masio le nei tau sanga. Ia wale o i se matawhanga. Ia wale whai a se lātou kiwisi masi whale a inga na o lātou. Ai ua avele avano se avano le leile nei i le Boxing Day maaso whapene. Ia e o ai whale o tangata mātutua. Ia pei ona iai fo le vaenga le sa matatala noa to ia na nafi. Ia isi tama matua le vanusuma le iwa ona tausanga le sa anu e wha o ngalo na taimi. E anu e tātā e le piano vo i le o keni le to tonu o le whale mai la loi kalai stete. Ia e whapena lava le tūlanga na soifuanga le iai. Lona winga ia e mana o mia lava. Ia le to telefo i lātou e whaatau nuina lātou fuafuanga por kalame le nei aso. Ia awala wa foi ia fuafuanga wa umana whaatatia. Le atu inatu pēna i whaafifianga mo outou. Mā lore ona sai, mā lore tau ata ilpa ia mawalunga o le tātou. Tunu le nei aso, tālofa lava. Lenei kirisimasi o te mana tua pea lava oe. Mana tua pea oe. I lenei kirisimasi
Fatalo fo ia mo se la perpena ma futa mai sa koia luvengu kere tukune na me rau tavo eloma ona pena ma futa mai nei vai ngole aso ia fatalo fatu mo o ngata fu ile le tale tu la tolu e ni so la tau sa fia mo wala vanu e vala au mai fa manuel christmas ma nga e tu tau sanga fo ia le tala tu tatu leina ia e mafaiona e vala au mai fa manuel christmas ma tau sanga fo ia I ainga ma awo mema mai e o lo fa pena ona ma futa mai fa fonga mai lungo de tato wala le nei taimi ma lor se fu manuia le nei vaenga le aso le nei kirisimasi o te mana tua pe alava Mana tua pea oe I nei kirisimasi Ewe ina whaingata Ua mesia O fōlinga Patatanga se ai nei lo fatu O Yahweh, tafia vai atu Atono e ai se aso Italiai Ola o tatalo mana tua pea oe Ilene kirisimasi Ewi na whaingata Italiai Ola utatalo mana tua pea oe La upele Ilo ulo toe E malingi loi mata Le mana mea Se I fai mai se tala Tavia fusi atu O te mana tua pea o e si o ta mā pele le nei Christmas. Le ta mā loto alofa. Le ta mā ele fe momo wa ilo na alofa ia I mātou le whanau. Le ta mā tautala sao. Le ta mā ele wha moe moe mai lana whanau. Ai o se ta mai fai mea sa o I to tono le matu ainga. O se ta ma o te mimita ai. Alofa atu mo e ta ma. Taimia wasa o fia fia le asa whanau O Yesu le Mesia le taunu unga lea o maluenga I umale manuia Aole au fatali pea Besa wa
Te le ani mea le lei e mawhaiona e mana tu ai se pele ia te oi nei meo kirisi masi. Ia, ele ngata i kirisi masi ia a o aso whailonga ina o le tausanga. Ia o vahenga tāua na. Ia e mawhaiona toi mati mati, ai matoi tā pena i le tātou a wholaunga. Ia i le amatanga o le tausanga. Fau, lona winga, nai vahenga tāua ia e mawhai o na toi a ngai ai mo le tausanga fau. Ia a whapea na e loa sa fo ilea sa ilo tama mo le whātaita inga. O lau tama e whai mea sao i tōro ro tātou a inga. Ia e tūlai mai fo ila oi o le atari. Oi o le atari. Ia a watu whai mea pio pio. Ia vātu whafonga a watu whai mea sao. Ia e pe o lau tama. Na, ma pio vaenga mea tāu ana e telen whai mai tangata. Mea leo te mana tū ai le tamao lea. Ia. Le tama no e fai mea sao le sao le a inga e ese ma le anga le leima le alo lofa i a inga lau tele no inga tala fia na tatu te fia ai ia mo le anga ia to le tatu a fai nga malanga mo le tausanga fau ia ma lo lava le ono sa ia te outou ai mai se la tama uru popo o vo ilai ia wa o tamana ia i vo le temi vo ilele ele tama vo ele ali sia i po ole o te ilo ele temi vo ele te va longo fa ingolang talno pe ia lai mo ai le ese mo yo ia te va ai atu mata i te va ai atu ai mata vo ele le ese mo yo ia lo no winga te taula ona sui mo tau sanga fo a fa apea ia pe la fa te ingo si uso le ia taus ia le uso ia taus po uso ia Vince a fa apea le te fa fonga melene ia so a fa apea ona fai so o ala milna ia wole tonto e fai tau ona yese swinga tau ona yese swinga tau sanga fo ia ma lolon sa ia te auto ia fa talo fa tu mo to fa talo fo le uso ia tau pepe ngar fo le uso ia Vince lo penar ma futa mai nei aso ma lor nga ruwe ma lor no sai ia fa tai fo monga wenga le yo fa tino nei taimi ia wala fo ia tau sei no a inga nga ta fo ile ia o tonu fo e kalesia lo penar nga ruwe ai ia ma lo lava ia ma lo ia tatu lango pe tatu tai ia ai ma lo no sai ia te to nai va vi fianga mo to nei taimi ia ina o 5 minute o te ai le tula tolu ma lo no sai ia te to mo le tolo faanga mo o tau i le nei vaenga o le aso. Ia, tūlai mai wheni tātou siwa Sāmoa. O mana tali lau sua le nei vaenga le holi nei tātou tamanti nā mātua. Ia, ua tatau ona whai tātou siwa Sāmoa. Ia, mai foi le nei vaenga le aso. E tatau ona wha alalo le toto mawalunga. Ia, ma le suka, ma mai malava. Ia, ngata foi le tau maftanga le awauli. Ia, tau ona whai wha amalo stino o le tau saminga o le tau maftanga le awauli. Alo whātu mo o tau nei tātou tamanti nā mātua. Tāwha pitol nei pese mo o tau. Ya, sa mai o tau, sa mai le ala ayudi atu. Yo. Lalo. Naya, lalo. Mama
Maloro ngā ruru e whaatalo whātu i asina leo le pena mafuta male nei vanga le asa ngā ta fo I lea I o sio mātou wahenga leo lo pena malanga tu Sāmoa. Ia vai atu fo I lungo penga te whailangi Sāmoa I le tele fo I o nuu mafio anga ia o lo whaia lātou nofo, ia o lātou sao whai, ia o niso o lātou, ia o lea ua ngai Sāmoa whaia I tūlanga o whaapoiponga, ia o le whaamna tuina o aso whanau, ia matūlanga o mahenga tāua whapena. Mānai a tele le baba ai atu ai fo I Sāmoa, ia ma tātou ata ia tu ina atu I lungo le tātou alalo, ia o tātou e fialu atu ai Sāmoa. Ia e sa o ai le whai fialu I lene. Susanga, o fialu atu, ha? Ia na le ftoe faut mo le pea ia na tu alalo fo ia la tau ia wa lo malanga tu fo Sāmoa ia va ai le tūlanga o saunga le mo ia o le vevela o le la ia ma ia na ia tatu walo mwhanau wa ai le la tau fangu fo I lea spray ia ta whana I o la tau tino I le tūlanga o le namu ia ma le lango lo ia Sāmoa ia I tūlanga uma whapena ia o tātou vai tā ele, ia o te loi fia tele, ia tātou alom whanau e malanga tu loi Sāmoa, o loi vai tā ele, ia wa isi ne te ua malemo. Ngā ta fo I lea, ia o I lātou fo I holo o a ngā ia tu Sāmoa le tele, le tau maftanga, ia wa aile ia se au so tau mafa. Au so na tau mafa, ia wa ai fai ma, ia le to tele I lātou, le fai ma le savali Sāmoa, ia. O te mana ai se sine le malanga I Sāmoa ia pu e me se ata le la I nai fea I nai lungo le me waia ia I lunga I lunga I na ia ma na ia lunga I na wa to tele na ia se tasio o na ma fa so fai mai e ma sani o na halu savali I lunga I na fai mai e ova ma le tolu se lautanga te tele na la to savali I nai le tai au
Ai to o tele o tangata e malanga tu i nei. Pai mai o le to a tele e tu sala pe o la tona le wa malanga tu i nei. Wa pe ua fai ma fo ilele ua pe ua ave malui. Fai malui mo ila tau o lo i no fo i Sāmoa. Wa maa sani ai fo ila mala tau le malanga ma le nga i le tai au. E o e savavati. Ia maa nga i atu ai lo ia la tau ngā luenga. Maa na ia telefo ile na wha moe moe nga mo le tau sanga fo. Ia awala wa fo ile tau sia ina le soifua malolo ina. Ia e pe o na lapata ia i pe le tātou alale. Ia lo a foi. Lo tausisia lava oe ia o lo soifua maloloina ia pira taltala noa tu ai foi ia i se aso le nei vai aso le lava i aso ia i le nei vai aso ia i le tahua foi o le pei o le whaataita inga o le taavale e mana o mia le taavale le vai mana o mia le taavale le suina o le pau e mana o mia le taavale le pensini po le tiso e mana o mia le taavale ia le suina o mena ta o Paul Join ia da ilo e mana o mia le taavale mea uma o le pepa ia e tau ona fai le pepa o le taavale ia o le Warren of Fitness ia po le foilia po le listala le taavale awa ale leile taavale po o fea te malanga nga iai e te whaalongo atua le alo le taavale e matua i saunga le mui lau fea what e va pena fo i la tatou awa pe a fa pe nei la o la saunga le mu ma le lei uma ia le taavale i lau fea what ai a fa le tonu la tatou le ave taavale ia o ai la le ato e fea what le tatou taavale ia e te tau fo i ona a se lau pasene le taavale e te tau fo i la ona matua i o vatu fo i le se lau pasene ia o le soifua malolo ina tausia ina peo i tātou ai mai se lava le taimile nei ia i lo tātou atunu ia wha solo atu fo i le tausanga fo ia pa keti le lei tūlanga le soifua malolo ina tūlanga tau maftanga ia ina ia maua pea le soifua le lei ia a oanga ia tu mo le whamna tu ino le tausanga fo ia i le lava i aso pe aulia. Malo le ngāru rue, malo no sai ina ua toi ono ne minuti o na awhale o le tula e tolu. Ia tolu wha lima tu ina atua tātou talafou. O na mama futar foi le malau so ia tasi le tula e wha, si e pa ia le tula e lima. Ia o le tātou ape foi wha atini, ia o le awhia nane. Malo le ngāru rue, malo le ono sai ia te autou. Neon
Whamanuia atu le Christmasi la fionga ya whawa I lili nei vaenga o le aole penana mafuta mai I nai taua. Ia po I nā fo I tita hi pei. Ngā ta fo lea ia whaatalo for fo I whamanuia for Christmasi ia le tina mtua ia whaamuina ia Olive Seiuli. Lo wha penana mafuta mai I Escort Park le nei vaenga o le awauli. Ngā ta fo lea whaatalo for I ma whamanuia for Christmasi I le tina matua ia Nofo Ropek. O pena ona mafuta mele ngata fo ile tina ya lo nise. Ngata fo ile fa manuia fo ile Christmasi ia ile tina matua ia ana. Ngata fo ile tina ia ula tina matua ia ula ia lo pena ona mafuta mai le nei tai au ile nei aso ma lo lava le ono sai ia ile nei vahenga o le awoli. Ya, tina ia ula aiolu potea lo penana mafuta mai le nei aso ia alofa atu mo el tina manuia tele el Christmasi ia maletatu wanga ia tu fo ili tausanga fau ia alofa atu mo oe. Ngata fo ile fatalo fo I oi au se talia ia tato wo mamai o tato paanga mai se lavana ia tato tamam tina matua. Fatalo fatol tina matua ia putu, ia putu fonoti o le penana mafuta mai nai Brisbane. Ngata fo ilea ia o le tina matua fo ia so leoso tomane. O penana mafuta mai nai me le pone I le nei vaenga o le aso. Malo le ono sai malo la fo ia le tau ata. Ngata fo ilea manuia tele Christmasi ma le anga ia tu le tau sanga fo ia I le lava yaso. Patalo foi le fionga I masoilo loane ngāt foi lea faltua ia oli o penana mafuta mai nai sini le nei vaenga le aso ngāt foi lea ia ole anko ia masawe Jeremia pa pe foi faltua ia sinalina penana mafuta mai le nei taimi malolo ngāt lue malolo unusai manuia tele Christmasi mo o tau alo fatu mo o tau.
Ai ole rosa tu tasi sai le maunai o arasi Lea ua whai mo sei ua whai foi mau ale Te osela me pasu sulu Te ai le nganga A ose rosa pua matala Pua sasala Te o mataua o timunga Mai le langi Ua whapena loa loa Ua nauna ta ia oe hani Ua whapena loa loa Ua nauna ta ia oe hani Sāmoa style. He vai achi ma Sāmoa style wa amaka. E si mai ai o lima ma e so so pa asiki au fika. Fa pe o le au kole ka pele o foi vai sia mesa o e lue lunga malalo fika kama. Lima i lunga le ea. Kau wala au mai everybody say yeah ma e lue mai fa dea. Se ma ku ai fuli e vai lau lue la ta ai mai kolea. Yo i nge yula ma fa dea mai ka kele ma pai asa mea. Le au swea. Suane lunga pa ma so fika Sāmoa style. Akam style. Suane lunga pa ma so siva Sāmoa style. Akam style. Suane lunga ta sa roi Sāmoa style. Oh my Sāmoa style. Whoop, 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 whoop. Sāmoa style. Whoop, 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 whoop. Oh my Sāmoa style. Whoop, 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 whoop. Sāmoa style. Whoop, 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 whoop. Hey, pretty Taylor. Whoop, 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 whoop. Oh my Sāmoa style. Hey, pretty Taylor. Whoop, 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 whoop. Oh my Sāmoa style. See vale au pai popo e le kai kai lava o no wafo. Lue mai male au flu i pu so mai fo male fai fa alifu. Ai fica mai ai male o lo le mai ngale fai kanga mea. Wa o lo i man ni fica kama. Ni mai lunga le ea. Kau wala au mai everybody say yeah mai lue mai fa dea. Se ma ku ai fuli e fai lau lue la ta ai mai kolea. Yo i nge yula ma fa dea mai ka kele ma fai asa mea. Le au swea. Suane lunga pa ma so fika Sāmoa style. Akam style. Suane lunga pa ma so siva Sāmoa style. Akam style. Suane lunga ta sa roi Sāmoa style. Oh my Sāmoa style. Whoop, whoop,
Sāmoa style. Oh my Sāmoa style. Sāmoa style. Hey, pretty Tane. Oh my Sāmoa style. Hey, pretty Tane. Oh my Sāmoa style. Kumai nunga siva siva ake ai olongi niva. Le poi fako alua fangu paole nga ua e pisa pisa. Ngale ula mai i kole a ia kako o nga vale sa unge lue nunga malalo i tika kama. Lima i lunga le ea. Kauwala au mai everybody say yeah ma e lue lue mai whapea. Se makua e kuli e wai lau lue lai ta ai mai kolea. Yo i nge i ula ma patea mai kako ke le ma pai e samea. Le au swea. Suane lunga pama sofika Sāmoa. Mai a zive vai ngaua le simana i vavi fianga nei vai ngole wa huli na o to somre tasi le minuto tale le tula fa to na tule au na muli o tato tala fau le nei vai ngole fiafi ia ona ma fa to lua tula le amale usa va to lu usa ia tasi tu tula va le tula fa se ia pa ia le tula e limo le tato ap fa tini fa talo fa to ia suli vai timu se u fale lo penora ma futa mai fa tai manu ia Christmasi ngata foi le tato wa ngatu tau sang fau o le to fine ia sina leo lo penora ma futa mai nei taimi ma lo ngadu lue ma lo no sai ngata foi lea ia o i lein pino lo penora ma futa mai ma lo fa tai lava foi le ma futa mai me la veo le tato wala leo ea e fai mau le tio fa longo le aso ma le aso ngata foi le uso ia tau pepe lo penora ma futa mai le nei taimi ma lo ngadu lue fa talo foi fa manu foi Christmasi ia isi o tama ia tufunga vai fanga lo penona mafuta mai ina ia i mele pone i Ausitalia ia masio tina ia aniva ia tapumana ia lo penona mafuta mai na ngata foi lea ia uso to fa fine lo pena ona mau e foi na no to fine ia leni ma lon to lo ngat foi le e o le uso ia ke tori ia te kori malela to foi a inga pena ona fa tasi mai foi i lungo le tatu wala le nei taimi manuia te le Christmasi ia le tatu anga ia tu tau sang fo ia mo o tau nei ia so fa manuia foi le Christmasi ia i le uso ia lisati a lisa lo pena ma futa mai ia ngata foi le ia o le one and only ia e sale a Joseph tama ia so le ia alu le tangata so le Sāmoa so le ia o tangata laki lea ia tama lea ta iono ta i fitu ta i se fulu ia na malanga i Sāmoa le tausanga ia tama lea Fatalo fatu sia ua fa pele ia sale a Joseph soa lo pena na mafuta mai ia ai fu e fainga wenga ia vai le aso malolo ia tau ona malolo ai ia e mano lava lon sai ia se uma no la tule va se ava ia awala va vo ilo malanga mai Sāmoa ula lia le ala manu ala pena ma futa mai le nei va enga le aso ma lo nga do lue fa taile ma futa mai e lunga le tatu apia folinga ngata foi le i le tatu tau tu le nei taimi ngata foi le io asa isa ako manuia tele Christmasi ia le usa ia chau so le pena ma futa mai inai pango le nei aso ma lo nga do lue ma lo ono sa ia te auto ia o te loa ia o le a tu ina tu tato pesele tas ia o na tu ina tu le o tato telefou ia o wan fa fonga mai le tato tunu ia o na ma va to lo le mele so ia tasi ia ile tato pe foi fatini ia ona fa pena lo le ia ona nga tato por kalame se ia pa ia ile afia na nei ma lo no sai ma lo tau ata ia te auto Pina tu nei whawhi whianga mo o tau nei taimi. Safa pitol nei pese mo la tau umala pena na mafuta mai ngati foi leo so ya sale a Joseph Sua sia uo fa pele vai se ta koko e tava pitol nei pese mo o tau ngata foi leo la tolo pena na mafuta mai nei taimi ma lo on sai ma lo inga lu fatino Manatu le mafutanga o e mabu
Matua maita o tu mawita ilo fatu Boma tate tala noai Momo sao se haso Sao se aso tatoe fiava ai Awar fulia ia ile tua Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tuna oe Tau sao songi o lau fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava A fai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Manuia le Kirisimasi sa.
E toi whatalo whātua le whapupunga o telefon mo le nei au auli. Ua taro sangata sa whaingaluenga le kamupania le ProLink le ua tapunia ina ia tatala le avanoa mo ni Open Visas mo i lātou ma o lātou ainga o na ole ato e whaafoi o lātou atunuu. Talo ai ni whainga wha lātua na whaia le pūlenga o le kamupani e whaonga ai tupe na talo sangai visa mo tangata mai saina ma Vietnam. E tusa ma le toa limas fulu tangata whaingaluenga mai whafona wha whaingaluenga ina le kamupani a le ProLink New Zealand i lona la lai au kilani le ua tapunia. O le amatango le lua whelua tolu na taunu umai ai le toa tele o le au whaingaluenga i tutono New Zealand i lunga o le Accredited Employer Work Visa. Mai silia ma le ta iluas fulu feta lana o lātou tutongia a wale talo sanga ina o lātou visa whapea ngā luenga peitai sa tele ina le imawa ni ngā luenga tū mau i le tausanga ma le awha tausanga ua tō nai. O le toa tele o tangata whainga luenga o uru ngā lii ma sa au mai fo ia lātou whanau sa tele tala na whaasala lauina e winga i le pūlenga o lea kamupani i le tele o whainga whaasolitu la fono na ngā waitupea tangata whainga luenga i le amatanga o le lua whelua tolu. Na whailo ele ofisa o whaipepa malanga New Zealand o loo whaau au so e suenga i se tasi sa avea mawhauwhautua a le Immigration New Zealand, Cook Hang, sa lipotia na tele na tutongi i ai tupe mo visa a le au whaingaluenga. E tele malanga wa a lalo na tau fia matolopo i le aso o no le malolosio savili ma le so o le sami. E lua wa ana fuafua e pasia Cook Strait, sa wa aleo ngai na o no le malolosio savili na valo ia mo New Zealand a toa. O le vavea na leila na wa asila sila ai e le Inter-Islander. Le tau fia i uwhainga malanga na fuafua mai Picton i Wellingtone o na o le mawalulunga o ngalu i le sami. Na lipotia le whaatumulia o taulanga whaatau i whaataunga mo le Boxing Day le asona nafi o lava lava, kulimi teu tino, ma filifili auro na tele na whaatau ina i tangata i le Queensgate Mall. Whaalia se tasi utamai tai whaatau i le leti o New Zealand o se Boxing Day mua le ua ia whai whaatau ai, ma sa whainga tau na tau fiofi le whainga o ana whaatau o na le tele o pa ua whale o loa. E o atu i le afe lima se lauta la le tau a whai o Lego na whaatau ina i se talavous fulu lima tau sanga i Arcaden. Whaapea whaataunga molo na uso malona tua whawhine. Peita aia o mai le tai au ana nafi, ua silia ma le whaafe ono se lau mea alofa o le kirisimasi, ua le manana o i tangata, ua toi whaatauina atu i lunga o le Trade Me bei ona liputia. Whaalia le pule sili o le Trade Me o le asi itia le afuai numera i aso lumanai. Na tu ufatasia ele Ranui House i Kalai Estete, se ainga whapitoa mo a ainga ua lema whai, pe ua le ai fo ini a ainga e whai kirisi masi ai i nei a Sofia Fia. Ua iwa ni tau sanga o whaau wau le tautua le Ranui House, o se au nanga i lalo o le Run by the Bone Marrow Cancer Trust. E lato te fisosoani i tangata mo lato mawhatianga, e sulu whai fo i ai lato e mo o mia se fisosoani. Sa lato wofo atu se ainga whai whaatasi, e tu e se aile manatu tele i o lato a ainga. Whaalia ni sina awai, o langona o le fia, o no leanga le lei whaalia e tangata ta ito atasi, e to telefo i lato e ofufua ato o lato taimi, e fisosoani ai i le tapenanga o taumafa, pe ona lipotia le One News. Olo o whaiasa i linga i le whaalawelawe na mawai se tino maliu i lalo le wili o se waalele a le United Airlines na tūlau ele kahului i Hawaii. O le whainga malanga na alu ese mai Chicago, anga i atu i Maui i le aso lua o le taimi New Zealand. E o mai le taimi nei, e le o manino be whape feo no o le tangata i lalo le wili, mai le i whaalawi loa ina fo i whaamaunga o le ua maliu. Ua whaalia langona whaanoa noa tangata i Wairarapa o no le maliwa i o stamaititi na taia i se taawale i lumo le awala le whale o le ainga po le driveway i le tuso le itulai tolu i le aso le kirisimasi. Whaalia le pulenu o Macedone Gary Caffel o le waitau lawa le nei e tele aina tula i mai whaalawe whaapea i luma po o tua o whale o ainga pe a whaatasitasi ainga. Ua whautua ina ele AA mātua i a mataala ma i a oa o le lei i whana witi le mea te tau ona whai pe a kolosi le awala ai mai se pe a u ia luma o whale o ainga. Siaki le lei le whaitutoa o whale ta avale po o loka ma sa wali whata amilo i le ta avale e siaki po o iai se tamaititi i lalo po o le pito i tua.
O loo ngā luluele au whaingaluenga le whaamasino ngai whaamamama ave ese mai ta mai naifi o masini whaawila o ngila ma ta mai toi mai whale whaamasino e o atu matangata I whale whaamasino. E ui le whaamalusio au nanga leo whaitoto ai whale whaamasino I nei aso. Ai o loo maua pēr tangata e o atu ma mea ma ai whaapea fuala au whaasaina. I le se fulu valumasina o atua nai e silia ma le luas fululua afe o mea ma ai e mawhaiona whaonga aina o se a upenga Sāmoa I whale whaamasino ta itasi pei ona lipotia le leitio New Zealand. E to o se fululua pangota ua whaanofo ese ai poto le to ese. Ona na maua tau mawhaina pulu I le pō a ono mana I le kirisimasi le whale pui a Waikeria I le tui saute o Hamiltone o le amolia o mai lātou o na wa mio le pūlea. Na tā ua le pule silo le whale pui I Waikeria Jem Watson e whaapea. E to o se fulupa o tā ua tu ese ina I nisi potu. A e to o lua ua ave I le isi to ese. E mawhai pa o tā na whai le pulu I tutono le to ese. E whaonga ai fuala au tau mawhamata ua pala o le vai, suka, ma pepa I ila. I whafua to New Zealand, o le asona na whina whaamaluina I le atoanga o le luas fulutau sanga tālua na lulu le mafui e tele I Indonesia. Iwa tesi ma le lua le maalosi na mafua I se ngalu lolo ma maliliwa I le silia ma le lua se lau wafe o tangata I Sri Lanka, Initia, ma Thailand. A o toi fausia inu una afia, o lo langona lawal whaanoa I tangata na Sāmoa I lea whaalawelawe whaale nātura. O ngā luna o atu I le tolus fulumita le mawalulunga I nisi o vaenga. O toi whaamalusia I fautuanga mo Thailand ina ia nofo sauni I whaalawelawe whaale nātura. E to atolus fuluwalu tangata na maliliu ina ua taia se tasio vaalele ale Azerbaijan Airlines manisi o mea tau po me totia mo le puipuinga a Lucia. E to onos fulfitu leo whainga o tangata o lea whainga malanga. O le aso tonu le kirisimasi na pa ui fuaile vaalele o le whainga malanga J. Lua valulua whaatolu mai se vaenga o le itui saute o Lucia le ana tele na whaonga e Moscow e whaanga solo ai ala tau polo kalame o puipuinga I le ea whaasanga I a Ukraine. Whaalia tu stala I whawhato New Zealand o lo o whaiaso esu enga I le mafua anga tonu o lea whaalawelawe. Mana lipotie le Reuters e le o se whaalawelawe na mafauwina o lo o te ele malo a Azerbaijan I wha upunga o talafo o lo o sawi whafo I li poti e whaapea sa te tauna wha upu whaapea na oso whai pena whanaina I lalo e Lucia le vaalele peitai o lo o whaasana la wina o le whaalawelawe le ea e le I mafauwina. Ua lipotia le pulinga o leo I Gaza e to o 5 tu stala Palestina na whano soifua mai se oso whainga Israelu I whawhone lava o le whalemai I Palestina I le asona nafi e uina whaalia fitafita Israelu o le oso whainga sa whatu tonu anga I se taawale o lo aviaini fitafita I Salama. Lipotia e fo mai e to o luas fultasi tangata na mali liu I le oso whainga ma o le to o 5 o ni tu sitala Palestina. Tala fōwia mai le sifofonga le lau mua mo le nei au auli. O te toi whaatala whātulu tātua tunu I leisi whaopoponga o tala fau mai Sāmoa o se mai el whaafonga. E lata I lea wheli ma se laua li I matama I ta I mail Pasifika I atunu e se funmalitasi o whaatasi maile maafutanga tu whaatasi o lo whaia au tala vau I Sāmoa a le ka le sia aso fitu o le toi whia mai. O le lona lua ele neo maafutanga whaapea o whaia mai I Sāmoa talu maile se lia I le tōru sa fulutau sanga talu wai. Le fionga le sui pandemia le fionga atuala Josefo Bonifacio na I te tala alo ai ina le nei maafutanga I le whalita alo o Universite a Wao Sāmoa I le papa I ngala ngala o I fo I lo tapu vaitasi I le maafutanga I le tūlanga o noa whanga o lo tola wapi ai whapea fo I semina ma o onga whaaleanganga ma porukala mea o fia I asia singa le to ese o le mauta ngasi ulu muto o tua manisi o whale mai wha I tu malo. Le wha mai no le taulanga I le lapisi ma le ota no whanga mō tangata mātatua whatasea I manisi au aunanga lau tele. E siri e le to'otolu se lau I a li matamaita I mai le atunu o Vanuatu. Na toe lava le mawhai o na awa I mai le maafutanga I la tau ua mai o na tāpena
e na wā fia lea tunu i le mafu e tele e vai aso o tua nai. O le maftanga sa amatalia mai le aso luse fulma le lima ai wha mai aina i le aso tolu se fulma le tasi. Na momoli le whaftei tele le fionga le komisina leo leo e le tali mau le atunu i le lato au nanga e le tausia le o le file mu. Ao alo le atunu i le whaamna tuina le soifo mai o le mesia whaamaone mai le fionga le komisina ia wa paaulo e tino Filippo e le i eise whaalawelawe matu ia pe o ngaonga na tūla i mai se i vanga na ai i lato tango fia le awa malo si sari po tiatu. O le masino fea poare le tausanga fōu e tasi le mata upuna tūla i mai lalo manu o se li e se funmaliva tausanga le matua o lo fai e isu e su e ngā leo leo ona oni manu anga nei e te whaatino lava ia te ia e tolu nisi reporti o whalawelawe tausanga wanga a o le masino fea poare le tausanga fōu e wala au i le whaamsinonga le mata au po lo o modi ai ni ali se toa lua i le umia leo paipa e ulai nai le aisa a toa ai ma le lau malosi e le whaatanga i nil tula fono i tonu le atunu pe le i rese tala ina foi. Pa maunia foi e au pa au o se li e tōsa fuma le walu tausanga le matua o se tasi o li i fai pisi nisi e swafa i a huko fata. Na au ina mai ai e leo leo i sana o se whainga se tino i tupe se fulma le lima feta la i lona fale o loa i mata autu. O se tasi o no whanga na o fie leo se whainga leo leo o whenga na tau fie mai e le i a fata voise lafi le mas fumaltasi tausanga o le soifua o lo mo lie lo na umia leo o nila au malo se le whatangaine le atunu o tanga pepa i ila na maue leo se whainga leo leo watu i natu i le vaenga o so esu enga whaasai nisi a Sāmoa e mai ai se lato reporti i su esu enga i ia whala au whaasaina. O le asono le masina fau a whaalau i lo whaalau e tele mai e le ofisa sili o le tanga luenga le soifua malo loina ai ono Dr. Alec Ekeroma o le atapunia le tu maui au o nanga lau tele a le whale mai wha i tu malo i leo muenga o na se i toe wha tino ni ngā luenga wha le leia e manatu le fionga le minista male mtanga luenga e na ia anto atoa le tu langa tu ma le lei o le tariatu o le soifua malo loina i tangata lau tele o le atunu e suru whai atu mō tōng fitinga e lea fo i vahenga o le atunu. O whautua ina le ofisa seli le atunu i teimi o le atapunia le tu maue le awhale mai e la ia whao ngai lato o lo alala i lea vahenga e tau watu i whaleolo le mauta ngā se ngase whai tu malo o lo i lea fio anga o whaleolo. Wa tausanga ina le minista o tinamata mai tai maanga fiso tai le fionga mulipola na rosa ale molio ia fono wha avai o mai tu malo e na ia wha ailoa la to report le wha ngai no vaenga tai miliona ta la i sui o ala to i tu malo ai mole mata opo le tu malo le pa o watalia le komiti wha atonu le whautuanga le loia sili e na ia wha amatu le iwa se fulmaleono a feta la na tao fia ma le tuutuunga ia toe wha le leia le lisi na wha manino fo i ele fionga le minista le mafuanga na alai o na tao fia le vaenga tupe a li tu malo le pa. Ai moli tu malo wha sale le anga numera lua wa fautua ina le mtanga luengo tupe ina ia tusi wha ai loa i le fono wha avaya wha sale le anga numera lua mo se isi wha amalam le maanga au le ima vaya so se fulma le wha o le fautuanga le loia sili mo wha sale le anga numera lua e te tau o na tu ina iai se wha asalanga i le pasi ai leo lana reporti na wha amalam lama o le wha o ngai no le vaya ngā tupe e se lau fitu se fulma le lima fe tā la o se tasi o ana miliona tā la. O tala fōwia mai Sāmoa manui tele lu tātu o tuna u whasoi fōia. Manuia le kirisi masi Sāmoa, si ufonga le lau mua.
Leo ua whane minute o te ailei tulai whae le tau tōna unanga le tātou wala leo le vaenga o leo uli ma lo leo no sai ma lo le tau atai. Ia ma lo la foi fa to o tau whai malo filima mga luenga wha atino le nei taimi. Ia au tau mwhai foi le tātou wala leo ia tu inatu foi ia nei vaenga taua. Ia wari whengai foi le tātou tunu i whi au mga luenga whai ngā malo longa ia fia fianga le Christmasi ngai atu le tau sanga fau. Ia po ala ma fo inga luenga lo e faatino le nei taimi ia ma tu tu folofa faatalo fatu ia te o tau le nei taimi ma lo so i fu maua ma lo le langi ma lo fo lo sai ia le o mai ato tatu tala fau mo le telenga ngal fa tai tele la fo ia le to fine ia ana nga fo le uso ia ta sesa ia mo tatu tala fau le nei aso maua se si fa poponga ia ilona so nga fu ai le tu lai valu ia le taimi le nei ia o le tatu por kalame muli le fo faatini ia toi faatini ai foi ia mole ae ia awale fenga ia foi o tato tunu i felava sa ingo le nei vai aso pisi ia le fenga ia markivisi masimo le lava iaso ton pa moi ia o lo so longa le inga wenga faatino le nei taimi ia fia lava ma faatasi atu ma le uso ia tasi tu tolva ia po o le sunga ia Josefa maloli Nabi sei ia ole sei la tal. Yo le weta o Josefa. Ia. Ya le ta o fusu mai lisi o le ta fa po Josefa ta tu tal. O le o po Josefa. So le wole malo lo ta tu le no ne yaso. O le mele nei o fa pe on o le fa inga tana o le fa inga tana fa lo filfinga. Ia, o fa tana fa lo filfinga. Ia. Ia na fo le lo se vai pa no le ralo langi o le tau fai mai le te Josefa. Ia a le Maria le tau fai mai o Amerika Sāmoa. Awoi. Ia a le fo ina na tatu fa long. Ia le fo ina na fa ali mai fo ile fa ali mai fo fina ngalo Maria le o Brisbane. Ia le tina ia ia Lupe Malinowski ia mai Brisbane. O ka semana ia si fongo Lupe. Ia sa o le ia wala fa manatu me Lupe. O ia sa fa Maria ia so le titi. Ia. Na vili na bala au mai ai. Na vai sa wal tanga ta fo le e ma sanil tulanga e fo le se fa le tonu fa ngol pepa. Ia pe ni sina ta lo mai lispito ma ia. Ia o tato o fa ngaluenga. Ia o tato o fa ngaluenga ne ia so. Ia le sa ngalu lu o tato o fa ngaluenga. Ma tu mai la vale fiango le pule o nai tu va fine a Sevelina ma ana. Ia me se fo ia le faltue ia pun mangafa tala milo. Ia mai se o le sunga ia tatu se Mari fa valu. Ia ma mo Jerry ma ana ma Sevelina. Ia ma tatu uma pe e selene ia so lo fa lo tautia. O le mele no mai tawina tatu fa ngaluenga ne ia so. Ia. No na tars fu lua lo stand by mister ngatiba. O isi ya so. Então se o tanga ta so le mele na yen so le o fai mari pe arki fu le le ta tu taxi io pe o taxi fu le mai ia la passa se le. Ya sa le la passa se le. Ya o anga la foi o Sofia lo Christmas male ele o tatu ele taimi. Ya ma nei fu tatu maftanga ma tatu tanu anga ya o ma ni fu ni aso. Ya ma vai la fai ya le o ma. Ia. Le tatu tal no ma tatu tal ya le wai mo manu le wai tatu ile tu la muli. Ia. O le tatu o nanga foi ma tatu ele ngata le nei aso. Ai mai se foi le vai aso. Ale si vai nga ta o Jerry. O le aso fa radio muli le nei. Ia. O le masina o te sema o le lua afe lua se fulu mare. Fa. Sa. Ia. Te te le to emotions for le lua afe lua fa. Ia. Le la tato. Ia. Mai ai le asolulu va se fo. E tato fa talo fa lo lua afe lua lima. Ia ai ese foi ala ngona le ia so te. Ia. La le winga lo so no. Le wo. Te sa wa le ngal winga pi tau madingi o toro mata. La ta misia ia. La ta misia mena tupu mai ai Januari tau mai ate sema. O le au tenga nga tu ana mea le la e vai lo ale. O se o te vai lo te. Ya, malo fatalo forta tu tunu nei afiafi. Ya. Mena tu lo so long manuia fuanga fo i o lo fenga ye tatu tunu i la sing fo ya mais fo ta faonga. O lo fa au pe maftanga le tele o ainga. Tatu tunu ele ngata ni sila nei Australia. So se vai panola langi a mese se o tatu tunu Samoa. O lo fa nga solo le taimi nei fianga ma ta faonga fa ma malu e fo im fa manatu
Ia whanau mai pe fo pe on tātou whaidonga ina ni aso lulu len tenei tala tua nafi. Sa, na ia. Ia, le ala stulanga pena, ina sa nafi tulanga os whaatau tas. Oka, le tumo whale o loa. Ia. Ia wa uia na ua le vana o fia le le whaanula o tupe. Ia. Ia pi o mātou ia sefe tupe mo aso lava pe nei o Boxing Day. Ia. Le la so wha moe pole aso lulu, aso tofi, aso lulu. Ia. Aso tofi le aso fou. Ia. Ia wau te rore si Boxing Day na. Ia. Ia le fato walo ilo la fa nga ia sina. Ele ta alo voyage si se le ni le tanga tamaro te vele ia. E te iro, e te tanga tale wala au mai. A va pe tanga te foi le au nga. Ia ona mai de. Malo se fu manuia. Ta lo fa malo se fu. O ia. Ia se va wala sa pe ia de sia nga. Ia le ai te iro ia nga la nga a festa ma. Ia. No winga la vidi mai le fa metina rang. E tu na lo telefoni polo la tu tia o polo la tia. Ia na. Ia e fia au mai. Ma au mai tatu tal no ma. Pa mat fo ia vai nga fo nei fo. Ia. O fia filava fa pe nei. Fa unga vai asol tatu la fo tau tua. Ia. O le tele lava o tātou whaamanatu ma tātou taulongolongo i le saunga le mū. Ia. Ia le angai fo i le whaunga whai aso. Ia. E peo nei fo i lana nei afiafi. Ia. Whaamanatu la fo i mana i whaafiafianga. Ia tātou eva ma le tātou atino. Ma naia. Ia peo o le vahenga ta le uatoe. Ia i le tūlanga swing o le taule wai tātou le malo sa savili. Sole. Le malo sa savili. Ia. So i fo manuia le nei vahenga le fiafi. Alo, falawa Terry ma. Tafi. Malo se fua. Manuia le Christmasi. Manuia la Christmasi. Ia. Fede sa wino wala. Fawai lili. Fawai lili lea. Ia, fawai lili. Ia. Dei o la u fautuanga ha. Ia. Ia, mana ia. Pesta o matamata i New Singapore. O le ua i Hamilton e. Sa ai mo me o mali ho mo le white sack. Oh. Ia. Wa le la patai ko foi ala to o le sami. Ya, to na le wa te mio. Te via ne la lata mai i utai a. E matiere. Mana ia. Mana ia fautuanga. Mana ia te le fa manatu le a Jerry. Io ia sa o le. Ya e mai le Christmas le ainga fa veleli. E o lo mo luia la me o ma la foleri. Mana ia te. Ia, maftai. Ia. Ia manuia la wal fa la wal ne fiafi. Ia, fa fa veleli, manuia fo ne fiafi, fa wa. Wa. Mana ia fa manatu. Na ia fa manatu. Ia fa pe te fia vili mai, e fai mai fo isa fa manatu po ani vai ngai. Wa sanga le mur tatu tunu. Ia, mana ia na tala tatu lena. Ia, na ia. O le tātou numera, o le o wha, lua, tolu lima. O wha, tolu valu lima. Tolu valu lima. O wha tasi, ja. O wha, tolu valu lima, wha tasi. Ia, le inisio la tau, o le vala umai le numera, ia o le tātou numera na. O le tolu valu lima, lu o wha tasi, Jerry. Ia. Tolu valu lima. O le tolu valu lima, wha tasi. Jerry, vete sere vete amata sfulua sore ana. Ya sa o tatu o le nila langi mal soi fuang o tatu e alu alu ai luma ia toe sau tua mana mia fala au ia ka soi fuang man wia talofa malor soi fuang ia manguia kimas oi no fuang ale lua no fuang al tupu herota ia Jeremia ya dai aftai ina o fuang al tupu herota fuang al tupu Mo ke ro e o kala o le o su e o kangaka o o su e kangaka pa ir kala. O na so kuanga i ke oi. Ia. Ya e na kala ke wa mo fa po se io e se maria po se a me lule a wona. Ia le leila ula fia. Mo o se io se fa po se a ma ko. O le melen tupu tatu tala le lua va tu fa sa no mai. Ua ule ilo po ia fa Josefa. Na Paule o se tala o le Christmasi. Wa tau faori Josefa. Se vai se fulu tasi lele o li ena vili mai fia Josefa. Oh, sorry. Se fulu lua ia o ia pang awa le la na mana o te fa Josefa ia le no pa longo te Miriam musu mai le mane fa asini e te le lo papa tu lo ti e Maria. Ya, whatever makfano no pang nasi foi o bana mai foi sikinga ya Maria man.
ma fai lo mai foi kulanga pe ngo ko ia I Sāmoa ia so I kalo kilisimasi de yo fia yo se fa la Marisa pile na Maria to ole ta fa lo nge ya Maria ke de o lo wingo de kario ka wa sa asingi ia Mario o ia Maria da kario fa se o yo se sa ele umana talana na pawa le tala Christmas na o mai no tu le o mai mari to no mana ia le lua ola wa tu ala lo ia ele fa pe o masenye ka ko programa ele fa pe o ai ma fa mana ia ai o wanga ola u fa kuanga I kulanga I me pe o ngai I kulanga I me ka ava malos ia a fa ki ka ma fa le ava au ai ke alu ka vali mana ia au a fai o inga ke si fia o fia lu ka fao ma fai ngo wa mo moli oi ma foi ki oi a o kuanga nga u la ka vale le awala o I le fale ia mana ia so vale pe fai ke ka ngo fia ava malosi ia a le ke ava ngo mo moli oi ia ma foi piki oi pe a umanga ka fao mana ia ola unga fa kuanga I kuala lo langa le ka ke ia kai mi o Sofia sa ka ke le si fa no ko kupu mai se fa le lave me ka u ka vale o ngo mo ava malos mana ia o mo a fia ngi kilisimasi ka ko lia fia ka sang fo de ro fo de ri ia a wangi kupu ni fa le lave ko ngo ka ko wainga mana ia ya mai le Christmas era inga le lua manguia mea uma sango ngo fo de fale ma sung ai fo ngai pa ko mo ngai ia ka fa wa de fale le mana ia sa ole le lua na mo se amano ngai malanga yang na fi kirkiti ia sa o kirkiti nga fi ma ko ia fo yang ngi kaiao ia ke ilo ka se fulo ni kaiao me fa si danga o ko kono ka longa o le tau ia mo ya so kaiao ngai lo se fir malai o langa suma ma se ia fa inga fo se mana ia ai sa manga ia la var kula ngai pe ngai ka longa au le so nga ia mana ia Wahare, manga ia foi le whaingo le riki lea whai wa kafa whawai ngai a inga ma kumu ai mātua ma whanau e kafa whawai o rbak ia mana ia Anga whai e kilisimasi ari ngai ai vai la le saunga le muma e leisi meo tupu leisi meo tupu e a inga pe a mafuta ma whai le papakiu pe ona ta ua lau fionga le ilu ia se tūlanga le lei wala te rana a inga la ua mafuta ta mama le whanau ia e whamana tu e fo le Christmas ia nita usang ia me sua nga foi wharongorongo aku ia nga sa manguia lava lua fuafuanga ma ia ma kulanga pe foi o ngai kilisimasi ia foi ia lua sunga mangai a inga mpanga ia lei whaftai tele la foi whaftai foi lau i wa oile stangata e tele na e whala umai e tātou polkalame ma whaasoa e le ngata le tele polkalame e le ngata soi fua maa lolo ina ia o le tūla fono e tele foi na e na whailo usao ia mo tātou polkalame o le nita usanga lua whelua whai mo le tau whina ngā whaftai tele lau whionga i wa oile stangata e tele lewa tele na o ngā i tele o tātou polkalame pēna e tā ua i nisi o tātou whaasoa Eo ya ai ona ole vai so muli bola sfare muli le nei ole lua fe lua fa ya ne wa va toi se langona fa fa tu lo fionga le lua ya wa ya e muli fo de ngang fa ta tele ya teuto au fa so ko kai mi warka ko por kalame ya ere fa ngofie ere fa penga ngo sorka vale lo sa fa mai ngare ofisa se kulo Senei ko kele mo le foi ka penga ngo por kalame mar fa so inga ole por kalame mare por kalame e mo re ko foi fa kai kele ya ke o ko e malu bur ki munga ole vela ole la mare da ai ko kele ko ngo fo ngo tau tu ai no le atu mo re ko le ngang fa kai kele foi fa manguia le ya ke o ko mo ko fai va alo filima warka ko ia de foi e alu warka ko le ki o le pe sei kulo la
Ia, le foi ka penga ko mor kau sanga fo. Ia kai ka ia ku ia ro ko soi fu are foi nga wenga ka ko likio. Ia mo so ma ko wona ka ko ke dia fi ai kau sanga fo, ka dia de ro fo leri. Ia, ma lo fa. Tai tele lava ro fe ngoi lua. Ka ko fa mangia foi de di kiu kem foi va ko ngi ya. Ya mai ser ngi weekend ia ke lua ma farkua ma ngo fa. Tai tele lava ro fionga ia manu foi danga ia tu fa ngol va yaso. E tātou toi whelo e fo ia wa fo ia whamnianga le tau sanga fau le asonga fua mala sa lua le vasa fau le lua. Ia wa le leik wha tai lava mo mātua no soi fua ia. Soi fua, mana ia. Mana ia, tasi, ia, o le a vavai foi se whaafisianga le nei taimi. Ia, wala foi whaafonga mai le tātou tunu. Ia, au te ilo o nala tala pel tātou leina mo utau. Ia, toi leo toi wha se fulu minute toi. Ia, o na mahai alo le tātou porkalame. Ia, pe o na saunoa foi le lausunga. Ia las falei le muli nei o nei tausanga. Ia ona tatuanga e tulo le tausanga fo. Ia fatalo fo ia le vao Yuli o le penon mafuta mai. Le tasina tanga te waleva na mana o fai Josefa. Ia ale o toi fai mai. Ai no fai ai. Le vao fa no mo no to ruala. Le o toi sau no mai. E toi mano ale li na ia Josefa. Tasina tanga te waleva na fai mai fi Josefa. E o ma sta mai tai le fata tala fatu mai tai le na fia Maria tatu tala mai o Amrik Sāmoa mai tai ya Moana Mara ya mai tai le sa fia Maria tatu tala le na leina pisil tatu leina vason te nei ya la tala na fai le wali o tau Pepe ya Harris Bay o la wali o tau o la John Sokimi tasi o la wali tau fai mai fia Josefa. Ia. Au fatu. Sini tamana. Nei no fai soli. Se fa noi mo to te to lua pe fento Josefa. Mai le fai fel tato ele watu matu e va to misa mo to te to lua pe ai le fine o nei. No va ia nafi. Vai ai. No va ia nafi le wari o Harris ma tau Pepe. Le nei mai mata. Ai mo tu puri. Pe ai pi mata. Ai pi fai se do lua. Alo var fo ia ma fo Eric. Ia, se tina ia ma fo e. Alo ma fo e. O entu a siata fenika, ma muda mai nga ta fo ile o le vao, le Julio. Ia o tau mai le lei, nga ta fo ile ia o le o si ankole Jeremia tapumana ia le pena ma futa mai na sini Australia. Ia, manuia te le Christmas ia, nga ta fo ile fa tu sina lina. Ia o le la ia ta vala au ia. Ta leo entu fenika. Kasi le tangata ule vanta na mana o fa tupu he rota. Tupu ia sa o le tino da. Ia o le matua ai o le leo matua leo he rota. Ai ta fa sanga lo matina le ai nga leo pepelo. Ia malo Andrew. El tava au talofa. Talofa. Ia, ja manuia Christmas. Manuia ia manuia Christmas lo va se lua. Alo. So ba inga le kasi. John. Oi, John. Mai. Ora te whenga ruenga? Le o logo sao le ainga e lewa. Pao ngā ngai kaimi. Ia, koe wala kau sang fau. Ai te wala mai o kilani? Ia, lo ki i tfal. Ma lo le se tasi Jerry. Se uso lea. E se le fo le misi tatu poklame e o pe asa we le whenga ruenga o sunga te on whenga ngai va ai o la loi picten. Okay. Ia. Ana yo. A tele aina fo le na mana va po le alte pe mana vai le valu. Tau no le va ai mana vai. Ya lo ai tu le va le iva. E ha tama ye fe vai pe mita. A fa mer fini tars furu ene yo ki. E o atama ia. Io e. A misi dal vale le. Ia. E te vai fatu e senga e fai lunga o kilani. A sea. Se malie ma mo le ngale la misi me va. A fai tu la fai tu senga pe tu la. O tama ia to tu ia to. Ya. Alo le sai fu ma uia nge ya. Ya. E fa mo ya tu basi ma le. Tai. Dewa dia mangi kirisi basi o be masangi dama. Au ko ko fo ia suia le ngumela ia le suia ka ko boy fai fala bela. Mi se fa ala bela rotina to mo. Tai John. Ia. Ia, tai John. Wala sokainga. Ia, alo fatu zo. Moni ia, mo e malainga. Tai va ma fatu mai John. Ia. Va se voa.
Ya, betul ya capo no fo inga le pena ma Oi, futa mai. sunga fa fenga inga le pena mai Sāmoa. Sunga fa fenga inga, ya le pena ma futa mai ngata fo ile o lingi, ya. Ai lingi sen ua. Sen ua. Oi, sorry. Tasina na tangata teri. I? Na fia Maria. Ah, oi, ai sea. Ai na ufa ile la sone fa ile lotu Christmas. I? Ai lini. Fa no mo ya tasi pete ono ma. Ini magele. Fia va fia sa Maria ani fa no ya tas. Ah, oi. Ele watu la tono le no vinga sa fa tal me lana lana fa to ese ngoi lana. Wale le se lotu fa ya ma utino mai tu mai. Fia Maria. Fasiliana ya tasina. Ya na. Dalo fa lini. Ya tau na fa ye. A fa melo ya fia Maria na fa la ya. Amai mo mortupe. Ya la vai fo stato pa vivianga. Ya, vatalo fa inisi o mafuta mai Terry. Ya. Le tatu to ina matua. O le nei ainga ya aveau na ama aveau. Oi, ya, to ina. Mafuta me o kilani to ina. To ina. Singa tau pepe. Ya, MT afualo, ma lo te fo manuia. Ya, faltu ya Peti Nansen. Ya, ma le to ina matua lea te lopo fese me o loka ia le tau fai mai le falo no mo tatu Facebook tau sang fanga io. Oi, ya lai pe ya lai le to ji sal palola. Talofa. Sai fo manuia. Ma lo se fu ya ke u. Ia, ui o mali. Ani o mai. Na ku sana. Me dia foi eu ia fazer taco por calame. Malo mali. Ya manuia Christmas ya o tina matua ma. Ya ma tenga o dua ya malo lava. Malo. Fa longo aku le manga ya mai o dua sifu. O va ku fo ya fa kwa wala nge o kila o le kio o kare ko lua o ko. Ia. Au pa longo aku ya te rio fa pe mo mai le ia lua te rio fa le ka manga. Fa pe le mua manga yang inga luenga ela kwa ke desia de fa le ke mo fo. Malo. So le Mario amina. Io ama to pito nu mali. Ma ole aso ngai teri mata masi. Ole fa lua le vela. Oka, sole. Olo se vela so. Ja. Le aso si se alua yo ka le vela pe o me foi le ka alu la ka pipa inga le pa ia fa ka ko pa i fa. So. Olo. Sole. La ia makautia. Oh. Pa lua ia mangko le lua fes fuiva nga o le lima kasi. Ya le la fa lua wa lua va ya so o ale vela il fa lua. Oh. Ya ko luiva ko lima. Sole. Oka. Tolo. Ma ya me sile ona e fetawi le vela ma ya mo o tina ma tua wa mo fo ya o ma tua fo e tau fo ya me sile na we ma sani le vela ya ta ile fo na vela ma na we fa ma sani ya ma vela le ta tu ma vai tu ma nei la lang ma di Yo e kasi o me anga ka ke kapa ya o ko ya wa ko ka fa lungo aku la vai lu ka langwanga ngi matei te wa ka malu lo leo pa te voi ka fata wa ma ka sa mo o ka wi lo se me ka fa lungo ko inga ko vi ya ku ya le lu fa mangu ya ki au lu da ke lo le fa ku anga ka nga ka wa fikir sal mo que yo le lua ia sa tu valde sa wa fiki sala mo chama ngai mala ko sa wa ma ka mari wa leva na mato fatalitari atu o ele stanga talena tu e piki ai ia Maria le tala au fa pe po e malanga po e ale we vidi mai ele ai ma ka di fu o lua ta si materio o le kofinga le Maria se wa kasela foi ka ke fai Maria wa nga sula ko de kala le Maria le wa nga makamalia e awa nga kai mi ma ko ke ta singa fe ke sile fio ka ko kai mi
Ia. Ni mangkua foi o aso nga ia pe ia o ia ka ke de fa ia ko nga ilo e te viwa nga kala mai ai. Ea. Lo wa ko finga de le ka ko kala ia pe de ia se ka mai ki ke malo se pa ku nga de fa ma asin. Ia pa ko ma ka de foi ta singa ka ni a de ai lo se yo se fa ia ko fi o fa ma dia o pe o sa ka mala nga. I leo. Ia la o ia fa ia sui mama ia ia se ka ki fo de lo ki fo nga Jerry. Nga ia nga wo Jerry, matou tana muli ale na Maria ia mali o matou nga sa. Ia, o tai muli fo ina na matou va ai le tai mina mai fa fo e leo. Ma mai ia ele jo no tu ama fa ate ia mari no. Ta paude se Maria na mai matou no fa sai leo. Ia, malo au te ata o mi mari le wane la telefoni pa ulalo. Ia mangkua fo yo ta se o duo kai ni o aso nga. Ia. Ia, te yo ka ko leo nga so pe e ke o mai doi nga o luma ka nga kai fa kingo nga luenga ia ai o mai doi fa fo ku ai ka i duo ka la ia nga o ale la ko ki ai tanga ka le nga. Watu tongi tuperi e tatou to finga ari i au. Watu tongi tupe e tatou to finga. Leo. Oh. Leo sa no. Mari au mai sau fautuanga fa matua. Tina matua le la uma tu nei tau sanga. Ia ai au nga fo ilo vala lo mai sau fautuanga. Ia, wa o e whatever na so ifua leo langa. Ia, wa sao mai fo inisio vaenga te tele o so ifuanga. Ia mana ia fo ia mai o le whanongonongo atu tatu atu nu umare tupulanga lalo vaoa mali. Le malo fa fikai mo le alangua. Mangkua fi o dua tasi ma teri. Ia. Wa matangi ka ko wa ku inge yaso. Ma die. Ia ta pe pa ko afa mangaku foi se kausanga fo ma se kilisimasi. Ia. Ia wa kele foi mea se nga fea ngai mangisi a inga o whiriwhiringa le whikau ia wa kaunga o inga mai ngā kai Mādi ia o lo whai pere ki u kera ko wala au whaasalau ma la au kuskala whamangaku ia o le kele au nge mea e pe e o lo pe e whaamua ia vi inga Ia, moi Ia vi inga i loku vi inga i whaapokopokonga Ia o mai lo lai wa waso ngai teri makasi ka ke mangkua i le alu le sei ala pisinisi ia nga o lo la i le aso le kausanga fo. Moi. Ngo ko le sainga mfai kaulanga polofiki. Ia. Ia ai koe mafau ka kou le nuro o le ala. Fa mua mea e kakau ma fa mua. Mana ia. Fa mua le ainga. O le ainga le mea kaudia. Ele ai foi se va ai mai puangi meu avaku e alanka ko kinga inga ka ko. Ia. Kinga inga vai de sa nga le mu pe a o se wa de ka fanga ma fa ka ma pai fa longo i fa kunga sami. Ia, mana ia. Fa singoala awala. Ka ko fa ia ka ko le me foi le ia. Va ko ele fa Sāmoa se ka ko ai de ka mo susuki le me ngai de o se kama. Na tonua. Ia, tango fria foi ave malosi o le me pikosi dia nga manga ia ke ingwai o lo wa sitting room mana ia oka a tango le sitita fa alu la ko se furu lima furu kala ko kongela o taxi pe fia le fale na tonu ale na tau fesile tu ai mari ia ku ngai lo le lucio la senge na ko se le ainga mana ia na tonu ale na tau fa tu le fesile ati o e po le asa u tala e fai i ta mafo i e le mo moli o ai o le whanau po i maritina e tau anaro e piki o ai ia e mankua fo i tasi e ai le fasinga ia mako winei ia e adi lanka makenge fe ave i ave le pinko ave kalapu ave me o lanka makenge fiku kausanga ia o le mea lang kupu alua kuanga kingi kile alawa makua ngar kingi kimane ni whainka o fiofi a o mea nga ave iai ma wa aio nga makelong ki ngā ia o le mea lai whai afa pe walu le kamai alu e ingu se mea ia ai lolo wakare se furu wakaunga fo i mai ia Dala au mai se la inga la ko piki
Ai a whaia ia wakars fulua. Ia. Vili sang ka avali. Awar koe whaalave ka maiki markinga o la inga lau moe. Oh, ia. Malai. Awar koe vidia la inga mai piki. Ai vili o sau ka avali o anga e alu ke fia ka. Su e lau whalwango ke sa ue whale. Ai mana tua foi la mari e ita mafo ie pe tau le ue vai mai lo la tultina te a to le ona ai o sutono tavale. Ia, e sa o e wa o ke dei lo pe fa se nga i lo ai le se kinga o Mari ana na tamai o ma atu lo fale e. Mana ia telefon tua. Tai la mali. Ia e ne oro fa anga e ave nei tamai tie nei mali. Le fa long mai nei polu. Seu fa nau nei. Seu fa nau nei. Nga video kwa ia yang ale dar kai au ai ka sia lo manga asi fa mole. Ia li. Fa pe fa ai u le dua por kalame ke manga o ai ko si va Sāmoa mai te ri le dua por kalame. Oh ia, o cherry. Io e amo e mai cherry a si va Sāmoa o kalmanga io ke mai o ala sa. Ia. Wala po. Ai mai sa o wala po ara fa. Ia se uma va tu le numero a cherry te ruta no ai mari ilan si va Sāmoa. Ai alo fa ke mo o lua ma ia ko fu nga pi sei fi fa ngi ka usta. Tai. Te lava. Nga fo wa va ia ko a ma ka nga lua sala mo yo se me le ke o fa le ma ia va ai ku ri ngi ka usta na ko a mai. Alo fa mo o lua. Ya lo va tu mari mo ni fo ni viafi. Ya fa se fo. Terry, vai vai la ia. E o mai a whautuanga tangata whatever na ola le soifuanga. Nei tina mātua i mani. Ia, wai e langa, taimile na usau i tu whainga luenga. Na mawhitau i masiana whanau i to a whale na i le numa le bakery le numa i. Na whamai, tasi, a vidi mai asi matina, whai le muti alo lo whātu. Ia, se asi a vidi mai. Ia, ai ana, na ngata lato whelo inga le luafe, taimi o le whamai. Covid. Aina ngata ina la to fero inga masila tu tina ya mali. Sorry. Ia le tunga na le Australia. Ia le la family ia nei tamiti. O le van mato fia vile tu telefoni. O te fia tala no si mato tina ya mali talo fai. Famela wa suilo no na leo. Mai wa suilo na leo. Ia la su. Ia mali ia le alo fitere atu ia seu fa na to fale nei. Ia mal to lua lai o Hastings. Ia. Ia ai na le fa awala tu tato le tio ya al fa angona nei tamaiti ioi vai mau ai foi na ma vai po fele fale na te e mali ne ya fia Kemi tasta do pesi ioi la tala do pesi ya vai longo fia vai nei lo matua na tari e mai tala mali no va va tai
Toi lo sun men lua se funu nei minuto lo tona se kono no tale tu la lima on fa mai ina le fo ilo tatu tau tu e lungo tatu ala leo ai wona ngalo ya tau lo ya ira tatu up your fallinga po le tatu apple na lo fa yona e fa ngaina ia e te fa fonga ia ile tau tu ma le nanga le tatu ala leo ia pe me fai foi ona e fa fonga foi ia ile ilana apple na si fonga le mo ia mo ila to lo fianga ila to nga luengo le taimi ma fuanga masani ia talo foi a festival pero non ma futa me ni va en le fiafi pero non ma futa mai na Canberra Australia ia manuia tele Christmas malo fa tai ia fa tai te la wi tatu paanga so se va en lo langi na te mai mo mai lungo tatu Facebook mo YouTube ia mi se foi o fa so mai ala ia a fingal fa alia tatu we vai me tatu fia ne fiafi talo foi lima tatu fa ma vai me tatu tape ia o mai ali tatu se fonga la mo te ri vai ngale na u salo le foi talo no nei tu fa fina na leila ia pe na mai foi e niusa ana ia o le nei aso ia fa manatu o meu tutupu ia ngai fa manatu ia wa foi le taimi ne o tatu ia se fia le na si alo toto le na maliu ina ma maulona lona ola ile ta vale fo ile i driveways ainga solo muli ia to titi ale asa se vai aso ia po se masina o le nei tau sanga mai mo tala fa pe nei fa na we lave ve driveways ainga tem fo ile solo muli ai ia e tau ona mata ala tangata ia le au ta vale ele o fengo fiero sa vali lu mai sia ki lu marta vale matua malalo o le ta vale ia po ia ni fa na wa ta miti e ta mo foi le la fila lo ta vale ia o me o tu ia ele fai on te fa foi mai ia o lo nei fa na ma o no va fa pe o le so o le fa la vela ia ai nga ni fa manatu foi mo ta tole ia wa tele foi ta vale a ingo le a paka ilumo o paka ilumo o wala ma driveways ia i maftanga lo fa ia ai a fia iso i fu nei fa na mana tu langa le ia wa pe foi le wa e tala no mai foi va ngale ia o le si foi va ngale o tawe lo ma fa tas ia o le au tu si paka foi e telen fe wa il termine wa man tu ta va ta wa na paka le ta va le lungo a wala ia wa mo meu tupe mai mauna tupe ni taimi was fia ia sa o pe ona ia ta tu telefon ia ta lo fa ia wa le se ta tu por kala me male sunga foi ia sua ia e tatau wa o le si vanga le sa wa ai mea ia e ma ia tangata e sau tua e sau e fa tontonu solo molino ta vale politina pol tangata matua ia ai pe ona e sau no foi tulanga o fa lave tu fa forse ia ta lo faina ia tatu walom fa nau ia ai o se vanga so ane foi mole anga i po ilumo pole am tanga la tau sanga ia matalo le nei tai mo fia sa ta vale ainga ia ai ole o fa manatu ai o le fa ingol vai aso o sa ngale mu lo le wala sa ngale mu e me se foi malanga o mi o le anga i o tatou tangata foi e so se vai ngol nei atu no New Zealand ia me se foi tai ngale sami ia o le nei foi tau le nei aso ia la ia tau timu mai la savidi o Wellington la vai ma pori rua e taimi nei a teri ia le fo vai el mata le la ai o lo malu pe le sa o savidi tamale ai ali fa foi le umiana i tutu ai mali ma lo so savidi ia fa talo fa te foi ai la to umala malanga si mai ia mai Sāmoa e ta fa mai ai ngam fa nau fa talo fa tu tatu proklame le foi fatini ia ai teri te ma sani foi ni ma sani ta tatu pese mo ila to le atu fa sil sakramento fa pe ponga ia manuia lava o te waso fi le aso ta yao ona nei mala sa ma ia fa vai le tua ma ia maule lofa fa vai le lofa ainga umalava ia ma alofa lesi ma alofa ia ainga alofa tama ainga tene alofa tene ainga tama teri ma alofa ma tu tene ma tama ta ilo
Ia manu ia tele lava ia aso fia la swata. Ia fa pe foi nala e fa ipo. Ia fa ipo fa lua fa tolu. Ia o mele umana me pa me fa pa ia. A tatou ia au le vala udia. Ia. So le fa so yo le tara tu lo fa fo me tinu. A le vala udia o te alu. Ia. Na la tu le fa no fo au vala udia. Ai tu le vala udia no fo. Na na fa mana tu e pule fa pe fo le ulila. So le. Si fai solta la reale lilo tas. Alanga sa. Ia o pese nei e lo fatu ai mo ila tu fasia sa sakramento pa ia fai pe ponga ia il fai ngon nei yaso manuia tele lava ainga fou. Ia manuia tele iau ia whaapoiponga o tau aso fia i le aso a tae au, o le fia na nei. Ia, ma le anga ia te fo i le aso sa. Ia, fua tele niu, ia fusia pe le alofa, ma le fea alfani. Ia ina ia maua i se a inga mausali, ia wale amataina fo i le latausanga. Ia, ma te ilo fo i le aso i fo i le a fo i le. Ese fo i le levo le ala ia la tau ia le a fai ata i tō luari tas. Ia, sa o le te, anō fia siria tō ia o ile taimi lea wa to inga pese le tene sa vale le tama i luma. Ia. Po le tene foi fai po le mori ron tama. Ia. Tele lo pola to inga sa vale foi le tama vale te tar pese.
Mfaina tanga fata te sa vali wale wa fo email mo fai poipo. Na le vinga so no. Ta pese tanga fata. Sei. Ole alo pau. Tamale nota le lei sa vat. Ia. E nota lei sa vat. Au ai man tua o le fai fata ta inga ile so tofi. Mo le fata ta inga. Fai fata ta inga le so tofi. Ia. Ai as fali le lola. Ia. Lan met soi soi Ai e te maloa ala. Maloa ma vai vai pere te musam sia. Na la wei chevi. Na la wei ai. Ma mama mai. Na la mo wanga fengo savat. A pe la tu luma pe tau sau. Fetau ia ma le va ana le tu le manono. Fetau le fengo la savali ma le va ana le la tau le manono. Ne tu atu tatu wat. Or me ale ya oi. Oro fesiri fesiri. Ne la tele no mai fai poi ponga tele. E pe va vele pese atu ai savali ale tene na memoria te lon tama. Ia langa mantua la te mina ua ulu fia le tama ma le teine ile nganga ma le simea ua fa pe le tama tua ima ua ua fa fini le tangata. Ma lo me sila na wai lo ia na mai mo mai o tau ia tau wa savali. Ia. Tau wa savali lu mo fai au. Vili mai. Ele o vili mai sila. Na o tau mai mo mo fai te inga jevi o fainga le fainga savali anga i lu mo foi hale. Ia mai mana i foi mai mo mata au mai mo. Da wala ulia. Ia. Na le lo po va pela va hanga so. E silia tu fainga o savali la wali. O no ta time. Io sa o le o le tatu taimi. Ia, o le ua toi 4 minute. Toi iwa ta minute. Toi iwa ta minute. Ia, mana ia ta sta pese foi le o le la ta ungon. O le fatafiti. Fatafiti. Ia, pe ta fato faro le taimi ne tai la tatu pese, ta pese se lua. Ia, me le ta pese le yon pe mana ia le fai ta pese. Ia. Ia, ona fai lo le ta la muli. Ia, fai ta fa mangalonga. Ia mata nga ia tu le fa. Mo ta por kalam. Mana ia. Lei, ia. Ta mel tatu pese teri lo fatu mo tatu pa nga malama. Lo mafuta mai lungo penga te fai langi si fonga lau mua. Ai fa pe lungo tatu frequency le tasi ono, tesi ma le tasi fa mo. Ia, Sāmoa e ua mai ale tātou tautu o le yaso e mai se fo o le leiva yaso e mo le atuai le nganga whaafatai tele lava le tātou maafutanga
mai lava le tai ona leila le taimi na tautua atu ai ia Salvina Kasiano ma ana whaasolo se i pa ia mani le taimi le la atare lima wa mai ai le tātou tautua o le nei aso ai mai se o le nei fo i vai aso atoa mo le atu le ngā whaaftai tele i le taria peo le tātou tautua i tono tau maota mau tau lawa tono lau ta vale o lau sa o lo e wherua i ngā luenga ai mai se lungo tātou penga te whailangi o lo mai mua mai nei o tātou mutua tausi i lungo TV i le tautua si fonga lau mua e le ngata o le nei aso ai mai se fo i o le nei vai aso whaaftai tā pua i mahalo te talo i le tātou atinu wa e manui ai whaiva le tautua si fonga lau mua ia mo le nei fo i aso o le aso muli muli o le aso freire muli muli o le masina o tesema o le tātou fo launga lua fe lua se fo ma le wha e mo le tuere ngā whaaftai tele lava ia wha malulua tu fo ia wa sala fo i se ngangana le whai ngā luenga malua ve whale fina ngalo le atinu ia manuia lava le anga ia tu le wha i ungo le vai aso tātou tu e whailo i fo i le aso ngafua o le vai aso fau i le itu lai fitu le taimi masani ai mai le fionga le pule ma le whai ngā luenga a le siufonga la mui Wellingtone i nei le tātou ufisa au tu o lo tu sa o toi tātou whaasaralaunga le lima sifu matasi man Kevin i porirua ma tau te whaatua whaafaaso i fure mamano le atinu whaamanuia le tua i ranga i atu le whaingola vai aso whaaso i fua ia. Sāmoa